Amang inang, mudura na ketu pudi, asa taparate onate, lawo na ketu pudi, hubereng gabe na hudul gabe parcel munaido, mang nasilua munaido na gabe hudul di bangku, mangido hame, molo memang agak borak do disi, baik kamu tu kantor, disi madibaen, tu kantor gereja, molo ngadong label na tu si madibaen, unang gabe siluai na hudul di bangkui, mangido hame amang inang. Disipam ma tu gedung kantor, bodo di sini baen. Asa unang gabe di hudul di bangku siluai. Anon molo nangan kita mulai baru pe dibuat. Adong informasi sian panitia bahwa stiker silua ngasah be tu sudewik dan adong be di tangan nasida. Sehalin aku sukuk kami adong do behita na somat jalo. Berarti nggak sude be kan? Jadi dia kasiluana naroin nano jam sia naro jam 10 hamu sadiri mama nempel teh. Nasiluana naroin na jam 10 jam 11 tempel sadiri manon. Ate, asal madung ditiup stiker nenon, alana buasa, di situ pertukaran lelangan non, asal unang lilik kita, jadi umat neko perlui sebenarnya. 5 menit naik kita lau masuk nama manginang, huap sekami sehalinai, wisada. Jadi setiap putusan wik, adong 10 bangku, boy ma diisi noni. Molo memang holan onom do, boy do dijauh ruas na asing, na sawik, hudul disi. Ate, molo misalnya holan ono palak do sanwik nasi da utusan tolu pasang, berarti opak kosong bangku, boy do jowo muna wi muna roh hudul tu si. Alai molo nga 10 hamu otomatis ngapul, alana 10 do batas na sudi. Coba week 1 mana week 1? Saya absen lagi. Week 1 mana? Tunjuk tangan semua. Week 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jayanti, oke, lengkap. Shalom Mamanginang. Horas. Selamat hari Minggu. Selamat berpesta Gotilon.
Ya. Kita akan masukat tema ibadah Parmenggota Pesta Gotilon. HKBP Tangerang Kota di Bagasa Tikion. Ala naing masuk ma rombongan prosesi, hupang idohami tu hita saluhu na jongjong mahita. Selamat hari Minggu madihita, hurian itu hatta. Tama marlas ni roha hita sadarion marningot deng gabasa ni debata, na mangaramu tingolutta,
Jala mamasu-masu sude aka ulaota nadenggani. Di minggu pa-20 sadahon dung Trinitatis sadarion, di patu panghuriata do pesta gotilon, maka mauliatehon parbue nadenggan, jala patumonaan ni aka ulaota. Debatado mual ni nasa nadenggan, na mangaleho parbue di aka nataula. Batado hararuan ni nasa ulibasa na maulitus di nguluta. Nuaeng pe takasma sian nasa rohata, tapatupa parsau bawata, pamujiota, dohot las ni rohata di pasu-pasu ni jahuba naung tajalo. Didok hata ni di batado. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamuma jahuba mardongan tali sajak dohot panotoron na marliat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Pinuji madebata amani Tuhata Yesus Kristus. Naung upasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Marhite asini rohana do boi tarpatu pahita ragam ni pakobasion di tahun transformasi naung ditotopon HKBP di tahun 2025 on. Sinodangan ni tema gabe ibaru mahamu dohot subtema pai baru padan parange hasomalan dohot hatauon ni pangula dohot ruas nang institusi ni HKIP hobar tuhata ni debata jala di bagasan panogunoguon ni tod di parbadia lau patulucon HKBP gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Alani i di jauh dohita saluhutna parhalado dohok ruas HKBP Tangerang Kota pai baru diri asa gabe pelean na mangolu na badia jala na hinalomohon ni debata ido hadaulaton ni namarroha nuaeng pe naeng sadok hadiriota tapatupa lau marsoba tu debata situ lusadai asa gabe uap nahutsus puji-pujiatta di adopanna alani ita puji matuhatta mared de mahita. Sude ruas di huria hudul ma diganuk inganan dabe.
marhite-hite goar ni de mata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saluhuna silehon-lehon na denggan, dohok nasa uli basa na mauliutus, naros yang gijang doi, sian ama ni akka hati uron, dangadong anggo di ibana parsorinon, manang halinu ni pakkusoron. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni sudi dinggan basa na maragam-ragami. Alani pasu-pasumdo ubahin marparbui sudi na niulani tangan nami. Jala di parmudu hodo hami na tinopam asa unang rapar. Di baheni marpungu hami nuaing madok mauliate sian nasa rohanami tuho. Siat tangam mudo sudi hujalo hami. Nasa nadinggan tu daging nami dohot tod dinami, jala asini rohamdo mangaramoti hami. Ope say jalo mahamolation ni rohanami. Akup ni say leho matodim tu hami, namamuhay dohot patiurhon mata ni rohanami. Asalam huida hami sudi nadinggan, sudi nauli na pinatongom mito hami. Asalam ringgas rohanami mamuji dohot pasangapoko, marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita. Tangi hokkamuma patik ni debata di minggu sadarion, imana tersurat di 2 Musa 27 ayat 10 siaa. Iko buanom mudo patumonaan siat tanomi, masuk tu bagasan jabu ni Jahoba debatam. Ido sahatna. Atong rap maginogogo mahita siat Tuhan debata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya perbu. Maret de mahita. Bagasan uduk dohot serep ni roha, tatopoti madosat tatu debata martang yang mahita.
Alia manami jala di batanami na di banua gijang, pargugu na suhatu dosan. Perdinggan basa doho, jala rodi saliling-liling na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai juk do hami mardusa marado poko. Jala juk do husungguli hami rimasmu marhitisian pangalausion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham. Sai urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaun nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Musat pihak kaduluk jala humutal akarobian, lai anggo parasini rohaku nasotu pamusat siako. Jala pada ni hadameoku nasotu pahumordit, ninna jahuba siasiho. Hasangapo ma di debatana di gijang. Mari demahita. Hatani debata turpuk epistel di parmingguonon, imana tersurat di tolu Musa biddu 10 sia, ayat sia sahatu ayat 10 alu, tajahama marsik katsorin. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna, dang jadi sudah gotilommu duru ni haumamu, jaladang jari job putomuna namar pisik-pisik di panabiam muna. Bueni hau anggurmu edang sudah gotilommu, jalau nampola pakungunga pagoyan namar sisik-sisik di parlak anggurmu, ikop pasogomu doi dihalak na obus, do dihalak daga, ayau do Jehovah debatamu. Dang jadi hamu manako, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu masih pauto-otoan. Jaladang jadi hamu manolong na tutu marhite-hite buana, asalna marlea dainomu buana debatamu, ay do Jehovah. Dang jadi rupa ommu dongammu manang dobo ommu ugasanna, jaladang jadi pogo ommu upani halak pangula, pola sahat rodi manogot. Dan jadi buaramu halak meningel jala dan jadi bayangamu patutukon di colon halak napapitu. Ikon hadiaramu do debatamu ay aldo Jehovah. Dang jadi papayolomu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida-nida buhi, palea halak napogos, pasangap halak nasangap, ikon marhiti sian hati goran uhumommu dongamu. Dan jadi hong mangalap manaruhon hata makata dongamu sabangsa. Jala dan jadi hong
Dang jadi hosomommu dongammu di bagasan roham. Alai ikon marsipaingot totu dongammu. Asa unang maniad dosa ho ala ibana. Dan jadi balasanmu na jahat, ajala dan jadi masumi roham Tuhan ibangsa. Ikon hahalangan dohanmu, col masongan diri, ay algo jalan. Ido sahakna. Martua doaka na tumangihon hatani di bata, jalan na upeopsa. Amin. Maret dehita. Tahatidak maha porsiautai, songon nahina tidak kon didongat tasaha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean siatot di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tuban watoru dung ditanom. Na mulak mangolu diari patoluhon. Na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jal adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot di hasan dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot dan halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Hurian itu hatta, tapi kima titing di minggu tasadarion, minggu sia November 2025. Romawi na parjolo guarne minggu. Guarne minggu tasadarion ima minggu pa 20 sada hodung Trinitatis, dohok topik minggu mangaramoti diri di bagasan holong iroha. Romawi na paduahon titing na maragam na parjolo dak danak nasorang. Nunga di basa-basa tuhata sada dak danak bawa di keluarga ni Amang Jonathan Christian Simatupang dohot inang Dona Angelina Siringoringo. Na di hari Jumat itu November 2025 sian week 24
energi sada pitu onom tolu. Hipasdo dak danaki rap dohot naturasna. Napa dua hot titing pabagason, titing paduahon. Nang majalo pasu-pasu parbagason ma yon handika siregar. Anak niamang Doktorandus Edian Siregar Nahinan, Tubuni Inang, Flora Albertina Sarupait. Ruas ni HKBP Setianegara Resort Setianegara. Dohot Orwana, Bin Masari Batubara. Boruniamang Demak Batubara, Tubuni Inang Hebertinap Boru Pakpahan. Ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sian Week 20 lalu. Nunga majalo partupulon na di hari Sabtu 25 Oktober 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamas-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 di HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, masuk pukul sia manugot. B. Titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagatson ma, Irianto Petrus Bisardo Simorakir. Anak niamang Tupal Marojahan Simorakir Nahinan. Tubuni Inang Ratna Nurleli Borusilain. Ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sian Week 15. Dohot Orwana Dewi Putri Siagian. Boru niamang Willer Siagian Nahinan. Tubuni Inang Delvi Panjaitan. Ruas ni HKBP Sako Kenten, Resort Kenten Anugrah. Nungan majalo partupulon na di hari Sabtu sada November 2025 di HKBP Sako Kenten, Resort Kenten Anugrah. Pamas-masuat di Patupa di hari Sabtu 20 November 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul sia wib. Namangihut Titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagatson ma, Bejalel Agustinus Rumah Horbo, anak niamang Situa Marisi Rumah Horbo, Tubuni Inang Timuria Nainggolan. Ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 10 sada. Dohot Orwana Fiona Dinda Friskila Sinaga. Boru niamang Situa Johnny Andrians Marihot Sinaga. Tubuni Inang Lisbeth Tiurniari Boru Panjaitan. Ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 10 onom. Nunga majalo partupulon di hari Sabtu 8 November 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamas-masuat di Patupa di hari Sabtu 22 November 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 8 manugot. Tolu Parjamita Tamo. Sadarion Minggu sia November 2025. Naposon itu hatta napasaton barita nauli di Parmingguon Pesta Gotilon pukul 8 wib. Ima amang pendeta mengatur manurung magister teologi. Mangula di HKBP Resort Cirebon. Saluhut ruas parhalado dohot pangulan agoktiki pasahaton mauliate di Pakobasion ni naposona. Napaupaton Pesta Gotilon. Sadarion Minggu sia November 2025. Di Patupa hurian itu hatta do Pesta Gotilon. Di huriat tahun masuk pukul 8 wib. Duksipul para mingguon diuduti dotu perayaan Pesta Gotilon. Dohot na marsipanganon. Jala di bagasan Pesta Sadarion. Di Patupa panitia do pengundian. Kupon door prize naung saha tuhita saluhukna. Alani husosoi hamima sudi ruas ni hurian itu hatta asa maddohoti ulau ton saha tu nasipul. Jala masoho majolo para mingguon sikola minggu do remaja sadarion. Jala rapma nasida marminggu do tita di para mingguon pukul 8. Na palimahon. Pertukaran Parjamita HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Minggu 10 November 2025 di Patupa do pertukaran Parjamita HKBP Distrik 21 Banten.
Parsagi ni parjamita di HKBP Tangerang Kota songonon mah. Na parjulu pukulonom inang pendeta Kartini Boru Simanuk Kalit, sarjana sains teologi, pendeta fungsional HKBP Resort Kutabumi. Di pukul waluip pendeta Joshua MF Aritonang, magister teologi, sekretaris distrik 21 Banten. Pukul 11 wib pendeta Donald Ferry M Pasaribu, magister teologi, pendeta HKBP Kota Madya Tangerang. Pukul 10 wib pendeta Lucy Meliati Panggabian sarjana teologi, pendeta fungsional HKBP Resort Serpong. Pangulan Nagotiki HKBP Tangerang Kota pukul 7 wib pendeta Sihol M Simamora sarjana sains teologi, Makobasi di HKBP Rogate. Pukul 7.30 wib pendeta Sabar M Manulang sarjana pendidikan, Makobasi di HKBP Kutajaya. Pukul 10 wib pendeta Maridu Purba magister teologi, Makobasi di HKBP Pondok Cabe. Pukul 10 wib Bibel Pro Bertauli Hutauruk, Makobasi di HKBP Immanuel Kutajaya. Pukul 10 wib pendeta Sardono Siburian sarjana teologi, Makobasi di HKBP Taman Adiasa. Pukul 10 siang wib pendeta Sardono Siburian sarjana teologi, Makobasi di HKBP Perumnas Tangerang. Sa itu hatama nama masu-masu pakubasion ni Sudi Naposona. Paunopon Sinode Distrik. Di hari Kamis tanggal 10 November 2025 di Patupa HKBP Distrik 21 Banten Do Sinode Distrik Maringanan di kantor distrik HKBP Distrik Banten masuk pukul sia wib. Obatusi borhak do pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, utusan resort, utusan situa saresot, doho utusan ruas saresot, lau maddohoti ulau ni. Jala padita Maridu Purba, dohot pendeta Sardono Siburian, dohot Makobasi songon panitia di Sinode Distriki. Napapituhon retrik week 24. Di hari Sabtu sahat minggu tanggal 15 sahat 16 November 2025 di Patupa week 24 do retreat maringanan di Pilla 12 Taman Safari Bogor niuluhon ni Sude Parhalado week 24. Sai di ramoti tu hatta maulauni bain sangap di Guarna. Romawi na patuluhon koinonia na parajolo seksi ama. Pia seksi ama. Di hari Kamis 10 November 2025 di Patupa do pertanyaan manang PA tu sude seksi ama ni Huriatta maringanan di gerejaon masuk pukul 10 sia 30 wib. Obartusi pinangido tu sude ruas ama. Suang songoni ama kantata Gloria. Suang songoni dohot ruas ni Korama Huria. Ama asap bermasmur. Dok sudi ama sian ganuk wik. Asareta maddohoti pertanyaan ini. Yana marhobas songol liturgis sian ama wik 30. Tangyang pangodianon sian ama wik 34. Dok napapungu pilihan ima ama sian wik 35. Ede pujian sian kur ama kantata Gloria. Kur seksi ama. Dok lagu pujian sian Pogal grup trio ama week 12 dohot week 15. Na paradihon konsumsi sian week 10 sada week 30 week 30 dohot week 30. Na palimahon diakonia na parjulu. Ucapan selamat dohot tangyang. Sude full timer, sude parhalado, dohot sude ruas ni hurian itu hatta HKBP Tangerang Kota. Pasahaton. Selamat ulang tahun, hari hatu tubuh, tu walu puluh tolu halak ruas. Doh selamat ulang tahun, pardongan saripion, tu 10 pitu keluarga. Hatani debatana madok. Saya dilehon matuho, si subut roham, jala di pasaut nasa sakami. Salme 20 ayat 5. Tu sude ruas ni hurian itu hatta namar sahid. Saya dilehot Tuhan magogo do hai pason. Hatani itu hatta madok. Saya homa pamalu mau alija hubah. Satung malum kuhilala. Saya homa mangurupiau. Satung dapot pangurupio nau.
ai hodo puji-puji aku. Jeremia 17 ayat 14. Songonima titing di minggu tasadarion. Diaka titing naso jinahahon waing. Tajahabi mah dibuka acara digital na usaha tu grup WA ganukwik. Ngolo adong akana hurang takas di panurat tonon doho di pajahaon ni titingon. Tapatakas ma tu parhalado di wiktabi. Manang tu sekretariat ni huriata ditiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni huriani tu hatta. Jala di pasu-pasu ma nang sude parhaladona. Dok sude ruas. Lau patu pahon akau laun nadinggan di huria. Bain sangat di guarni tu hatta. Songonima titing di huriani tu hatta. Horas marita saluhukna. Marede mahita huhut tapapunguma piliata pilihan sada A dohot sada B di bangkut tabe.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati roha dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Hatani debatana gabi ujahan ni parsaurata di bagasan mingguta sadarion. Ima minggu pa 20 sadahot doktrinitatis. Laos di padumu huriata tu pesta gotilon ima natapatupa di bagasat tikion ujaha madihita sian hatan di debata di buku ni si Judas bidusada mamuka sian ayat 10 saharo di ayat 20 Judas bidusada ayat 10 saharo di 20 ujaha madihita songonom madidok alai hamuaka haholongan ingotamuma hata akan nilubahon niya aka apostel ni Tuhan Yesus Kristus. Adidok nasida do Tuhamu diakari parpudi Roma akasi pangicahi akan mangulahon hahi sapon hajahaton ni rohan nasidabe ima aka pamula-mula mangulu dunian alai dang martodi alai hamu aka haholongan pauliuli hamu madirimuna di atas haporsia muna nabadia situtu jala martangiang di bagasa tod di porbadia ramoti hamu madirimuna di bagasan holong ni rohani debata mai-mai mamahamu di asing rohani Tuhan Yesus Kristus asasaha tamu Tuhan uluan saliling-lilingna ajari hamu ma akan naganggu rohai balua hamu manasida rapas hamu manasida sianapi marasini roha mahamu dinadiba huhut mabiar hagigiho kamu manangabitna naun niramunan ni sibukna ima sahakna songotadda horat-sorasta di pesta gotilota sadarion molohudok siat jolon pesta gotilon HKBP Tangerang Kota alusmuna ima naulibasa do Tuhani jala mamora di pasu-pasu boido imada mulo male ulo do mauli ngoton naon alai mulo takas do boido hatopon salinaida mulo hudok pesta gotilon HKBP Tangerang Kota alusmuna naulibasa do Tuhani
jala mamora di pasu-pasu. Kaboy ba ita mulai? Iparroahon majo na di koridor. Alaunggurang pangulus niya logo to hamuna. Biar rohaku laos midipidi bibana buti laos tebu dang lihilala soni. Sopo saroha na sapingan dia te. O izolado ay ngamol hubayak kun waingon. Dukoni muse parkiran. Lalu gedung sekolah minggu lantai sada dohot 2, dohot gedung baru. Berarti ono minganan non ngate. Bah, luar biasa dong Melzoni. Sehali mangalusi majohita sude. Pesta Kotilon HKBP Tangerang Kota. Ragu, bedang adong dia. Au biar hulu do lalak marsasa konda sugutan lalani pesta Kotilon ini. Tahu lagi majote? Pesta Kotilon HKBP Tangerang Kota alusna naulibasa do tuhani jala mamora di pasu-pasu. Boy, oke, Pesta Kotilon HKBP Tangerang Kota. Nadi koridor Pesta Kotilon HKBP Tangerang Kota. Anggo suarai hutar dahulu do suara di boru manurung. Itu. Nadi sopo saroha Pesta Kotilon HKBP Tangerang Kota. Dodi, odak tarbigi biyo nate. Alay ba minimali do ko kalay man ibaga saroha dai. Songoni ma salinay ma tadok mate Pesta Kotilon HKBP Tangerang Kota. Ditiki di pangido marjamita itelepon nama tapat di tamanulang ison ina malasnya rohakku do ba. Ala memang dohonok kudo terakhir autuson ditiki zaman di Padita Wilson na 70. Jadi juga aku arong ko penaso tubuh si alay ngamar kebayan waeng. Ima liling saya tahu. Jadi isirorak itu so bingung doau. Bah, ay ngasong dia model dion waeng na rohakku bagasan. Jadi terodo pa sabutullah martapat di tamanulang amengina mahalak lain na. Lok madua malam inna itu huruf tinata jabunami. Kesempatan mengina pita i hotel di Kuba. Ayang gue hamina sakuta hutau daba mengina i hotel dang nabi noto mang nasongo dia cerita nion. Bahape Roma kaulaon ikut di pagaran maunat botuari sampai sore jamonom di Cirebon Timur. Dukoni adok pertanyaan ngamu semporngin ngamula kau tuja buto ngasiya. Bah, hurok mak dang muki benamangin apa bah. Pate nang mamudo mijabu mandiku maidwe. Perangkap mahitan no jam 3 pagi niku. Jedungo mau nasugo da jam seda. Hore-tore majamita kojo baru berangkat matuson. Jineng dohonokku sahak mau nak kiningan satu ngawelu. Hebat musim ada bah, semangat kami, itor keluar kami di alam sutra. Bah, ngalam keren delet tu Tangerang Kota honin naruh aku bagai sebuti romolido tahai rupani, ipan dua mata perdita madulang bah, hubabua main anakku posisiku dia, Roma muse daung torut cuma jo tua tu batu ceperina, bah masuk mamuse tu tol dah buah. Ay nga 2 hali HP tol tusonin na roh ako mamuse. HP ma lapatan na naso hiabe ni dalanan. Laos buiro HP daksahat tu dakpas perdalanan nai. Alay ba doon ba bamoleate ma mereka mo sa uno gudang nga marminggu. Ala na parminggu nami di Cirebon muluadok sa uno na igarizao gudang nga mauliate matuhan nga gudak parminggu na yang lingog. Hape sa uno mani gudang muna dang nabinoto biyon. Sebetulnya hurak sehat doau. Alay-ala ni semangat tu. Ang guau hutorutso na berjamito ni naraku buti. Yala porsia doau masih tangyangak kita di sini. Alani sa alinay horas madihita. Humulay majo jamita kon asaw mura tusata siap padokan di seorang Nick Warren di bukunya The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Iro ibana masongonon
adong do 5 tujuan ni debata buasa ipeakok kita iportibion. Salinay, adong do minimal 5 tujuan na dibayad debata buasa di paloa sita mangulu sa hatu tikion. Dia may na parjolo, kita dirancang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Salinay, kita dirancang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Alani moloroho tu garejaon mangalului lasni roham doho anggoho kecewa maho. Apalagi nga songonon nuang ipakeho pakeamu khusus anggoholan na mangalului lasni roham boho ipesta kotilonon anggoho homan no perjolo mulak. Alai molo na yung mabalas ni rohani debatado ko di pesta kotilonon sada do na yung dohonommu manangahape na masa di baga sa garejaon las ni rohani debatado si luluak ko. Amen. Saunari bereng majunay labung milomo do roham mamerengi manang nadang. Adong mado isodang na ilabuk ko namang iluar riba na hudul nuayangin na dakpola buhay. Alay nang dohonok kuroho tu sodang nanang mangetong hatsi ni roham. Tapi saya hadir hanya untuk membuat hati Tuhan senang. Sampai husukun nak keningan inak padita do bibel peruan. Ngai dia na martagading iba. Buruahaw tahe. Huripu baru manurung nak keningan maberengan. Teputanga jo di mana jo. Luar biasa. Asay berek kamu. Ang godang nang magbalas ni rohani debata danguloy martagading nabagakan ito ani. Begitu ba? Alay-ala dia itong imana dia mau merancang bagaimana Tuhan bersuka cita. Ina malas ni rohana na madoltu kita gadinginak kiningan. Ngabe naing dohono kuboy do godang manggugay. Alay molo naing mabalas ni rohani debata doho. Dangadong boy manangi sepetaho na boy mabuati siya dirim. Abe nang ijabu peneng mabalas ni rohani Tuhan itu ho. Unak kolak kahurangan nyamat tapay bereng-bereng luja na iho benon ni. Imana berjolo napa dua kon kita dirancang untuk sebuah keluarga jadi sebuah keluarga Allah. Abe idia pe homar saor unang bain egoismem. Idia pe homar saor unang tonjol kon dirim. Di dia pehomar saor unang holak kona naik si hormat-hormatan. Buang semuanya. Dimanapun kamu hadir, hadirmu adalah hadir untuk membangun keluarga Allah. Keluarga ni debatado HKBP Tangerang Kotaon. 3 hari maho marminggu, 3 hari maho dang marminggu alani haci roham. Ay namuran wang dak punguani na biau ba. Ay buasa, tak cocok beba. Jadi itu dia nama ho. Tupungan nama mawin. Neba dia boy ho calon sih. Ngabe nang dono kuang nang mabain gabe keluarga ni debatado ingoma. Jabum itu adalah keluarga Allah. Allah ni bereng ahana masa di bagasmi. Saguru lomo ni rohani debata. Unak seleram, unak keinginanmu, unak hagio. Atau di dia pihalana porsinya berada. Tidak ada yang bisa mencari, mengambil dari dia apa tujuan hidupnya dalam rangka membangun keluarga Allah. Hidup na ukur masonari. Lemasi kalau jol mapajupang dohoto manang nadang. Majo. Masih kalau be. Unang muraho mengalusi. Pikiri jo. Ayah dong gozolma asal mahudul si uzungga. Loa nama si. Tapa bereng-bereng mah gabinna. Jaga. Napa toluhon? Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Alani ko narok pertumbuhan. Bereng mah ngapi ka tahu tahe KBP Tangerang Kotaon. Naik 50 tahun nama. Bohalam bertumbuh doho tu arani Kristus. Manang dalam supat tu bertibion doho. Ati akamata majo sukun. Wah, akamata. Lam bertumbuh doho tu arani Kristus manang natulomoni rohambo.
Molo bertumbuh tu arani Kristus do, anggo HKBP Tangerang Kotaon, omma gereja nau tabo, nau dame, nau labo isadok portibion. Amen. Atok pareso diri nabi. Lam sumatu Kristus doho manak sumatu portibion. Dapat budi, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Ahap masa kamu hadir untuk melayani Tuhan dan melayani dirimu. Bere kamu nama dah. Sebetulnya pelayanan gereja ngagudang nuang dibuat oleh dunia sekuler. Di dunia sekuler ngaberubah nuang. Dak pola baik komerjas tuan nami. Ngasantai. Dalam pakaian yang benar-benar santai itu pot sudi. Ida poton. Jabatan ditinggalkan. Boha ihuria songoni do. Dao ngai torin nasi tuo cia julu. Bere kamu nama. Olo do marpili-pili jol mai dihita. Arong goison khusus hudulan ni seseorang. Nasuboy dibuat manangise. Tueni manang adong. Udah honok kudo. Masuk mau nuang duko preses di HGB Cirebon. Hudok tu nasida songonon. Jangan pernah bawa saya ke masa lalu. Siapapun kamu di gereja ini. Roa tu sonek makobasi sudedo. Hudong ani sude. Jadi saya dulu mulu pertanyaan. Saya ulama iba daba meja nagel lengi juluni ba. Holani be masih patah hudulisi amangiri na yun narohama. Na tuari mulai penutupan di sektor hudok buka dangadongi. Sarupa masude. Sarupa hudul ditikari. Ayang go hamu ison gudang go pihamu na hudul di sofa. Anggo hami do tuan nami amang ilage tiari do tuan nami. Alai nama sudah mi. Sarupa sudi. Wah, ipesta ko tilaw ng boy don notsongani. Ikut tabereng. Kita datang ke sini hanya untuk melayani Allah. Tidak ada yang mau dikhusus-khususkan. Nah berbudi. Kita diciptakan untuk satu misi. Memberitakan berita sukacita. Agape tahona masa iko kaluar rosya diriku berita las di roha. Ape tahona masa dang boy mangabatiau. Anggo sok berita las di roha nauli. Holong di roha damai sejahtera. Ikonido tarsuyar sienau. Alanido molo kutiyop doi. Boha pola lola iba mga toy nasing. Adong gozol mau kola na majejehi. Adong gozol mau holan na mga luluy sanga ma. Adong gozol mau holan na madok na ibaga sa rohana. Boha urusan mo may. Dang adong urusaku tu manang naisip etahong. Alai urusaku na ubal kataringo tu diriku do. Bagaimana saya menempatkan diri dalam kualitas yang terbaik. Sehingga dengan hadirnya saya. Semua orang akan menerima damai sejahtera. Amin. Tangadong na asing. Alani unak pola loza ho memikiri portibion. Ngagudang nuay ngugama da ba. Ngaya dangulo biha ngay bakari ulo sinna. Ngasongonon nina. Ayahan ya tuamu si. Rohana ipabayad di siya. Anggo sa iboto iba na budaya na be. Alayaw manangahape taho pangotang iportibion. Saya tidak mau tahu karena saya hanya hadir demi sukacita Tuhan. Saya mau hadir hanya dalam rangka pelayanan. Saya hanya mau hadir dalam rangka membangun persekutuan yang sungguh-sungguh. Hirasa rupa maon boluado kalak madok. Hidup ini adalah ibarat sebuah pertandingan. Halak na bertanding dengan adong jol manolo telu. Adong dolo? Ang bau dak pola ba? Asal manjong-jong somonak petaho.Elo saya naibad. Bertanding mau menang. Hidup juga mau menang. Alai do honok kudo unang asal monang. Kalau orang mau mencari menang tanpa latihan, ingo mape mencurang dohuan non. Alanido roh Paulus paingoto di sada Korintus. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Ayat 26. Dia berlari tidak tanpa tujuan. Dia bukan petinju yang sembarangan memukul.
tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Hamu nak kini kan song leader doh pemusiki jolo latihan doh hamu dengan ngaso mal hamu marmusik ngaso mal kosong leader ber kamu nama latihan doh pe alani do unang adong madokon mamerengi si maian non hidup sampai kita sehingga alani siapapun saudara ketika memasuki pertandingan itu kehadiranmu harus memenangkan itu, tapi dalam rangka memenangkan itu kamu harus latihan. Godang dona menggodai, godang. Biar kita surut dari situ. Alai molo nau memenangkan itu, kita harus bagaimana kita berjuang. Ido bana romu sada Petrus 5 ya ualumandok. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Anggo si polisi torus doi merdalan bereng manai saping mi isi doi banan waing alai dang dongan nai dokom mi. Nanaing dohonokku torus doi karejo torus doi mula-ulaon. Alai naing dohonokku, saya harus mengawasi diri saya dan berjaga-jaga. Ido banaro Paulus dalam kitab Efesus, pakailah segala persenjataan Allah. Atong molo songoni molo rono aik turpuk taon marhite si Judas si soso tungiripuamu si Judas Iskariot toda. Si Judas sang gini si Jakobus don. Ibo lo idokoni mana jaga mahamuna. Ai Roma non jolma akka pengejek yang menuruti hawa nafsunya, pemecah belah yang hidup tanpa roh. Boa pola persolong nomi. Isad don waing debe itu ani. Isei ayo do mabesege sudi. Bereng man dom moloro marpelia tujulo. Bereng ma pangeol-leol lipi debe megigi ba mamereng. Seber kamu nama. Neng dono kwa hana huato isi. Nanek perlu pareso kwa udo. Saya tidak mau dirusak, direpotkan oleh apapun. Dia boleh bekerja dengan caranya sendiri. Tapi saya harus menjadi orang yang mampu membenahi diri saya dengan cara saya yang terbaik. Tidak ada yang lain. Tetapi amat tanisya mah molo di WA ibana HP bunyi ni weyami ngagajang elusnya mata holan saotik. Oke. Pengalaman ini saya dok Sony. Nah, ngagajang weyai gini-gini toroa matai. Oke. Jaladong musedo dangadong idok manangaha holan notikon. 5. Boy nang judorham. Jujur. Napa dua kon? Amat tanisya mah. Ngapa lalu ja borongin nai mula kibana siya kantor ngagudang hatam alaya lusna. Holo. Isa dok pengalaman na songoni. Amat tanisya mah. Ngapa la cantik kibana tong ngalau tu salon. Romai natai manukun, Pak udah cantik saya. HP holani berengin natai mabuti, Roma matai. Dangi dok manangah ada buah. Suku-sukuku haci doroham, haci. Ala boha, ala dangi paresoho. Ayah mama dang budangi makatai. Ise manang godang makatai. Inaina. Ido banna salelek so haluar sude torus sudo inata songono. Je molo amata holan ya lusi. Oke nah ngahibeti nang mulai habis kata-kata dui. Ngabe? Atong amatai do nasala manang nahoro nasala. Ho nasala dang itadda ho ise ho. Abe, je moloro mata siya kator, unak babula udah ku kata-kata. Papa udah capek, saya bikin kopi ya, udah ku bikin air panas, muina, roa mata holanin na buti. Ihodor ko hata-hatami, alanek behabisomui. Ang boyamat tangaluzo ibana, ay saoti go,
ipasob mana? Abe? Napaduahon amata mamereng bohi itorhatok boy loja. Naunggoda nga mata mamereng bendado. Ida ba na hola saha ti jabu hola kempon na di bereng. Jemolo sanga do pi amata mamerko sa tok kicangonon. Itorlopi matangamu mau lihat Tuhan sanga do pi bereng. Ala yang iboto ibana. Jemolo hola ni Roma tay madokon. Inna ngahibat to si. Ala ni molo nek pujion ni amata ho. Itorpoto selfie maho. Baru kirim atau handphone nai, baru sukum ma. Gimana menurut papa? Mama cantik tidak? Bereng ma, sipsi ma bereng. Anggo saya scroll foto mi terus. Tori nene ma dukti. Alana yang go ya mama dak kata-kata na perlu. Perbuatan dotong bereng ma dukti. Nabe. Jaya tong susah ma ho bainon ni. Mulai sonari unang beda. Je molodak pula pagoda kuah mata makatai tada nasehat doi. Alai molo nga pagoda kuah mata makatai di jabu mulai matangnya ko nasa mula sehat ibana. Nanaing dohonokku tada kenali perkuat. Nggak perlu mendefinisikan banyak hal. Gabetaba persoalanmu anon. Alanido molorosi si Judas sopai ngoton naroma kana songononin ay loje mehita berkamu namada di media sonari alani AI nuai ahna suwita bereng sudei wado beiba holani batambu masudei ereng mada olo do sol masibuk don nomol makata-hataya udah donga di sedu dua lucu na scroll terus amang luze na iho na dihitaw mata pature alani doro si Judas paingoton moloro akan yosude akan ajejego na kapangareyon akasude na nang manggugayon mangalolay pikiran otsude tapature be madirita dia may na perjolo bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci dan berdoalah. Abe, ayon nagabirepot dohita. Do maksud niya te. Jibohaman nononin na amang lujan eh. Ibarat sebuah bangunan yang kokoh sangat ditentukan oleh kekuatan fondasinya. Kalau fondasinya kuat, maka badai apapun yang datang bangunan akan kuat. Todok, salamat dasor, segaluhutan. Molo nga kuat pondasi mi, lausaha penaro, saudara akan kuat. Gereja ini 50 tahun. Saya harus katakan, kalau fondasi gereja ini kuat, badai apapun yang akan mencoba menerpa, gereja ini menjadi gereja yang kuat. Amin. Pangalahon izol mape ibagasan akan burjuma. Wah, Roberto Pisteli. Adong ko di sona kapangoto-otoy. Unang dong ambo bere. Ay Pisteli do mando. Adong ko sojol mapergabus. Sudah nakapergabus sudah na sudah. Ala na songono bere kamu nama. Kalau fondasinya kuat ini mental hidup pun akan lebih baik. Asa tabi akan manginangda. Au dak setuju au murajol mamanalala lingkungan. Kebohongan itu dimulai dari rumah. Bukan dari luar. Molo somal merdana margabus di jabu di bereng di jabu di luar pepergabus deh. Kita do mabain. Sudah di mana Eda? On the way. Anakmu bereng gopeho. Isope ono do songoni. Ala dijaga. Wah, adong kisocol ma. Naulo mangalap manaruho kata. Ay do pot sili para soal atau sude. HP di sosala madasor segaluhutan. Pondasinya harus dikuatkan. Oleh karena itu bagaimana kita terus membangun pondasi itu menjadi pondasi yang kuat. Jika diibaratkan, maka seluruh persoalan itu akan datang menosak kita. Masalah pekerjaan, jodoh, konflik,
keluarga naso binoto kadang olo maro ni ajaran do danak sadengkan makatai mangolu alai danak maul kendali honoton rodo isude dak taboto alai hudok ma kalau fondasinya kuat kita akan bisa menghempang itu semuanya. Arus dari luar itu, debu dan semua angin yang kencang datang dari luar itu tidak akan datang bisa menghempaskan kita. Itu benar. Roh sada Korintus 10 ayat 10 sada mandok. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Ngolumi pasti honojahan na Kristus. Unang bayan na asing. Sa tabi amang sudedo jolma mga lului parbinotoan. Tapi saya harus katakan parbinotoan ada batasnya. Sejarah dunia ini sudah membuktikan. Alani unang murah-murah madokon. Nahuboto. Nahuatusi. Wallah. Semua akan lewat. Ngata bereng bagaimana COVID. Adong lapatan di parbinotoan. Adong lapatan ni harta. Habis tu sudah. Alani dang adong lapatan na kau dasarkan hidupmu dengan itu. Jalan namang ihut ber kamu nama. Di harta. Adong boy nahot. Isay son nang ulan siyan waing. Sa tabi amang. Sa dia manuang tinggal deposito mi. Bayan majo. Ahama pangiduan mo tudak danakian do molomati ho. Molomati an do bapa San Diego madah. So tung hirim roham dang bainon na yan non. Ay hebi sepeng yan non. Dang adong bepakyon naman nga. Nanayang dohonok ku songon na didok ngisijo ma. Songoni auro. Songoni do aulao. Alani amang akan ang lansia iton ison batabu-tabu masih tambun wain. Nikmati masude. Hola sada mat dia. Padak si tujuan ima. Hapor siya mi surgo hasonangani ima bayan. Jala ingo mana mi sada-sada bering buhinay. Mauliate ma Tuhan. Sanga do hapi anak kon. Ay naburjuhia don nimu. Baru berek parumay mi boru manurungi. Ala tahe om boru manurungo no marsaki banimu. Dangadong nasi ang kamang. Dangadong si bangasaw no to manangaha. Soholan bagaimana kita terus mendasarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sanari bereng, gambar pesta ko tilonok kita. Aha mana pinangasahom mo sa taonon, uban nasahat to pesta ko tilon nuaingon. Ano? Isa mo martudusahan, ala ni gogok kudo molin na. Ala ni sa botul na di pesta ko tilon na songonon, di somma jolma lampatudu ko seret mirohana. Bahwa tidak ada yang bisa menjamin hidupnya di dunia ini, termasuk harta yang kau cari itu. Jalau mo loboy dope ini mati hona sinarimi mauliate madok tutuhani. Adong gozolma ilulu idak sanga ini mati. Bayang boho sanga dope. Alani do bagaimana kita terus mendasarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Baru namangiku idok di mana mau saya di Paulus di Kolose 2 ya pitu. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia dan bertambah teguh di dalam Dia. Dak kaitong ako persoalan, dak taingot ako kabarukilanon, torus doro satabi akamang doho inang. Itangnya kokodo geleng mi. Alai boha merdala do sudeho bartulomoni roham. Ternyata tidak. Itangnya kokodo ulau mi. Rodo hasilnya doho denggan. Ternyata tidak. Bahkan godang naso ditangnya koko. Justru ido cara ni debata manari hoko. Alani mereka muna madang adong dasar nasi. Ikom marurat di bauliuli. Torusau di bagasan tuhani. Ibagasan ngolukku. Alani dohonokku masongonon. Mulai dokon pauliuli bertumpu baema ojahanna. Wa maso tapu tangakon da. Molodo ojahanna. Tu somma baik sudi bangunan gulu. Ahamaon Kristusi. Ahamaon hatani debata. Omma baik ojahanna. Omma baik tumpuanna. Mana ngahape na di pacong joko di son, molo nga di bagasan goar di debata, molo nga meraura di bagasan Kristusi, di hata di debata, saudara akan kuat menghadapi apapun. Amin.
adong mabakat saotik. Amen. Bakat naotikon, ala bertumpu tuhata di debata, lam heba mabakaton. Ido ban naber kamu na mamulak majo tumse tu pare dia nalo song lider ronak kini ngani. Ai toralahon na manau jago i portibio di perumnas Tangerang marede. Godang Tangerang ko tahun. Halahon na manajumago daw. Alay tasukun. Jagoro na kipare dia nasiyay do musingai. Baka naotiki bertumpu tu hatani debata. Tepuk tangan majo macam gugu tu nasida. Asa naing dohonok kusongonon. Bohado hita terus. Unang morot siya nujahani. Tabu huwa menjawab pengalaman di si Daud dah. Usaha sada Samuel 10:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bereng. Belgahia dosi Goliat. Persenjataan na gudang. Ahama modal di si Daud. Abalang dohot badan na meti. Dan ada perhitungan dion. Ang gojol mamadokon yang besar akan menang. Persenjataan besar akan mengalahkan ini. Alai saya datang dengan nama Tuhan. Abalang nama naso diperhitungkan ini bisa membunuh di sana. Bayani nak saunari. Aha may buat ko sa hato tutang rangon. Molo hudok sono kaci doro hamuna. Najolo langsung gojol mga luli pangaraton na tu Jakarta. Ito kan, dia do tare lapangan bateng. Alai isi mana habuti lemundur ma. Di Tangerang ma. Dak tahabe du Tangerang, lamai mana tu Lampung. Mundur di mana sudi. Nana yang dohonokku di pusaran on kita bisa kalah. Tapi di pusaran kedua ini kita makmur. Aku datang dengan nama Tuhan itu. Amin. Suku-sukuku isariho Tuhan itu. Merjabu doho ison. Ipasu-pasu dua anak mi. Ima belgana atong molosoni dohonok kumatu kita. Besar belum tentu menang. Hebat belum tentu orang yang menjadi. Dia pemenang kehidupan ini. Alai met modal kecil. Tapi dengan berpijakan kepada Tuhan. Semua akan bisa kita menangkan. Hau terus terang masih jok doh ijamitak kon. Boy do halak batak presiden. Alai marga manur perjolo dah. Basa mekelamu. Daktar jaloho. Iko margamido. Ay kan hido. Ala boha. Makuling mudar. Dan boy tabereng bahwa memang ketika orang Batak ini mau maju, siapapun dia, itu adalah orang yang diberkati Tuhan, maka harus kita topang bersama. Isi doa kamang. Alani neng dohonok kita ngatongan ni hurie pe, buado pamain satu noni, molo topangan na nga kuat, ise petao tabajolo, mari kita dorong. Ise do ketua ni pesta kotilono tahe, marga sitorus, inangi boruaha, borumani, tepuk tangan jotua mangon. Ketua ni pesta kotilonon, ruas tadon, sektor pigaon. Ise mamiliton. Boy dos hita sudah uduk tu ibana sadarion. Angguna di bab. Angguna. Sabar kamu. Daku mau to manang na tapi kiri. Saru padui. Au terus terang mada. Molo adong marga manurung na jago terhudok go apalahami dopi. Wah sadang boy guru. Hura maju naing, maju ni roham belum maju dongamu. Ayo dah bana matur kajupang ko sahitai, na hiba sonari dui. Ayo hura, anggo bapak ni hutad dedo ama. Dulu itu kawan, saunari ngajago ibana. Dobe hura. Ido
Hidup anda udah kepareso be. Dalam hidup ini saya harus memastikan bahwa hidup saya ini harus terus menerus menjadi hidup yang mengalami pertumbuhan, yang harus mengalami bangunan, dasar fondasi yang semakin kuat dalam segala hal, sehingga saya mampu mengalahkan siapapun di dalam kehidupan saya sehari-hari. Hidup anda di samping tumpunya kuat, dasar ragogo berdoalah. Ama joinang. Dia mau goda ko manangnya ko namat manang macereweti amata. Manang amatani si mana soya merminggu. Nak bola tunjuk tangan hola senyum mo homa merengau. Enggak ada. Masih dohonom mutusi. Hatambo gumurang mananatang yangmu. Pak, agreja aku ya. Bangun kau cepat. Enak. Dia matai tong, inataw. Mula may natay atuk sa gereja. Ibering matong, dalpang. Ima, ang mama na jabun. Kung namuro mama. Saya toroman yan itong sitak ko mo. Ninam sema, ama. Muloy sitak ko buwaman wahe. At sugari tangya kokoy nang. Iberekoy ba na ilabung mo lopi matangam mo. Tuhan, terima kasih. Sa bilbereng imana. Sehat doy ba na Tuhan. Kuberek siya pangoro ngay malapa go. Pargogoy may ba na torus Tuhan. Buwaro amang, mulusong ni tangya ngay mata to ho. Ba nga bulay mabiyar ba? Sutong itangya ko sautik ngay na may. So itong idok, pangoro ngay ma, laosima, partos na muloy na, selesay na mo. Abay na, yung nakpagudak ko, tangyang mo babaen, ay umampu doy. Aw pe, inatapad di taon, ay ba man na siya bandung do, siya lagubuti kan na dawan ni. Ay bandung dawa limbu do. Lagubuti, ala tikida dana kau malua do pinahan. Holang madyo pinahape, ikoboy do suara, tutulu kahit samatan. Jay hola saut tami, ay ba mati bodo tensyon na tong, makatay ba nang ito? Iba na limbu ma. Seulo ma say manay tekilu na dawa. Ay songono gogok ko suara ko na marjamiton, songono do gogo ni suara ko jabunami. Alay say hubigay ba na martangyang. Ay tangyang ngadak songono be, limbutkan dia dangin na. Ay las buhay ba ni ba naman ang yakunawa sa limbu daktula may. Alay boto hamur tangyang nga. Kuatkan saya menghadapi laki-laki yang kuat suaranya ini. Ini ba? Abay na. Nanang dohonok ku ngalam tapaturi bangunan na usahan na tangyak tapi taparguguy ma. Aw. Unang majok kamata da. Molo sering ibigay hamu jamitakku. Buang saya godang au menguatkan ibu-ibu. Ala huboh todo. Seorang ibu kuat, keluarga pasti selamat. Amin. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang ada di sini. Ala yodo ba, molo ngau puji amu ka ibu-ibu. Ala hamudo sitio paha, sitio puro-puro, pilihanmu pepebelgan no cao tikiru na ulok. Asa songon na manginona. Berekamu nama kamangda. Dak tata hata halak batak madokon pemilik rumah adalah ibu. Pardijabu. Dakya ama pardijabu kawan. Holani nata doi. Alay molo hudok pardijabu sotungi urusan no surat-surat ni jabu idang ina huatai. Alay pardijabu ima. Naung benar-benar ujahan na debata, jabunai bainon na magabe jabu lasni roha, molo sering hupak ke istilahku ima, rumah menjadi tempat rekreasi yang paling indah. Hidupan na molo adong ina mabay status boring di rumah satu hari. Awin na roh aku, sehat do benuangin na taon tur na roh aku do. Molo pala ibu-ibu ngaboring di rumah, dak kuboto beui hoi dia sonang kawa.
Aurak koto idia do lo moroha mamerenga mata ni halak. Bajo pare sobe. Alani unang boring nikmati rumah. Amin buat ibu-ibu. Ada di sini keluarga muda. Kalau suamimu pulang dari kantor sambut baik-baik. Jangan bohi murhing. Setiap hamu bohi pingasoh bohi ko birong. Murhing mamuse. Ayah habe modalmu. Kan ada masalah. Iya itor lembut. Au terus terang molo masuk tu jabu nami. Itor bohi ni natabur negulano do perjolo kubereng. Molo songon na hebring obuti. Is neraka wasa termasuk obuti. Ilwa. Alay molo nga songon na hubereng mutung. Angguau. Jolo hudul ma jo mas scroll. Baru Roma teriakan atong. Pak, udah minum belum? Wah, itu dikulu tiba-tiba. Itu luar biasa. Wah. Unak pula luja mata menterjemah ko iro na hudo. Ayo tak kenang. Baru pengalaman mulai sitorus tubur manihon. Ya, cocok ko? Ay hudo ma ido hebat ni HKBP holani namai ho sape habis sosab. Abe, mula dong ison suami istri keluarga baru. Haul jo amat tami siap pudi baeng. Paingo di mana? Dok tu suami mi, kaulah teman hidupku sampai masa tuaku. Amat taipe Jawa bereng buh ini natami. Olo hasianimu. Daw asasay do persoalan tau nago tuan nami. Ngagodak persoalan di luaran. Molorodo pe ho tu jabu. Holani bereng ko buh ini natam. Songor hari muakar bo abe roham. Ay kanon na mapatureon. Ino ba na dangulo ang mabahas jami takon? Akadia do ka pemberita palsui. Dangur usatay. Wah. Next bola ho mga lojair dirim. Mga luli sibolis songon dia. Bayaw do honok kudo jol manuay pengalubi-lubi sa sibolis. Ay nga jol man na sibolis utsude. Balujay mau mabani. Tumago mahupareso jabuki hupareso. Abi akamang idia tu bawa mangan di luar daripada jabu. Atu ani mamang kahato pia lusiamang. Unak sangaroa pikirakon. Ay memang molo mangan di warung ina maburjum. Ijabu na gudang komentarmu. Hola ni lopainata. Ana song belo palopanasing be holanon na meltubo terus. HP luaran. Hola ni bay ni to ani. Makasih ya Bu ama. Nasi mie kawan. Tu winata coba coni boy do benamu. Beima. Beima pada zaman ulang kolak ni nama caraku turun semua saya berjuang sudah. Lalu mengasih. Ay daripada saya tatap siri na luar ngalo jahita. Songonom manay, iban na hubigi-bigi jamida nuaing. Say guaria ni guario na iluje mau mamar. Ay dak tumago na paresok kiro hamu. Pertanyaan saya, orang tinggal di terminal apakah dia penjahat? Belum tentu. Beima. Ang kami daw ngiri do hami. Abu apa ngiri na? I terminal lo hami tinggal lah. Bawa aku ro nikmati terminal i. Anong nasalay sih? Igari jadong ko perjahat. Beima, asal mo na iber ko dong amo. Ay na pamerengin na tao do ado nga lain na tuwa buti pa siya yaran. Odo piauro tu so dang ko be. O manaso tartano ni musina. Sabar kamu. Ay odo piha tu so now. Ado ang itorneana buti be kamu jorang ano me boto be ba. Ay kanido. Jena na indolok kutuan nami masih pature diri nabi mangitao. Abe, bangun pondasi masing-masing kawan. Alani mau di sana teriak mau apapun. Karena pondasi sudah kuat, doa pun semakin kuat. Amin. Nga torut may parari kami, sunak pula laho tupungan nama, parhajok masih. Selesai kan itu? Ayo kan na murah-murah do hitaon. Dang di HKBP biau be. Tu dia nama.
Huberek penon, jalo surat pidap sonari, nang soko. Kani ido. Molo pala jebu kamu soni. Anggau bah. Ingat lama ya. Kau bukan perempuan yang ku kenal dulu itu lagi lah. Jadi maksud papa apa? Aku pergilah dulu ke rumah dari rumah ini, na balau. Apa tuan? Satabi kainata. Buah. Oluamu mata baroa ho alani amata ni samping mi. Dok. Ise maison dukko nam iya matana ina marwana. Nasala matai do manang naho. Unang doko na matai. Ayang gua matai sampai haroro ni Kristus dang mu bebe. Weh mah. Atong nabuhay ko ni sinama. Oh. Idia do tabo marminggu. Itangerang do manang na tudekai. Itangerang. Anggo hami da ba itang i Jakarta hiad do hami da ba. Ciba sa gawe tu Tangerang ko. Ima dah. Kawan. Sini roh hakim Ameriko. Ayo ba. Auro honok do. Ame emang ngiri do na turu jabatan da ba. Boa masih preses gabe pad ditareso iro abu tartao lo. Itu ba. Itu. Awe. Alay ko ma, bare bere kamu bohiku segarro. Segar. Huni mati do na cirebon ite butang kami sudah. Itu ba. Kamu nari. Auro. Jarang gua wolo menginap mulai jauh marjamita. Saya datang pagi-pagi, sahado, dangulo terlambat. Las ni roha doi. Ya dak ya udo. Nama anakku, huwa do anakku nonon si Gracio. Alai i Kalimantan takyad do hami do hopad dita si Manulang do Bibel front. Alai memak sa hetar singo na jo. Hubering buhi ni Bibel front ni son. Bah, lam glowing bah. Itu. Suku-sukuku, hamu do dalam hebat manang na iba dalam hebat. Iba na do dalam hebat datu kamu. Saya na iba do. Ala dia tong Bibel Pro na tong di Tangerang juga Tuhan hadir. Amin. Au pesongoni do, apalagi anak kon bolong suku dawa. Idia do tabu hasianiku. I Jakarta do manang na i Cirebon. Utamu do alusna di Cirebon pa ini mana do. Ima. Jeneng do honokku. Soal ordo, soal fondasi naido, soal tangyang ido. Tangyaku sude, hamu partangerang kotaon, mamora mahamu salu. Alai mamora naulu manarihon. Amen. Basa duko ko hatay manariho gabi sipamu. Contoh do nahudo. Bodo petor conok ku jamita kon. Ayalan nang hampir sajom. Toru cuma deh. Alai satu ngorong namo dodo dah. Naba dua hon. Peliharalah hidupmu dalam kasih sayang terhadap semua orang. Abe. Satu yang tidak bisa ditawar-tawar. Dimanapun orang percaya berada, hidupnya harus menawarkan cinta kasih. Amin. Tiup. Dimanapun kamu berada, hadirmu adalah hadir yang menawarkan cinta. Dan boya tu romu asa sudizol malomoroham nama mereko. Sekalipun pembenci, sekalipun orang-orang jahat, sekalipun orang-orang yang tidak mulai pakai sidanion pengejek ada. Jangan lihat perilakunya. Tapi hadirmu adalah hadir yang mencinta. Idoban na idok si Paulus di Roma 8 ayat 30 dangadong nabuhi manira kita sian holong ni rohani di bata. Bahkan Yesus memberikan perintah. Barang siang Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Alani dangadong tawaran manangah petako sian ngolu ni halak na porsea so makahologi. Sonari mulak tu jabut tabe. Unang jo belga-belga tabereng dah. Di rumahmu saya tahu ada masalah.
Tapi saya ajak saudara dan ingatkan saudara, hadirmu adalah hadir yang mencintai. Amin. Kamu boleh tersinggung, kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, tapi rasa kecewa, rasa marah tidak boleh mengubur cinta. Amin. Tawarkan terus. Allah nggak perjolo kita majaloi. Kita ini manusia berdosa yang mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang terus mencintai kita dalam segala hal. Sabar kamu nama. Ay ngarok so isi besok kita. Ina margana kita di bahin. Allah ni buat doa di bagasan kualitas na songoni. Idoban na rosi Judason. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Sabil paimahon haroroni Tuhani. Ingok ma isude ngolumi iko ngolu namar holongi roh adoh. Amin. Ya udah. Jadi apalagi pesta tasadario sampai jam 3 kita pada ditanami. Sampai jam 4 soreon. Tauji majo sampai jam 4. Kita adalah benar-benar orang yang mencinta. Amin. Molo saya no pestaon. Isi ma perjolo makataon. Percerebodo manang pertangerang. Si pare so Facebook may tasugot. Makomentari si. Kitemu pendeta mengatur menurung. Selfie dulu Mau lihat ola nido pestai. Ngamulai hatsit. Ima tahe. Ngahudok, unak pola tu salon, ipaksa, omma, ngalamposa. Sama mo sa ito pa napapungunyan, komitmenan. Ang gohata na masahay, ngasahay be hulani. Alay, ijaloy do pe mo se, tahe. Abe, molo holong goroham, dang barani ho makatay naro at aring utumanang isip ito. Janji, keep. Molo mangolu di bagasa kolong irokado, jangan bicara yang negatif tentang siapapun. Tapi bicaralah hal-hal yang membangun. Bicaralah hal-hal yang positif. Jalaber kamu na may buku epistel tayo nakiningani, ala kebetulan no pesta gotilon. Ternyata cinta itu juga ditunjukkan dengan cara bagaimana memperhatikan orang. Hujahajo dihita imamat 10 sie sada sampai 10 naida. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ibarat hauma molo manabi nai pinggir rai unang buat. Molo adong bulirra na pisik unang buat. Molo adong na marpitikan ipe unang buat. Milik ise doi. Janda dan orang miskin. Doho pai solat. Molo kalau sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Parbuena na tinggali romu se dang ihobe. Molo adong marpitikan dang milikmu be. Nang dodon na songonon. Nadi hoi dakola milikmu ikawan. Satabi molo hudo ko nunang adok tersinggung ka. Molo parholong goho dak si huli manggiko. Adong gojol masih gotil monis. Laso terharap memananga. Pereng jo. Selama persiapan di pesta gotilon adong gosongoni. Unang dongamu bereng homa. Boa. Adong go nadi hoi boy bagyo muthalak. Patabereng man nonido. Marampolo bono tahe. Sedia may beko yang plot mi. Sedia. Tang jumlah nai na hudok. Ngabui be mewakili sudeng ulum.
Tabamu dope, nengek mapa keluar. Baru pa masuk manusia. Ima. Alani molo takas do holong ni rohai. Roma per Tesalonika una kolau jahada jahamu di jabu sada Tesalonika 2 ya pitu sahatu elu. Holong i rohai di patudus mai tu holong i rohani sada ina tu namaranakko. Adong komantan anak sudah anak nati nabuhom mi anak naungi perjuak kokodo. Alani dong adong bimabuati. Ikosoni do holong i roha dang menuntut. Abi ate dapat tulu ma ate yang padi nami sabui huzungyon. Selamatkanlah orang-orang yang sudah diperdaya. Judas sade 20 tolunai jahamu nama. Neng dohonon na songonon. Dang bui holak kumalua. Alai ko dohot do halak nasi. Satabi ngapa guda kuhi taon nuaing. Holan na memekiri haluota. Buah do halak nasi. Alani mari pesta gotilonon masih aja kamahita. Halak na pinaluan di debatando hita, halak na pinargoguan di debatando hita. Alani kehadiran kita juga adalah kehadiran yang membawa semua orang yang sudah mereka bujuk, lalu seperti terbakar api di sana, tatugu mana sida. Alani unang adok situ jang nagadap. Alai tuguma. Pahehe. Ngai boto ho menderita. Ngai boto ho gudak persoalan na. Doho musai do piho makatai. Kak buana maun. Itu kan udah kubilang sama kau. Bodohnya itu kau deh ama. Ido pe ibabua. Alan itu gue memang. Soni majam itaon. Mulak maita. Pesta gotilonom makir pasi kita. Berkat Tuhan itu adalah berkat yang melimpah. Saya dong do nahurang. Saya dong do nabui mangela-ela hita. Tapi kuatkan fondasimu. Hiduplah di dalam Tuhan. Namangihu terus mahu mangulu. Di bagasan holong ni rohani debatai. Amin martang yang maita. Muliate Tuhan. Di hatam nama makulingi kami. Macailas rohanami. Margugu kami. Buido gudang mangela kami. Mabay na kapagkatayon na sotikos, kaajaran na sotikos. Dadai na hurusi kami. Si uruson nami diri nami do. Sada do tujuan nami di bagasan nguluon. Mabay las roham. Alani molorope aka na manosaki kami. Naing manigaya ka parsauran nami. Paturyon nami madiri nami. Asa tugu ujan nami marhapor siyaw tuko. Terus kami di bagasan ngulu kolong ni roa. Jala si partangnya. Kami pe hadir ma. Gabi halak na paluahon sa luhut halak. Dakkolak kaluaw nami. Alay haluaw ni Sudima. Mauliante ma di pasu-pasu odor ruas ni Kuriamon. Ataw manipaton. Marhite kananiulan ni Nasida. Sinur na pinahan. Gabi na niula. Dapotan jabatan akka perjabatan. Tuk siya nasin ni roham doy. Alani marhite pesta gotilon nuaingon. Upiliho kami may. Kupasahat kami may tuho. Asa pasu-pasuam mo kami. Pasu-pasuam mo ng Kuriam. Laos manarihom makami. Peduli tungulo ni hala na asing. Rapoko makami. Rapoko Kuriam ng pesta nami sa Daryon. Amen. Hurian itu hata na hohaholongi di bagasan Kristus. Naeng marede mahita huhut papungupilian paduahon. Unak salah hita molo amplop tai anope di acara pesta gotilon pasahatota
dohot komitmen dohot siluatta. Anggo saunari pilihan biasa dope, pilihan paduahon di bangkut tabe pehita. Maret de mahita. Bukan
hutima acara tatu nomor 16 pasahat patumonan parbueni naniula manang pasahaton aka komitmen silua dohot amplop nang tadok mewakili ganup uik ima nadi lantesada ni garijaon nasia manarotu jolo pasahaton komitmen silua dohot tadok anggo amplop hot mahita di bangkut tabe pasahaton tu namak kubasi di sude inganan hot mahita di bangkut tabe pasahaton amplop tabe nuaeng masuk mahita tu acara na nomor 16 tapasonang marohata tapai hutihuk ma acarata. Khusus na di bagasan gereja, Molo ditoru. na ditoru di lantai sadaon, molo adong amplopna asing ni akasiluai romatong tujulo pasahaton. Nuaing tapuka ma carata. Tapasonang marohata di ganup inganat tabi. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaeng sahat mahita lau pasahat patumonaan parbue na taula. Ala tahati dakon majadi dori mahed debata sude aka ulau nadenggan naung taula. Gabetau hita manggotil sian aka ulauta. Ima pasu-pasu ni debata naso hasuhatani. Alani ita pasaha mapeliata sian parbue ni aka ulauta di bagasan olop-olop. Ido hataridaan ni roha natakas madok mauliate tu debata. Ngata jalo dengan basa dohot asini roha sian jahuba. Tahati dakodo saluhu nasi lehon nadinggan. Nasa ulibasa na mauliutus. Ima narosian gijang. Dilehodo dihita parbu ini tano. Parbu ini suaswanan dohot parbu ini akka ulauta. Atong data mama hita madok ngoliate itu di batang.
dok hatani debata, iko buato mumasian patumonaan ni sadok parbue ni tanoi, nadapoto sian tanomi, naung nilehon ni Jehovah debatam tuho, jala pamasuhom mudo itu bagasanapang, jala buanom mudo itu inganan sipiliton ni Jehovah debatam, bahen inganan di guarna. Iko burjudo lehonommu parpuluan sian nasa gogo nitano, boni sinabur honmi, sian saluhut natubu ditanomi ganup taon. Kata ni debata, taruh kamu ma sitong parsapuluan itu bagasan parpeopan, asa adong bohal di bagasan jabuko, jala ujuni hamu ma au taringot tusi ninna Jehovah sebaot, manang souk kapokku di hamu pad di luan ni langit, jala mangusehot tu hamu gabe maradu marlobi-lobi, atong tapasahat ma peliata di bagasan las ni rohang, uhuk mahita marede.
Tadokma mauliate tu debata, ai pardenggan basa do ibana, rodi saliling nililing na do asin de rohana. Nungata pasaha siluata tu huriana, ima parbue ni akan nataula. Atau tangiho kamu mahata ni debata na mandok,
Alay marhuaso do debata mangusehon saluhut asi Tuhamu. Asa sadok tuksi tutudi hamu. Jala marlobi-lobi hamu. Lau patupaho saluhut ulaon nadenggan. Saya dipasu-pasu debata ama. Anak na Tuhan Yesus Kristus dohotor di porbadia ma. Hamu di rumah tangga muna. Di siulaon ganupari dohot di parsaurat di Huriana. Majadi masal hutak kaulaon na denggat ditupak asi dohot tolong ni rohan di debata. Jala dipatulus salu hutak kana denggan na dibagasak kamu. Alani borhat mahamu manguduti ulaon na denggan. Di bagasan pos ni roha dohot pakirimon. Jahuba debatama mangaramoti hamu. Amen marende hita laos jongcok kita salhutna. Dohot pestata sadarion tatagyak kung mapiliat tatu debata martangiak kita. Ali debata manami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni sa luhus sila leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasa tami masyan na nilihon mito kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na kutsus di jolom. Pasu may jalaramoti. Asa kuparasya kami pilihan non. Pati bulok karajawang mo dito nga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan namin marhiti-hiti rodim. Asalam hutad da kami gudang ni silekon-lekon mito kami. Salam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Debatama nami pardenggan bahasa na sumurong. Narodo kami tujulom mabuah puji-puji at doho tulupulog. Mauliate rohan nami ala di pasu-pasuho na hula kami. Gabi jupa kami parbuin na denggan siyan na hula kami. Marlas ni roha kami nuaing mangaleho sileho-leon nami na denggan ito ho. Nalao pasangapoko do kami. Ala ni pangaramotim di kami doho diakan na hula kami jala malua kami di beko siyan ragam ni parmaraan. Nahurak tamado kami niya majalo asin ni roham na gudangi. Ala jojot hulaw si kami paretam. Say sa madusa nami. Jalaw ng jujur pabahinan nami. Sa ito gumahami marhiti-hiti si leon-lehom mi. Asalam hupahami roha na sohasiya. Jalaw huyutok kami Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Sa buhay maroha nami marhiti-hiti todim. Asa hutadahami gudang ni si leon-lehom mo to kami. Asalam girgir kami madok mauliante. Sa urubi makanapugos do nadangol unang luas mati at turaparon manangisin na magkabiyari ho. Sa itaata nahaliunon jala suru pangurupi tu nasida. Saya po ya kanamora naduma asa dileho tu kanahurangan. Saya pasu-pasu mahatam tu roha nami. Aido hanguluan ni toddi nami. Saya paingot kami di ujung nila kanami. Asa unakolan hanguluan di tanoku lului kami. Alay tugu-tugu mahami asa huparya kami hanguluan dohot arta na suulo suda sile honom mutu kami. Say pasu-pasu manamang gonggo mihami dohot panguhum. Asa tigor uhum na sida jala asa diuluhon na sida pardi penay ito akaulaw na denggan. Say paringgas kami mulaulaon ay patik muhiad doy. Asa lamoru bilangan niya ka na juga jala lam tutorop na parasi roha na pasangapok ko. Parguguy mahami saliling di tanood do pihami. Nakpemarsika soring rolas ni roha dohot arsak di ngulu nami. Alay dumengga doa sini roham siyan nasa hanguluat di tanoon.
Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na di manuagi jaksapi norbadia maguarmo. Say Roma harajaomo. Say sa umalomo ni roham di manu tongon-songon na di manuagi jang. Leo matuhami sa darion hanguluan siapari. Say sa madusa nami songon panisa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tuto di munabi. Upasahat tami mamusetu panitia laho manguduti acarata. Upasahat tami mamikot Tuhan. Golas ni roha, maringan holong ni Tuhan dia. Golas ni roha, maringan holong ni Tuhan dia. Horas Samanginang, semangat. Jadi nggak semangat kita teh, nggak selesai behita ima ibadah pesta gotilon. Jadi neng masuk mahita tu perayaan pesta gotilan di Bagasan Sadarion. Amang inang hame panitia minta maaf Tuhan Musa Luhut. Iman na adong na hudul di bangku na biru. Alan neng paradiota mainganan tu tortor. Sambut ada be? Hah? Oh, ano perno nate, daksonari dobe, tokin naik, daong. Molo manga kita non ngajoladong tortor na piga, panitia asaboy ma diangkat masudeon, tudungan nami panitia, asaboy luasan nom manortor, boy ma diangkaan no sude. Oke, panitia tolong dibantu untuk mengangkat ini semua, komitmen diangkat. Tolong panitia, naposo boleh dibantu kami panitia, beras juga diangkat semua. Oke, sambil mendengarkan, merapikan ini semua, kita dengarkan dulu kata sambutan dari Ketua Panitia Pesta Gotilon
yaitu Amang Sintua Isak Sitorus. Mulai tema di MC nami. Orang semanita salut na amang inang. Tung peso dison ulu ata tong do pinasahat na pinasangapan nami uluan nami pendeta resort AKBP Tangerang Kota. Suang songoni sudah full timer do inang Bibel Pro do sudah dong aku parhalado AKBP Tangerang Kota yang dengan bangga do udokon macai dengan parsaurata macai dengan dukungan muna tu persiapan pesta gotilonon. Suang songoni tu akap fungsionaris ni huriata para tahun do akadewan do sudah jajaran na upasat tamima moleate di panorangyo muna do panuturyo muna. Taringo tu pesta gotilon memang nunga jot-jot ngataulahon di setiap tahun. Jala mau pencapaian dia pala sadarion memang antara termirip dope tu pesta gotilota tahun nasalpu do tahun nasalpu nai. Alena luar biasa na di tahun non tung mace godang do aka ulau tanabalga di awal tahun marpesta peresmian rumah singgah do ita do pembelian lahan. Mace godang do tenaga ta semangat ta suang songoni danata tapasahat tusi suang songoni diuduti museng pesta parheon ama ipe balgado tong biaya ta do semangat ta mangulahoni. Nah di akhir tahun non adong dope pesta gotilon. Jadi itu na do luar biasa. Tumpeg mace balga kaulau tadi bagas sa taonon tong dope boy tacapai pencapaian pesta gotilon antara termirip molo ber kami anu datana ra hampir sarupa tu tahun nasalpu. Jadi tung mace lasruan nami mangida sude ruas AKBP Tangerang Kota. Obartusi martoba maju hita tu ruas nih AKBP Tangerang Kota. Jadi dohonon nami mamulate salinai tu situa dong aku situa tarlu mobi situa wek sian wek sada wek dua saat wek 30 tambah jayanti ala haposi hami do ala ni mandong padongan yang muna do di hami boy hula hami satu tikion pestaon. Jadi saya bertaba-taba makasih lasin roha di tengah-tengah ni huriata nang dita saluna. Nah terakhir mah dohonon nami molate tu dong aku panitia mak. Dong aku panitia amang wakil ketua amang Simangusom. Amang sekretaris nami amang Togi Sinaga. Wakil sekretaris amang Jimmy Simamora. Bendahara inang Riris Borsiman Juntak do inang Minar Simamora. Suang soni nyonya Samosir Boru si Pahutar. Suang soni itu amang situa humisar Panjaitan do inang situa Tianur si Tanggang. Tarlu mobi museng tuaka sponsorship donatur akan tua-tua nami na mga saran tu kami do panorangyon amang cintua lindung nanggolan amang cintua sudung si Matupang amang RPG Gultum suang songoni amang Bonaranto Pasaribu amang Lebiner Sinaga amang situa Parluhutan si Manjutak. Dia ka pandongan yang muna jalo aka donasimu udok kami mah muliate tung pera adong deba hamu nasubui rabdop tami ale las marwa nami las marwa muna imarah atas ya kami tian mewakili panitia horas madita saluna Tuhan Yesus memberkati. Martoba johita tu ketuata. Kurang meriah. Gugu juta bain. Sada 2 tulu. Memang ini mak tenaga nama le dorate. Mohon perhatian, mobil expander cross hitam B1785 VZL agar dipindah karena menghalangi mobil yang mau keluar.
Sekali lagi, mobil expander cross hitam B1785 VGL agar dipindah. Ya. Jadi amang, molo tabereng rondon acara tadi son, akamanginang, kita selesai ibadah nak kenengan jam 10.30, jam 10.30. Jadi sungono namangan nonate, perlu babon nami, molo panitia nga disiap pebesude. Adong do disonan non penukaran uang. Boy dan nota tukar, harga 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 pe adong do. Ate, boy man nota tukar ison, ngadong disiapon panitia kira-kira 400 juta. Boy matukarotan non, ngadong disoto som manoro. Alay mo luboy amang unak siya nom menyeberang ate. Muluboy sa pudi manok kamu sa belakang. Sa boy not tuson. Imana parjolo, baru na paduahon, molo nga mulai no panotoro na manginang, bangku na di joloon dengan sangat minta maaf pami ala pakai do areon manortor asa dilului manon bangkuna alay dung panortoro pennon ate. Imana paduahon. Napatuluhon manortor hita langsung do per 4 week. Ate, 4 week penuh sehali maju. Contohnya nama nortor na perjoluan non week sia week 30 week 10 sia dohot week 20 sehali maju manon nau paton parjongjong na dijolo manon week sia dipudina week 30 lalu dipudina week 10 sia dipudina week 20. Jadi dung makuling godangan non maju matuson namang disabot temu-temu panitia marbaris madison. Itu kan? Week sia dohot week 30 lalu jongjong madisok kalaki boy 2 lapisan non menghadap tusan. Ate, nah di jolo pertama dohot kedua jongjong maison menghadap tusan. Baru week na 2 na yan non disoma menghadap tusan. Unang salah non ate amang ate. Baruan non habisnya dong magodang mula-mula, habisnya non godang lihat-lihat, mulai dokon godang lihat-lihat, rap mangaliat man no sude nau patuikon sehali putaran, baruan non langsung madiolopolopi, nama ngolopolopi perjolo week na di baribon, na 2 week di son, diolopolopi ma week na 2 na di baribon. Nah duk selesayan noni. Week na 2 na menghadap tusan, mangolopi mamuse, tu week na 2 na menghadap tuson. Jadi langsung marsibalosan. Jadi di baheni yang manginang, molo pak sehali do panortoron hita, dangadong hamu 2 hali. Jadi dimanfaat ma kualitas ni tortorna, dimanfaat ma sude, ala holanido, dangadong pendok kau mangulupi di jam 3 di jam 4 dangadong. Hanya sekali itu aja tampil. Ate. Nah, jadi saya taboto, mangido hami unang gabi mula hula kan nok kamu lebih baik langsung dibuat piam maolop-olopna. Unang anod dung maju di son, bah ditas sudopein na mula muse tubangku. Jadi mau loboe, mau longa hujau hamen non 4 week sudah siap semua. Baik olop-olopna gaya tortorna dipuas mandot di sonate alana dangadong be manortor biandot dipudi asa hatopat carata prediksina paling lama hita jam 6 sore ngai ko selesai sudian nono ate amangate molo sekolah mingguan non si panganon na adong do disiapon makanan anak sekolah minggu nanti guru sekolah minggu yang ya untuk anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu diam saja di tempat. Nanti guru sekolah minggu yang datang untuk memberikan makanan. Ya, anak sekolah minggu. Adong do pihak kamang pengumuman. Baik. Molo songoni do kamanginang telanjut to macarata tabegema bimbingan pastoral sian pendeta resort kita. Tepuk tangan buat amang pendeta resort amang sabar manulang. Amang pendeta resort, amang sabar manulang. Makanya tuh kita
Baik, sebenarnya aku pola perlu di mana? Sedih hari dong. Warung ibadah so. Umman kan taksi imam. Tepuk tangan jo hita tu amak paditata. Memang ngamalehar amang bah dang gudang PT putang ani. Dak kubo tu mulu amang medokon. Bimbingan pastoral sekalian sambutan. Horas madihita saluhuna amangina. Mauliati gudang maditu hatta diasi dingkap basana mangaleho dihita hahipason dohot arina tiur arina denggan di parminggota laos pesta gotilon dihita sadarion marsanga maibana marulupulu ma hita saluhuna. Las dorohanami akamanginang di kehadiratta di bagasan pestata sadarion minar pardo pahamuna sude maria-ria jala dangadong namarungut-ungut tuk sudedo di bagasan las niroha marsanga matuhatta marhite hita saluhutna noeng urutatta ma ulota duk salpu parminggota marlas niroha mahita marpesta nungata pasaha nakkingan akka parbue ni nataula tau sangap dituhatta mai jala las niroha dihita ditupak di pasu-pasu tuhatta ma saluhut akka nataula di balian nang dihuta diganup akka ragam ni ulot tabe tuhatta mabahem majadi alania kamanginang mewakili sude parhalado HKBP Tangerang Kota pasahatto tuhamu saluhu na mauliate godang di panupahyota di ulota sadarion marhite naung tapasaha komitmen silua tardok dohot amplop laho patulutson akka pakubasion di tonga-tonga di huriat tahun. Saya tu hatta mama malosi sikat niaka naringgan na pinasaha mu tu huriata. Noaeng dohonon nami ma tu hita saluhuna di bagasan las niroha mahita mamuji pasangap debata marhite tortor tabe manggohi las nirohata sadarion hobartu naung niaturhon ni panitiata. Jala sosohonon nami do tu hita saluhuna sude mahita rap laho manorutson ulau tahun dohot mangujungi unang majolo pitor mula behita ditikinan non hobartu tikki naung tinotuhon ni panitiata ria mahita non marsi panganon marsi inumon alani akka manginang saya di pasu-pasu tuhata ma hita saluhuna songoni mahata huhuasi arahan dohot hata patujulu siak kami horas marihita saluhuna horas upasahatay ma musetu MC memang nga biamang dang kurang ano pe mungkin dungahan no baru di pompa teh. Oke. Sahalinai hubabutohok kami anon molo sebelum ta mulai panortoron bangkuna di joloon di keluar hodono sude. Boy manot tabuek duduk ta di luar mang nadidi dari pena kosong. Ate. Baru na paduahon sudia kasih kolam minggu mulai umur 3 tahun tugijang sampai SMP na pengumuman na 3 tahun sampai anak SMP hudul ma di tempat nanti guru sekolah minggu yang datang memberikan makanan. Alai molo ditorun itu 3 tahun do dang adong disiapon ate. Alana pakai cabai do kan. Nah jadi na 3 tahun tugijang do na disiapon. Molo na 2 tahun ba dipikirin na tua-tua na ma ate. Mang na roti di tuhor, mang na dia, itu kan? Oke. Kusukum maju isojo. Ahado menurut amang gotilon. Gotilon marlas niroha. Gotilon idok marlas niroha. Amang mangucong. Gotilon ahado mang gotilonon. Panen raya 50 istilah Israel.
Ima siya parhalado, nakesya nama. Siyan naposo majo, dia naposo bulong. Adong ison. Adong. Ahado pengertian na taringot tu gotilon. Dia naposo sa halak pe. Dang adong. Dang adong naposo. Dang naposo ate. Adong isi ahado gotilon. Pag naposo bihan naman, Oh. ada ijabu. Dang adong isi naposo doli-doli. Ada kuoto nyon. Alala mo do konumaku mo lo gotilon di gotil. Cubit. Dicubit. Ido mo lo huboto. Bahasa Indonesia-nya cubitan. Oke, alata mulai nama panortoron majalo tuan ni godang. Hubay dohami ma dengan sangat hormat bangku biru yang di depan agar diangkat oleh panitia. Ya. Tolong panitia semua boleh diangkut bangku-bangku biru agar dikeluarkan. Mobil B2656 BIP warna hitam, Toyota warna hitam dapat dipindahkan. Sekali lagi, B2656 BIP. Mobil B2686 BIB. Mohon dipindahkan parkirannya. Panitia Naposo, Boydo dibantu mengangkat asahatop pita. Dibantu panitia, kurang banyak ini panitia ini. Naposo mana semua? Naposo. Tolong anak Naposo, cowok-cowok. Dangadong merminggu Naposo sederion. Tolong dibantu adik-adik kami Naposo. Tolong adik-adik Naposo, tolong dibantu. Dangadong Naposo teh. Tu dia lau sudah. Anak remaja ada anak remaja yang cowok-cowok. Yang merah Naposo. Tolong ke dalam gereja diangkat bangku, digeser ayo. Anak cleaning service, Abang Juli, ada Juli. Cleaning service. Koster gereja Juli. Tolong diambil sapu. Sabar hita kamang dainang dah. Boy dan nom masukin nang molong nga kosong. Dia na kosong iduduki may nang. Molong na kosong dakpo boy nga boy digeserin nang. Molong na kosong silakan ditempatin. Anak Naposo nggak ada, anak Naposo remaja pun nggak ada.
aka amang situa na poso sahato pun amang diangkut. Calo situa. Perlengkapan amang amri purba, tolong amang. Amang amri purba perlengkapan. Juli koster gereja, tolong Juli satu orang untuk bersihkan sampah. Tolong si Juli, ada yang bisa manggil si Juli sebentar, satu orang. Nyapu sampah sebentar. Sapu. Si Juli mana Juli? Juli, dengar dong be si Juli be. Ada air itu takut licin nanti. Koster gereja. Ya, Juli tolong dibawa sapu ke sini Juli. Koster gereja satu orang. Agus. Nggak ada koster gereja. Nah, ya, ayo. Biar kita mulai acara kita, ayo. Tim musik kami sudah siap? Bagian konsumsi, tolong disiapkan air minum ke tim musik. Bagian konsumsi, air mineral untuk tim pemusik kita. Air minum untuk tim pemusik, bagian konsumsi. Mana tadi anak remaja itu, mana tadi anak remaja? Ini diangkat dulu nih, anak remaja mana tadi? Sempat datang aku lihat. Anak remaja tadi mana? Mana anak remaja? Tolong diangkat ini sebentar. Ini diangkat aja, dikeluarin aja. Ya, dikeluarin aja, Mang. Dikeluarin aja, keluar, nggak apa-apa. Dikeluarin aja. Ayo. Ayo cepat lamang, cepat ayo Mang. Saruba doh hita sudia kamang. Bosan nanon nak karwasten non. 1, 2, 3, ses. Anon mulu neng marpoto dohot amang pandita mangatur, boy do diwe atu awat neng marpoto awan non nina. Joloi jiman do tu panitia kupait tepe. Dah. Oke, kita akan mulai acara kita. Tolong semua tertib. Saya harap semua duduk menempati bangku masing-masing. Tolong inang jangan ada yang bergerak-bergerak lagi amang. Kita akan majalo tuan di godang. Perlu saya beritahukan juga Mang Inang. Biasanya mau tahun nasalpu, kalau begitu acara mangan, ngamit tur habis sesudah. Itu kan? Ngamit tur habis.
nadong tapajang dison buah, adong dison. Jadi molo sonari lain daripada yang lain. Sebelum acara selesai, tidak boleh satu pun itu yang disentuh. Sebelum acara selesai, karena nanti akan dipakai untuk berfoto-foto ria. Ate, unak tabue tamang. Molo na tahun ini tinggal masih patak kena naksalpo. Molo tahun tapasopo maisi. Asadong lambang ta namar pesta gotilok kita. Baik, tidak berlama-lama lagi. Tim musik ready? Baik maju, musik isa hali salota. Ya, stop. Martoba jo hita tuna sida. Hurang gogo. Naigijang martoba jo tu bermusik. Sedari halakin noda. Nai luar martoba jo tu bermusik. Dokter BG itu sonate. Oke. Selain nau GBM sini acara di Sadarion, adong dotong MC tim Tortorta. Dohoton hujau mana sida. Amang situa Parnada Silitonga. Martobak kita mengenang. Amang situa pahala Panjaitan. Masuk. Amang situa Juanda Naiborhu. Amang situa Parbutian Silaban. Nah, jadi naupatoma amang inang nama dongan ihita. Nama jalo tuan i godang, nama jalo godang ni akatortor ni perwik, tapasaha ma tu di senayon. Kono pa atong. Nah jadi halako boy do pilih tomu, na dia matuwi nami boy. Na nga mapahala pa jay do tuwi mu boy, na nga magparnada do boy. Boy mate dipilih ano nate. Dihusipot tu autong di WA. Molo nang marpoto be dohot amang mangatur nakining di WA tong tu awate. Alana agak moldo na yung marputo do amangon, lagi viral kan. Oke, dohoti upasaha matuhamu partikenon. Horas mau lihat. Iya, mau lihat mah dia mang situa Mutiha Utabarat MC handal HKBP Tangerang Kota. Horas mah dita salu namang inang. Sonari masuk mahita tuan di godang. Mangido mahami saluna tu damang dainang di bagasan uduk do serep ni roha. Di do na tua-tua, hot ma manutuan, manutu pulung-pulungan, hot ma damang dainang di udulan, sahat tu lauton nasipul, asa ulihi tadi pasu-pasu Tuhan. Amin. Mau lihat sonari ujau habi mati jolon, ima panitia dohot pangulan lago tiki di wuriata. Laho membuat do keluarga, membuat tuan di godang. Roma wamang inang. Tarok ko namang tuan ni ulaon. Tuan ni ulaon. Tuan ni ulaon. Gabi. Alana dang sa bangunan. Sampai ta jongjo mangadopot tu ruas. Situ amang situ do keluarga Sian Jayanti dohot inang Bibel Pro. Asa Roma tong tujolo. Dia mang do inang endang Bibel Pro. Sebelum maka ang pandita resort, iya, ang pandita resort, ang pandita Manuro, iya, langsung lima. Parhalado Sian Wig Jayanti doho inang Bibel Pro ka disobe.
Ujo hami ma inang Bibel Pro borus tumorang sian Jayanti. Romah mo inang. Amang situa lidung nenggulan. Amang situa lidung nenggulan. Di hamu akadamang dainang sudah hita na pungu di son na di garejaon na di koridor doh na di gedung sekolah minggu nang di parkir ape horas ma di hita saluhu na naing pukota ma pestata marhite na manotor ma buat tuane godang dohot bohini ulaun di hita marhite tortorni panitia rap dohot pangula nagok tiki noaeng nungarade hami di jolo rap dohot amang paditata nama buan barita nauli dihita sadarion amang padita mangatur manurung dohot inang dinalaho majalo tortor majalo tuani godang upasahat tayo ma tu amang si tua perdana silitonga laho mangido godakta. Mau lihat ma gabe majalah horas majalah gabe sokon nima nang dihamu amang pandenami dison lunga jongjong panitia dohot pangula nago tiki ni huriata KBP Tangerang Kota dinalaho mabuat tuani ulaon di ulaota ulaon las niroha sadarion ima pesta gotilon tahun transformasi HKBP tahun 2025 amang pandenami tangan dobotohon ujung na jari-jari 10 setong doy marsikat jangga-jangi jongjong noeng dison panitia do pangulan lagot tiki jumul hay marsatabi di aka pangidon namin na hurang lobi adong ma dihamu amang panggol pargot si roha namar pamuati noeng pe nang mulan namin mabuat tuan ulaon asa alu-alu hoda mang majo tu amata debata na majadihon saluhuna na sian naswadong gabe adong alu-alu hoda mang ma mau lihat ma pandenami noaeng alu-alu damang ma tu Yesus Kristus malim ihutan naong radi manaon na porsu ima nagabe pelian pardamian ni jolma do debata asa malua jolma manusia sian dosa dohot hamatean. Mau lihat ma pandenami noaeng pe alu-alu kamu ma tu tod di berbadia napa jongjong huriai mau lihat ma nunga takas hubege hami jala uli danganong namimir noaeng pedihamu amang panggual pargotsi partarias namalo
panggora sukot di langit, parsuara tados tutano, pargoci sitobus dolo, parparangar nago rura, partagading parunung-unung paredede partarias namalo. Mula ni godang dudung na jumadi godang dungdang, mula ni tano tubu, muka ni duhut marlata, soba tu debata ama, raja namanopa, soba tu Yesus Kristus, raja si palua, songonito di parbadia na pajongjong huria, nuaing pesa ulon nami ma tortor nami, baik damang ma godang mula-mula laos padumu ma tu godang soba-soba. Mau lihat ma amang panguloy nami di podahon Tuhan Yesus do tuhami asa mangaliat hami di ngolu si ganopari ringgas masari hisa majalahi tarlumobi di nama maritahon barita nauli asa lihat matutu panggabean lihat manang parhorasan di saluhut na ruas ni huria KBP Tangerang Kota songoni nang pangulan nagotiki bae ma amang godang lihat-lihati. Lihat matutu panggawean, lihat manang parhorasan. Ditupakon na mata na mertua di mata. Laos di lehom manihita gogo di dalaho maulahon-ulahon panarihon dia kadong atta jolma pada tutu Oma pangulan nagotiki di huriata songoni nang panitia na pinabangki di huriai napatupahon pesta tadi bagasan sadarion nang marnaloja pikiran pambahenan songoni nang partikian boya sa dengan mardalan ulaw tadi bagasan sadarion alanido amang inang gomos mahami mangido tuita sa luna ruas ni huria parrohana uli namar pangarong yang kapasu-pasu di tuhanta iba na tongtong na mga rorot kita sa luna songon dia ma tanda nilas ni rohata maradopon panitia songoninang pangulan nagotiki di huriata dilo na tua-tua molo sinuan gadong disonggobi ambaroba molo niulat tong siulaon marlbaba do na loja tumpe salut na yamang inang tu kas ni huriata alani roma hita amang inang mangolobi tortor ni panitia do pangulan nagotiki di huriata roma hita mang langsung mamang Roma Hitama, sangoni mana dia muda mang daerang dari luar, doaeng sa matortor panitia do, asa Roma Hitama ngolobi tortor nasida, asa margitei, tempat tuduhon las di rohanta, songon tanda di horokta, maradopon pangulan laut tiki songoni, lang panitia, Roma Hitama salu namang ilang. Dia pena dapat tu mamanginang Roma ita masuk beda. Asa mangarade matong panitia bagian dana. Lihat mamang inang, lihat mamang inang. Roh amu abang siap budi, roh amu inang siap budi.
panitia. Tim di bendahara, tim bendahara. Amang inang di Patupado penukaran uang tuolop-olop ima di Jolo. Adong dari Jolo di Patupa. Roma hitam amang inang. Panitia sama ngarade panitia. Oke. Robeha mo amang inang. Roha mo inak, roha mo amang. Kacang na betor-tor di panitia do full timer. Amang Mutia Utabarat. Amang Mutia Utabarat, amang Situa Mutia Utabarat. Adik orang kadongan amang. Amang Situa Mutia Utabarat. Dia mo mangina. Olah dia nama. Ido. Horas. Mau lihat Pak. Mau lodung dosikop. Dihamu saluhu na nau bersanga bihami damang dainang. Naung rade mangolopi. Tortor ni pangulan nagot tiki doho panitia di ulau tasadarion. Alani dohoran nami masa di pasau Tuhan masa ngodir onda tua-tua. Tibo dulu martibang hatubuan di simar hora-hora. Saya manupak matong mata debatana di kicang Tuhamu saluhuna. Jala lam tugabe na mahamuna jala mamora. Oras ma. Jadi songon ni dia mo ang padde nami. Gada mangkawin. Naing paujungon ni full timer dohot panitia mator-tor nasida. Arong dohatan na madok. Asa tiyo songon mata ni mual. Ritar songon bonang digala. Saya marporda may songo panggu. Marsuhul sinalenggam. Nung atakas ujalo hami tua ni ulot tadi baga sa sadaryon. Pangiduan nama to na tu nomor tua debata. Saya marbona may di pasu-pasu. Marhaujungan dinadengkan. Bay mama kodang si tio-tio. Los padomu matu kodang hasatan. Horas. 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 Mau lihat tema di panitia songon inang paguda lago tiki hudul mahamu mamang inang di hudul muna. Jadi alang aju pang tiki na sa diobasna. Songon schedule manang rondo ini acara tamang inang. Saha mahita tu na para dehon si panganon Arian dihita alani pinangido ma tu seksi konsumsi. Tu seksi konsumsi asa mangarade ma pendistribusian ni si panganon tu sudah ruas sudah hita na pengudison
konsumsi. Jalaha adong bawa amang inang siya kami tuamu saluna nasian uik adong do di parade songo pinggan dohot parbuepir ima nalahodongan ni siring sito suara pasahato tanon di sati-sati di tiki gilirata nama nortorte mulai tema. Ya. Tim konsumsi asa boy masude si panganon boy dibagihon dibantu madohot akka yanakon nami remaja jala mangido hami sude seksi lelang asa dibo matuson lelang seksi lelang asa tapasahat lelang asa hukum ma dipamasuk si panganon hukum ma dibagi jala hujoho kami ma akka goar-goar nama jalo lelang. Ngabe tuson ma dibuat lelang bok kamu ma tuson. Nganne tuson bok kamu tuson. Tim lelang dibom ma tuson langsung. Oke. Nabarjolo Wiksada Martukar dohot Wik 20 sada Wiksada tu Wik 20 sada Panggang B2 di Pasahat dia Wiksada mang Wik 1 tunjuk tangan. Oh gitu. Oh jadi nasa nomen na dibawain nate. Oke. Week 12 ke week 32. Berarti week 32 mana? Tunjuk tangan namang mulai jauh. Nah nyan. Isi mana ruhon? Halo. Mana ruho sahala nah? Ang pe manggora itaruhom ma ilem atau seda-seda. Neon. Nakining daong. Nakining berurutan sonari daong muse. Udah. Berurutan aja ini pegang dulu, maaf. Pegang dulu inang maaf, siapa yang ada? Oke. Ini week 1 full timer. Odang doho to dope. Ya. Week 1 ke week 21, week 21 mana? Week 21, Amang Jonggi. Inang, songonon. Manaruh mahamu dua hal lagi sonenang. Jadi asetur langsung ma diantar hujau ma. Begejo. Week 21, pasah sama langsung nah. Week 21 tolong untuk jangan. Oke sini. Week 1, pasah tahu mau week 1. Ini week 1. Week 32. Nah taruhan nah week 32. Week 32 ihut tom mau nah. Pihak kamu main week 32. Week 32 nah isi mengantar. Week 32, week 32, 32. Nah, dak pola. Week 10, week 4. Week 10 dia mang, taruh mak. Nah week 10 nan, terlihat week 10. Week 4. Week 4. Iya. Week 2. Week 22.
Week 2 mana? Week 2, week 22, week 12. Ayo lanjut, mana? Ayo lanjut aja semuanya, bawa aja ke sini, nggak usah berurut. Langsung. Week 38, langsung mah diantar. Week 27, antar aja langsung. Week 27. Nah, week 28, langsung aja diantar. Langsung diantarin. Week 36. Mana seksi itu semua? Seksi itu dia kita lau sudi. Seksi lelang. Dia nak buat tas sudi. Seksi lelang tolong. Situa Philadelphia. Wikonom nah. Molo hujo langsung main. Inang mah langsung maju. Nah mana? Wikonom mana mang? Wikonom. Amang martudu jo hita mang. Wikonom dia Wikonom amang. Dang adong Wikonom ison. Nah itu week 6. Mertudu ita satu apa teh? Week tolu. Taruhan week tolu. Week 25. Week 25 tunjuk tangan. Ganjil di sini, genap di sini. Week 15. Amang siagian. Ya. Week 4. Tu konsumsi saya dibagi dahanate di full timer tadang adong dope seksi konsumsi panitia dan full timer belum dapat makan. Week 30 week 5 ganjil di sini dicari week 5. Nah, week 9 langsung diantar aja nang jalan. Week 13. Week 3. Nganakin week tulu. Nggak bisa nganakin week tulu. Week 29. Week Jayanti. Konsumsi si panganon tu full timer dang adong dope seksi konsumsi. Asa dibuat tu jolo si panganon. Doho tu par musik. Seksi konsumsi. Buat full timer kita. Week 31. Nah, ngamar tuduh week 31. Week 2 tolu. Week 23 no. Week 7. Nah. Week 34. Week 16. Nah, 16. Week 11. Nyon julon 11 amang mangucong. Week 17. Nah. Week 35 ini, week 35. Week 35. Week 33. Dah, oto mang marsius do. Oh, ya mang. Week 24. Week 10 sia. Week 19. Ganjil di sebelah sini. Week 33. Dia week pigon. Dia bereng. Week 4. Dia doa. Si Paramak pernah ada do week 5. Week 23. Nan week 23. Ang dope. Week 3. Kok week 3 double ya? Amang ini sudah non. Amang Warman. Hah?
Ngai buka. Double week tolu. Bas amak parnada judi suku basa double unak parnada. Amak parnada. Oh lagu. Week 26. Si pangano tu full timer dang adong dope amang. Oh itu. Tupar musik, bagi konsumsi tupar musik. Oh loh, itu 27 ini 27. Coba dibacain semua ayo. Ayo week 27 mana? Kok nggak ada ininya? Amang puasa songonon, adong week 20 lalu. Nih. Oh berarti ini week 27 nih, ini ke week 27 sini. Mana week 27 tadi mana? Kamu udah mabuan? Kamu mabuan? Buat sagabi itu halakonon. Week berapa? Week 8. Om mana? Tema. Dengar dong tukar beon. Ini halakidet tuh, halakidet mabuan. Adong dope kainang, unang marpunguhi tabu. Adong dope dia. Dang jolo marsipanga jolo martangiang mak. Ngabe sudah ngabe. Oke, kita berdua dulu ya. Inang Bibil Pro. Dang mereka makan di kantor. Kita berdua dulu amang inang ya. Kita berdua dulu. Udah belum konsumsi? Konsumsi bisa di stop sebentar. Konsumsi, halo Inang, stop dulu bentar ya, kita berdua dulu. Kasihan ada yang udah makan duluan, ada yang ini, mendingan kita berdua dulu sebentar. Dihamu amang Inang, asa masih panganok kita, tapasonang martangi yang mahita. Panitia, martangi yang mahita. Puji-pujian doh hamulia teon disombahon rohanami Tuhan di arilas ni roha na pinasahatmu di bagasan obason. Taruli dohami di hatam nabadia na pinasahat ni naposomi amang pandita manurung. Say toktong may gabi bohal di hanguluan nami. Dilas ni rohan nami di ombason di pesta gotilon Tuhan huriam HKBP Tangerang Kota. Na ing saluhut tami marlas ni roha makalacon denggan ni basam. Marhite-hite kaparbuhe na niula na pinasupasu siyan asi ni Roham. Atong pasupasu nang acara nami, siyan nahupuk kami na kining sa tupaujuk kami non, di bagasan las ni Roha na siyako. Mangulo kami sa tokit Tuhan maparsaulihon si panganon sinumon na siyan hamoron mi, tupak pasu-pasu may gabi hahipason gogone baru di pamatang nami. Asi maroham di hami, marhite Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Mulai ate ma di Inang Bibil Pro. Jadi songon lima mang inang asa dohoron nami masongon ido dinda tua-tua. Kodang si butong-butong otik si birni todi. Si panganon na pinara din ni panitiay. Saya purnas may tupamatang saudara matubuhi. Si pasida panay lima si panay akolihuli. Asa bago do namar halto dulot namar robian. Oras may tasaluk na lamang nainang na mga ton, marhitit ang yang tabi, saya lang tugad na na huriyay do panitia na mga alian. Buti ba? Marsipang ano may ta? Mana? Ada lagi nggak? Iya, dia namarah langsung, asaboy. Ujo kami ma lelang siang week 20 sia, tu amang si tua pahala panjaitan. Pahala panjaitan. Tu amang firman siagian sian week 25. Week 2 sada tu amang panser purba. Ada inang itu, amang panser purba mana tadi inang? Ah itu inang panser purba. Amang togi Kristian Sinaga. Amang togi Kristian Sinaga. Amang Mutiha Huta Barat. Week 26.
Amang mengelam siahaan. Amang mengelam siahaan. Konsumsi di konsistori dan adong dope sipanganon. Konsumsi situa amri purba. Lelang tu amang situa amri purba. Lelang tu amang situa parluhutan si majuntak. Di dia amang parluhutan. Nah, tu amang humisar Panjaitan, dia amang humisar. Nah, tu amang Bonaranto Pasaribu. Amang Bonaranto Pasaribu. Tu Amahuria. Ya. Tu panitia. Tu full timer, iya pas sama tu full timer. Tu inang situa Novelina Pakpahan. Adong namanya wakili, inang Novelina lamula tu huta. Tu amang situa Anton Hutagaol, di dia amang Anton Hutagaol. Amang Anton Hutagaol. Amang Jimmy Simamora. Amang Jimmy Simamora. Amang Lebiner Sinaga atau nama wakili boy maun. Amang Lebiner Sinaga. Amang Lidung Nainggolan. Amang Situa Lindung Nainggolan. Amang Lebiner Sinaga wik pikir itu amang Lebiner. Nah, nih amang Lebiner tuh. Udah di jalan tadi, udah jalan. Amang Anton siapa tadi yang megang? Amang David Sianipar. Wik 26, taruh mati 26. Nah, ini mana nomor 7? Amang Rawat Gultom, amang Situa Rawak Gultom. Wik 14. Nah, ini di Budi. Amang Situa Rawak Gultom. Nah. Amang Situa Rawak Gultom. Woi. On. Amang Sudung Simatubang, buah nan. Amang Togu Rimpun Malau, wik 15. Nah, itu tuh. No. Amang Abidin Panjaitan. Odang roraupa. Isi wik na amang Abidin. Adong manada amang Abidin wik piga don. Ah, ngaroben nan. Amang Sintua Selamat Simangunsong. Nah, ini depan. Iya, pahato. Asap Bermasmur. Korama Asap Bermasmur. Asap Bermasmur. Ketua Amang Jantus. Amang Lindung Nainggolan. Oh. Amang Lamhot Simajuntak senai. Amang Pardomuan Sianturi. Wik 16. Amang Pardomuan tunjuk tangan amang. Pardomuan aduh. Amang Ina Gita Kor Gita Serafim. Gita Serafim. Juara Siahaan. Lagi mulak tuh huta, isi do dang nama wakil amang Juara Siahaan. Juara Siahaan. Ada ngelok maison, mau lo mana do majalo, son mau bain. Amang Isak Sitorus, Bang Maison. Amang Isak Sitorus, on, anong doray toro. Amang Humisar boleh sebentar ke depan, Amang Humisar. Ina Maria. Ina Maria. Cantata Gloria. Cantata Gloria. Itu dia langsung di kantata. Amang Pukka Lubat Doruan. Si bapain. Amang Pukka Lubat Doruan. Nyon. Nyonya Raja Guguk Borusinaga, wik 22. Tunjuk tangan, wik 22 Mang Munte. Enggak ada Mang Munte, wik 22. Aung dobe. Tadi week 27 udah dapat belum? Mana week 27 tadi? Udah dapat week 27? Oh udah.
Ayo parcel buah mana? Ada parcel buah mana parcel buah? Inang Minar parcel buah. Nama jalo lelang parcel buah, nabarjolo amang sudung Simatubang. Amang situa Edison manurung wik tolu-tolu, amang sudung Simatubang wik 24, inang situa Erida Turnip wik 26, inang Esther dan Yunita sian ina Deborah, inang Efrida, inang Rimmi, ina Harum sian ina Deborah, suara Mezo dari ina Deborah, inang Herdiati, inang Resida, inang Dahtiarni sian Deborah, inang Elizabeth, inang Ria, inang Rugun Borutio, dohot inang Sondang sian ina Deborah. Muluwi Roma 7 mabuitate asa hatop. Inang Elsadai, inang Rohani, inang Sofia, inang Anita, inang Masti sian ina Deborah, inang Andri, inang Nurlis, inang Sonta, inang Merli, inang Lenni, inang Herta sian ina Deborah, inang Ruth dan Minar sian ina Deborah, inang Anna Tobing sian ina Deborah, amang Lebiner Sinaga sian wik 8, amang Arjon Silaban sian wik 25, amang Freddy Silaban sian wik 7, amang Situa Pukka Lumban Toruan sian wik 7, amang Marsius Simanguncong wik 10 sia, amang Situa Balugu si Bagariang sian wik 1, amang Sukardi Lumban Gaol sian wik 14, amang Situa Lidung sian wik Jayanti sian Jayanti, amang Anju Siregar sian wik 10 pitu. Boy ma dibuat parselna. Nah huju hami guarna dialak ma parcel 7. Nyon. Lihat kamu jangan nang parcelot tuh kehalah ngaro mangalapi. Nyon, lihat yang masih ada. Kasihlah satu-satu. Amang unang dipabuet di Jopote yang mangate. Nakrinya nggak berjanji kita sudah tidak boleh mengganggu desain. Amang lebiner sada lian, amang lebiner sinaga. Nyon, dibuat mak. Ah. Amang, pebeti hamu jo parcelasenan. Sada. Amang lebiner tolu. Diangkat ma parceli sude. Salinai ku jaga hodra, amang sudung Simatupang, sian wik 24 tolu parcel. Amang Situa Edison manurung sian wik 30 satu parcel. Ama inang Situa Erida Turnip sian wik 26 sada parcel. Inang Esther sian Deborah sada parcel. Inang Rimmi sian ina Deborah satu parcel. Suara Mezo sian ina Deborah satu parcel. Inang Herdiati sian Deborah satu. Inang Elizabeth sian Deborah sada, inang Elsadai. Don inang Elsadai don. Sian Deborah sada, inang Nurlis sian Deborah sada, inang Ruth manang Minar sian Deborah sada, inang Anna Tobing sian Deborah sa parcel, amang Lebiner Sinaga sian wikwalu tolu parcel, amang Arjon Silaban sian wik 25 sada parcel, amang Freddy Silaban sian wik 7 sada, amang Situa Pukka wik 7 sada, amang Marsius Simangucong wik 10 sia sada, amang Sukardi Lumban Gaol wik 10 2, amang Situa Lidung Nenggolan Jayanti 2, amang Anju Siregar wik 10 pitu sada, amang Lidung 2, muluboy amang ala maul jol madapot dapat tami dialak matuson amang mulu aka parcel buah. Nyon amang Sukardi sada. 2. Oh ya amang Sukardi 2. Tulu ibad di son amang sudung. Hah? Oh ido. Oh. Sorry, adong rala nakiningan.
Oh. Amang Sudung Simatupang, tolu parsel. Amang Edison Manurung, sada. Inang Erida Turnip, sada. Inang Esther Manang Yunita, sada. Inang Rimi, sada. Suara Mezo, sada. Inang Herdiati, sada. Inang Elizabeth, sa parsel. Inang El Sadai, sada. Hah? Tadi udah diambil lagi Amang. Amang yang ngambil. Inang Ruth saparsel, Inang Anna Tobing sada, Amang Lebiner Sinaga, tolu parsel, Arjon Silaban sada, Predi Silaban sada, Amang Situa Pukalu Batoruan sada, Amang Marsius Simangucong sada, Amang Balugu Sibagariang sada, Amang Sukarni Lubang Gaul 2, Amang Lidung Nainggola 2. Anju Siregar, sada. Isod di bait tolu. Barak kubote. Amang Puka sada. Amang Lebiner tolu, ipasaha jo tolu. Amang Sudung Hurak Sanai. Anju Siregar ngadibuet. Naposo Anju Siregar. Oke, asa songona terhibur jo hita teh, tajo maju artista. Ya. Hah? Silaban. Oke, kita panggil artis kita dulu untuk mengisi kekosongan acara. Kami panggilkan Amang Situa Parbutian Silaban. Amang Situa Parbutian Silaban. Adong udah maksud tua Parbutian Silaban. Wah, oh lo lagi rodo, lagi diambil ya, bentar, lagi diambil. Amang Parbutian Silaban, baju 2 lagu. Sabil tanikmati si pangalot ka, coba hami hubir hami, asa habis si panganoni bagas asal lewa. Ngalo jaho, inang nauli lagu. Moko pami geleng mo, buhaol ma, buami maho. Salele mo, tangi ang di dohot belga di kolong mi. Boida cinta di rohati hasanga poli dapot tudoinang las roham mekel maho gadang ma umur mi dairang nauli lagu ilang nauli bansa mauli atema di holong lina airang ngambora hoinang manang madu maho mau mokop hami sude nageleng mo alay marperbue dohupani lo jami inang mekel mahoinan
inang nauli lagu Habil taturson marsipangalaman ka lang. Mau lihat deh. Dohot balgani holongi boy dapat tahu nasini tani rohati hasang naumi dapot tudo inang las lohan mekel maho gadang mah umur mi Holong linan Aidang namora hoinang Manang madu maho Lau bohal hi Umok kekeleng mo Alay mas parbu Edo pangilo jami Inang Las marohaminang dihatuauni Bekel mahoinang dihatuauni MC Amang satu sedenain nak. Satu lagu MC-nya masih makan anak kunabur tuh. Oke, masih satu lagu lagi. Iya, duksi dengan non laguan mangarade ma anon tortor sian lansia. Nama nomu full timer manang pangulan nagotiki. Nama ngolobi sudah mahita ruas samanginang. Jalan nama jalo gondang nasi damang situa. Pahala bajaitan. Anakku naburju, anak kasih aku, anakku nalagu, ingat doho ama, dia kapodani, natu. Pabor hato na masikolai Tuluat kada uyama Bengit toho amang Bengit toho manaw na lo hui ngoto sudah tahe aman pangalah om naum salpui
si patalomosyo na tua-tuami di siha buniani utani ako to masay ko mo sama ang giat mo baro habi di jalodo amang di jalodo agiyaki amang ipe amang Asiaku anakku na bertu tangi yang bi tumulah jadi nabolong di anggiat bature sudah masih aminan masih tukol-tukolan so hati robeani iya saulat nayu makotok kami ono nga mga radi bete tortor lansia tokin na yung inangda asa ujo kami matujolo namang situa pahala bajaitan ngay dia mang situa pahala bajaitan sambil menunggu MC kita Amang Situa Pahala tunglam dao amang pangaratoan pi anak kasih aku dihabur honho doi sude ama di tano sile bali maulia tema talok tutuhani dinang dinalobi ama Jupang mudo amang Jupang mudo najinalan bi Ipe ama hasiaku anakku na bertu Pagomosma tagiang mi Anggiat mature sudah amu pino pergi aman masih aminan masih tukol-tukolan so hati robe masih aminan masih tukol-tukolan so hati robe anak naburju iya mau lihat ya ma oke thanks so nari tahu dutin ma acara ta manginang nunga mangaradebe tortorsian lansia hupang idohami ma tu pangulan ako tiki amang ketua halo manomu boha amang ngamang arade hamo full timer manomu Ujo kami ma pangulan ako tiki full timer ni Huriata
Manomu tortor ni lansia. Amang panitia pahatopamu ngalewat satu ngajom. Mohon perhatian, adong dua naik parcel naso dibuat dobe. Isin naso dibuat dobe nak yang warna nang dijauhon nasa dibuat tete. Parcel buah. Full timer amang wakil ketua, ay dia nasi damang. Namang ato pe. Full timer depan itu. Mangan. Pada bos pangan ni ba jelalap pala. Hamang panitia ngahutuk-hutuk. Hai nami. Hai nagro pe amang. Dugul-dugul. Kita. Lension. Ujung kami ma full timer 7 manomu amang. Manomu tortor lansia. Manomu tortor lansia. Pahotot hamutik. Ngalamu ure-ure dugul-dugulon. Ano, itu. Alaki do manawir to. Ruas do manawir lansia. Mangido kami tu amu salut na damang day ng full timer asa tomo-tomo amu ma tortor ni lansia. Ayak na sudah gugun nama. So kaninang panitia, panitia mga rani matjalo sati-sati. Sati-sati na daw amu. Mulai tiri-tiri dugul-dugulon paujut tamu. Jadi songon ima di hamu uduran ni tortor ni lansia na niuluhon ni amang situ pa lapat jaitan. Nung mga rani be amang panitia ima bangunan na tiki manomu haroromuna. Pertikir masa time atu hamu. Nung ngawi amang. Amang rari be. Tapait merdomu gitu waktu. Baik kamu musik nih. Laos samu majal logot ng panomu namang. Nang Roma mo masuk. Amang pada nami nama lo. Nang tomu-tomun ni panitia mahami dot full timer. Asa tomu-tomu nauli na tomu-tomu las ni roha. Molo jupang tutu akan nauli. Sudah mamar las ni roha. Baik kamu magondang panomu-nomon nih. Bisa. Masuk awak, masuk awak. Duksinungan no tortor sian lansia sa mga ranima. Tortor weeks, iya. Week 30 lalu, week 10 sia do week 20. Mga ranima no tortor na mga week sia, week 30 lalu, 10 sia do 20.
halima buang ma nao pak wiki sati-satina. Yang ipasahat do be, torusok kamu. Ay bolo linsya lansyon olo luba. Horas. Alay jolo sukunok kuda kana tutukon. Sangkut do hita mangaliat, manangaliat tempak mak. Bah, ay na tuwa ni baru masuk salan no namang ido. Oke. Mau lihat ya mak, anggo songon ido. Amang nama lo. Tuhat taromadok audo alpha dot omega. Ibana do mulana, jala ibana do ujungna. Asa ibana nama mulai uloton, jala sahat tu nama ujungni ulotonan non totong ma amata debata nama ngaramot. Lasido ada di talak bataki di dok. Asa manat inna mardongat dubu, elik merburu, jala soba marhula-hula. Lasido di podor nakana tu hita, asa marsoba hita. Holam marsoba tu Jehovah. Alani amang pada nami. Baik kamu magodang mula-mula las pasat tepat dua huma tu kodang soba-soba. Jadi amang permusik nami. Nang mangalia mahami akan tua-tuaon. Didok hatani na tua-tua. Asal lihat gabe ina lihat horas. Tusalhutna akapinopar ni huria. Jala akan tua-tua namion. Akan jumulo mambuka huriaon. Asal lihat gabe lihat horas marhita tangeng akan tua-tua namion. Tusalhutna ros ni huria nak pinoparna. Adong hatani si tua-tua naman dok. Binuat ina tano lihat. Baik parik ni huta. Alani amang pada nami nang mangalia makan tua-tua namion. Baik kamu magodang lihat-lihati. Asal buang barisan mawisia. Tolu bulalu 10 sia dan 20. Asal makarane bawa manginap. Sia tolu bulalu 10 sia 20. Asa makarane ma tortor namang iwan wisia tolu bulalu wi 10 sia do wi 20 saluhut nama wi naupati maboen sakti-saktina.
ma. Langsung ma diolo-olobi. Asa atong pita. Diakka pa nami. Di boparan nami. Ruas ni Huria. Roma mo mangololobi akan na tutuato sa luhuna. Bere kamu akan na tutuato. Roa muna. Aka pa hompu. Yan ako penopar. Isono pung manorto rompung. Pernami akabaho buku si meaku akaya nakoku Tasong naro. Langsung kami dari dana kongku. Esok baba nganorto rojo amo. Bau pui suruh bau pui. Orang bau pui suruh. Dia lang ngaka pinaparo, langsung ko benaro. Abi umpung iso manor to rompung. Mau lihat mah nung mga rade baby sia, tulog lalu, 10 sia 20 ate. Inang panitia. Wah, neng baru si pusing doang udah tonton kami.
Opung. Jaga kesehatan. Usipon. Encok. Usipon, usipon. Encopung, encopung. Ora! Seseron mabung, seseron. Iro. Usipon, usipon. Wow, pung. Aha. Mana Tujuan nama pung oh. Cuma lu ginjang nama. Amang tutup. Hei, mana? Sarinai, sarinai. Salepung, salepung. Ingat pung kesehatan dah. Usipon, usipon. Tapi kayak contohnya di tua on. Hei, mana? Burju-burju mah itakan ekor nanti. Oke. Dia. Kutipamu, kutipamu. Horas. Bapung. Ku ada pedugul-dugul ya, Pung. Tak jauh terapi kau datang selai. Marjo ada bepung. Marjo ke Pung. Ah, ale gudang tamu tu Pung ate. Satan nama ngalojo pungi. Oke. Jadi amang nama lo. Gabi amang gabi. Nungatung Mas Saitio songon mata ni mual kodang munai jalak kana tutuan namion tung Masai puas do nama nortori jalaritar songon bonang nigala alani amang pade nami nungabe lu jana tutuan namion baik kamu mah godak si tio-tioi las padumamu mah tuha sahatanna. Setabi badia una tutuan nami. Kau pungi. Aladalang nga adong mga radit urutan naman ortor sa sapi ko mate amang inang. Pwede kan sa sapi ko mate padalan. Iya. Tuhudulan na ba yun? Bolak ka na tutoy baru tuhudulan na mulak. Jadi aranong nga mga radit do na yung tortor siyan week siya, week 30 lalu, week 10 siya, week 20 pinasama. Tu amang situa pangalawat jahitan dinalaw majalo godang panomunomuan. Nama nomu nga mga rade. Nomu. Sian panitia, mga radyo panitia. Buhari amu panitia namin, nung nga mga radyo mo. Asaro, turmay ta panitia. Baru? Rasa panitia. Amang namalo. Tapahitsa mang. Tapahitsa, ala gudang door prize. Nga mga radyo mo amang. Gabi amang gabi. Asa tomu-tomu na ulin na tomu-tomu las ni Roha. Dia kanang dapat akan na uli. Martabak-tabak kasi las ni Roha. Baik kamu mah godak panomo-nomon na
20. Mengarade ba panitia. Dilalau macalo sati-sati na bidon kasida. Jolo mangalia josan, jolo mangalia josan ina. Halo ina. Jolo mangalia sali, jolo mangalia sali. Cek, cek. Tes. Jolo mangalia tuh hamu sahali, mangalia sahali. Baicamu, baica. Pinter di jalo mak, pinter di pasar, apa di pasar? Pinter di jalo kamu enak. Jalo kamu mah langsung sati-sati. Amang pada nami. Asa sajur mula-mula na sajur mula topa. Dina sana adong di Portibion debatado yang gona manopa. Asa tabuin itu atakasan molo masuk ruran itu ba. Tabudo nama notor melugut marsoba. Babuau turas ni uria kami tangga krota. Wala marsoba tu jauh ba. Alani amang pada nami. Baik kamu ma kodang mula-mula las pado kamu tu kodang soba. Sepakat main tak lagu dengon mengelik tempat mate. Mengelik sehali. Oh, sehali teh. Alam mengelik dunia sehali. Tolras 60 derajat di sampai mula tu tempat masing-masing. Amang pada nami. Asal lihat gabe lihat horas pasu-pasu na mata na martua de bata. Di rosni uriana kami betang orang kota. Asal ulido hotor-hotor molo digatuk mar lihat-lihat. Ulido nama notor molo ut mangaliat. Baik kamu kadang lihat-lihat di.
Toktong mamolo mga liat, 2 baris matong sonon. Asa muat. Asa boy siat inganani. 2 baris matong mga liat, 2 baris. 2 baris paan. Mga radima, wi sa plima, sa plono, doho jayanti. Iya di Baroha Monolugo Toluraso 60 derajat putar hotma di inganan nabi. Sa ini lagi batas dari son. Iya hotma di sini iya. Langsung dong mengolobi. Langsung. Iya langsung nama. Langsung mana mengolobi do panitia. Mengolobi week 20 dohat. Week 3 katanya. Week 20 dohat week 10 sia. Langsung mengolobi mah. Iya borhak mahamu week 20 do week 10 sia. Mangolobi tortor ni week 3 lalu don week sia. Tonga-tonga. Agak di bawah aja sauti. Mau lihat tema dia mui 20 do wisa pulusia. Nau mangolobi tortor ni 30 lalu do wisia. Asa dos na kodo tuana. Noaek mangarade mahita wi 30 lalu do wisia. Mangolobi tortor ni 20 do wi 10 sia. Di pasigo panitia. Kamu bolo-bolo.
Amang nama lo. Tiboy na dolo martibang atubuan ni si marahora-hora. Amat tare bataru silio tua na di bedua gijangi. Luhut marwas ni uriana gawe laos mamora. Asa tinawin na tiyo. Binaet tu panuhatan. Baik kamu makodak si tio-tio. Las padomamu tu hasahatan. Horas. Coba dia mang operator kayaknya mic-nya kurang bagus sama untuk wirelessnya. Mohon diperhatikan. Jadi setiap dia mang inang, saya li sauti sosialisasi kami ate. Tutor namang ihut. Nah di Jolo marputar 360 derajat. Baru pester sa matusan buah. Aso nang mga beti dalan na ipuni monitor solison. Jolo marputar jo sahali. 360 derajat. Ate mang inang dah. Mau lihat mak, buah diamu. Ruas ni Huria sian duik sa plima sa plonom dohot Jayanti. Amara diamu amang inang. Molodung do mangara dihamuna partikir masa time ma tuamu. Nama nomu sian panitia. Panitia mangara di panitia. Duksidu kan notor sa plima sa plonom dohot Jayanti. Mangara di man notor 30 sada 20 sada. Week 5 do 36. Amang pada nami ngaluja mo. Gugudo pe. Oh. Amang pada nama lo. Asa tamu noli na tamu las ni roha. Nung ada apa tutuakan uli. Jupang akalas ni roha. Neng Roma ami. Sian ruas ni Huria. 15 Sapulonum dohot Jayanti. Baik kamu mah godang panom nomon nai. Panitia mana nomu? Jalan merek kita di pertinggian namang inang. Pitor tapasaha ma monodung sa tujoloon. Santi tai.
Amang nama lo. Gabi amang. Dimula na dito pa debatado langi dohotano. Asa si Raja Indra na si Raja Indapati. Napatong nyonjong pinggan di hos ni mata ni ari. Horasi dari mamatang. Bedia nang ditodi. Alani amang pada nami. Baik kamu mah godang mula-mula. Las pada umah tu godang soba. Amang pada nami nama lo. Asa lihat gabe lihat horas. Pasu-pasu ni mata na mertua de bata. Di salutu Rosni Huriana. Naro di pesta gotilonon. Asa uli dohotor-hotor molo diketuk komar lihat. Uli itu nama notor. Molo hut mangaliat. Alani amang pada nami. Baik kamu magodang lihat-lihati. Asa mangare yamma wik tol brusada wik dua brusada wik 5 dohot wik tol buono. Asa bersiap-siap wik tol brusada wik 2 brusada wik 5 dohot wik tol buono. Langsung Mario Lobby. Langsung Mango Lobby. Langsung Olo Lobby. Nabar Jolo wik sap 5 sap 10 Batu Jayanti. Ido.
Amang nama lo. Asal ada kisatarin na pakisahan ni paramahan. Godang si tio-tio si bain parhorasan. Asa horasi kasaluhun naros ni Uriana. Terlumuwi ma ditabay akapat daraman. Baik kamu ma godang si tio-tio. Las padomamu ma tuh hasahatan. Week 30 sada, week 20 sada, week 5, week 36. Nama puan, nama gilogodang, ima amak situa pernada, silitonga. Nama nomu, nama jalo nasida, panitia. Pinasatu panitia. Ang panitia di rank sama sadaryo. Bahwa ka mga radi hamu manomu tortor nami. Panitia sa mga radi panitia. Jadi sama panitia. Pada nami. Ama panggol pargosi. Gabi mang gabi. Jong diuluan manatap-natap dopat tampahan. Disolong ang mga radi. Wik 30 sada, 20 sada, wik 5 do, wik 36 merap sa uduran. Baik damang ma godang panomo-nomuan.
Habis ini kita siapkan kupon door prize. Akan ditarik 30 nomor. Horas. Kupon door prize setelah tonton ini. Mau lihat tema di tasaluna songon lima nang di week 30 sada, week 20 sada, week 5 dot, week 36. Dia mau amang panitia nami, ngawasat kami sotat sati nami, otik sosadia belas marwah muna majalo. Jadi songon lima dia mau amang pangkual pargosi, partarajua nauli. Di son kami week sian 30 sada, 20 sada, week 5 dot 36. Neng manortor di ulautan di bagasa sadarion. Adong do hatan namandok. Sianjur mula topa. Di topa di bata mardopa kota utuban. Nuai memang neng manortor mahami. Baik memang magodang mula. Laos pada umat godang soba. Mau lihat ma ama empat denami asal lihat matutu panggabian lihat perhorasan dihami saluhuna nasian wik tolu sada dua sada wik 5.36 adong doha tanama dokon dengan dotain tano lihat bayar parit ni perhutan na yang wanor termangaliat mahami asa toktong diramoti Tuhan di pasu-pasu Tuhan baik mamang godang lihat-lihati.
Mau lihat ma amang pande nami noaeng neng paujungun nami ma tortor nami. Adong doa nama do aik natio baen paridian. Satu. Dolo natibo baen panatapan. Baen matong amang kodang si tio-tio. Laos padomu matu kodang ngasahatan. Hari sama kita tuh pengundian door prize pinasama tuh amang situa Mutia Utara Barat. Iya. Cek, coba dinaikin mic saya. Halo. Bagian sound, mic saya coba dinaikin. Bagian sound, halo. Cek 1, kurang. 1, 2, 1. Coba naik lagi, naik. 1, 2, ya. Ngalu teh. Amang, inang mulu neng marputuan nom marate. Setabi dihita. Mulu marputuan nom mara. Anon mate. Sehalinai amang inang usukuk kami. Adong do behitan na sudah bok lelang nakiningan. Jadi mulu lelang na dilean tu per week. Argana 500.000 rupiah. Molo lelang na pribadi, argana 1 juta rupiah. Ate. Jadi nakiningan na barteri antar week, molo dong week na majalo sudah nakiningan argana 500.000 rupiah. Alai molo na lelang na tu pribadi, argana 1 juta rupiah. Boy ma dibayar tu bendahara manang na tu situa week. Bado amang ate lanjut do na caraon. Dibayar nak nomor foto nate. Jadi saham mahita tu door prize. Door prize akan kita bagi dalam 3 tahap. Door prize hiburan akan kita bagi dalam 3 tahap. Tahap pertama ada sebanyak 30 hadiah. Tahap kedua ada 30 hadiah. Tahap ketiga ada 30 hadiah. Jadi kita akan tampilkan langsung 30 nomor sekaligus. 30. Jadi molor arong nomor nanok keluar dang hujau hami betu sodah. Langsung ma dipatuduhon. Kupon nadong di manai tu panitia nadong di samping negara jaon. Jadi unang harak rohamuna hujau hami hamu sada-sada itu sodaong. 30 nok hujau nomor, molo keluar do nomorna, langsung ma dihubungi panitia door prize adong di samping negara jataon. Langsung ma ditukar. Siarakna ikon adong do kupon. Dang boy dang adok kupon na. Dang boy holat tulisan. Ikon adong kupon. Yang berlaku adalah kupon yang panjang. Itu paling utama. Molodang adong kupon panjang. Yang berlaku boleh juga bonggolnya atau pangkalnya. Ya. Molo adong na bentrok antara bonggol doho nagajang nai. Kami berlakukan yang sah adalah yang panjang. Sah ya. Molo adong anon na bentrok antara na pede dohon nagajang, na hupake hami nagajang. Ate. Alai molo boy sonari berlaku nagajang majo. Molo dang adong nagajangi dipatuduhom mabonggol nai. Dicek panitia manon, week dia mana tohodo dihalaki noni nomori. Itu ate. Nah, jadi 30 manon hadiah pertama, hadiah hiburan, 30 muse hadiah kedua hiburan, 30 hadiah baruan non adong do hita hadiah utama ada 11 hadiah utama. Dengan hadiah utama 1 buah sepeda motor. Isi manoaingo jamabe jodoran ajo. Kita sudah jamabe jo isi ronoaingo. Molo sesalau na tahun ni
anak ni inang Sinta ro na dapat ate na taon ni. Iya. Ola mang. Jadi iman no nahana teh, tabain. Ngaboy taputar, adong dope suku-suku dang adong began. Mula neng manukul langsung matu situ nan non. Ate, lanang kata orang. Bagian multimedia, siap, siap ya. Keluarkan kupon masing-masing. Alana nang liling ujun nami ate. Iya. Semua punya peluang. Tiga 30 hadiah hiburan ketiga. Mulai dari nomor 71 sampai 100. Ini hadiahnya sangat banyak, saya nggak bisa bacakan satu-satu ya. Banyak, ada blender, ada mixer, ada setrika, ada happy call, ada magic comb, ada kipas angin, ada kompor Rinnai, ada oven, ada bolde ini aku nggak tahu apa ini, panggangan kayaknya ya. Siap? Mulai. Putar. 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 Putar terus sampai 30. Nanti ditampilin Amang, sampai 30 dulu. 30 pertama. Nanti diperbesar ya Amang ya, biar dulu tampil 30 pertama. Hiburan siap-siap, artis kita Queensa Hutasoit. Mohon bersiap-siap dengan seksi musik. Queensa Hutasoit agar merapat. Ngapas dulu. Ini agak banyak nih 30 ya. Siapkan nomor masing-masing. Nanti diperbesar, sabar Amang Inang. Ini ada semua nomor yang sudah kupon terjual, itu sudah masuk di sana dan diacak secara komputer. Bisa diperbesar yang 30? Sudah? Oke, bisa di zoom nggak? Perbesar. Terus. Ya, mulai dari nomor 1 aja, zoom lagi, zoom. Udah habis. Saya juga nggak bisa lihat. Mata saya nggak bisa lihat, sorry. Saya bacain. Siap-siap ya. 08230, 06415, 11390, 05176, 02846, 08914, 02394, 05631, 01768, 11712. Next. 06091, 01066, 10648, 02844, 07517, 05595, 01520, 13317, 08189, 08837, 12159, 12115, 13117, 02007, 09518,
04860, 01466, 05579, 08283, terakhir 02184. Sudah huju hami nomori langsung matu panitia di sapingon membuat. Molonga tahun dia non hadiah hiburan kedua apabila tidak diambil kemungkinan besar akan hangus. Akan kita kocok lagi nanti. Ya. Jadi akan nomor-nomori ngadi print yang non ditayak kopen di zone selama kita hiburan. Tolong multimedia selama hiburan ditampilin nomornya. Langsung mau dibuat tuh panitia. Nuaeng mangarade ma. Ya, oke. Kita akan panggilkan artis lokal kita. Siapa dia? Inilah dia, Queensa Boru Hutasoit. Tepuk tangan untuk Queensa Boru Hutasoit. Ayo sini, nih mix saya aja biar enak. Coba multimedia udah masuk ininya musik lagunya Queensa. Halo. Udah sini deh, di atas deh. Ayo sini. Horas sama Nginang semua. Aduh, lemes banget kayaknya, udah capek ya tua ya. Sekali lagi dong, Horas sama Nginang semuanya. Horas. Mantap. Jadi, perkenalkan nama saya Queensa Estara Melitosoid. Saya dari Week 26. Saya hari ini akan menyanyikan lagu Junjung Goarhiamang. Udah musiknya? Udah? Oke, tepuk tangan yang meriah buat Queensa Hutasoit. Nah maulah kau bertepuk tangan deba. Sehalina aku dokon. Tepuk tangan untuk Queensa Hutasoit. Dari week berapa kau dek? Week 26 mama. Oh, week 26. Mana week 26? Tepuk tangan dong week 26. Nah hulitak kamu. Tuh tepuk tangan. Hah? Week nyamang pahala lumban turuan. Ayo, musik. Tim multimedia mungkin yang ditampilin di monitor nggak usah Queensanya, nanti ditampilin nomor-nomor yang tadi aja, yang pemenang itu. Sambil dia bernyanyi, nomor itu ditampilkan. Gimana kendala musiknya? Oke, Queensa, kamu tahu nggak itu artinya gotilon apa? Ayo, coba. Gotilon menurut kamu apa? Kamu kan generasi muda nih, anak remaja HKB Tangerang Kota. Menurut kamu apa sih gotilon itu? Coba. Pakai mic dong.
Ayo, apa menurut kamu Gotilon? Bentar Abang. Kan ini kan kita ada pesta Gotilon. Nah, kamu kan selagi generasi HKBP. Menurut kamu pesta Gotilon itu apa? Kalau mama saya bilang Gotilon itu dicubit. Kenapa Gotilon. Nah, ini Gotilon nih. Oh iya. Digotil. Nah, kalau menurut kamu apa Gotilon? Kalau menurut pendapat saya nih, Gotilon itu perayaan apa ya? Gimana ya? Perayaan syukuran, ucapan syukur atas panen, atas berkat Tuhan. Jadi kurang lebih gitu Abang. Jadi Gotilon itu memberikan yang terbaik buat Tuhan atas berkat Tuhan yang kita terima sepanjang tahun 2025 ini. Jadi tahun besok 2026 pesta Gotilon lagi. Nah, kita kasih lagi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi itu setiap tahun ya. Udah siap? Mana multimedia kita nih? Halo? Ada kendala kah? Tono, Jungjung Goar Hiamang. Kuncinya apa? Coba. Kalau dari guys mana ya? Udah kita pakai live aja musiknya. Nanti lagu kedua tolong disiapkan. Ini lagu pertama. Udah. Ya, tepuk tangan untuk Queensya. Hari sudah menanggogoki. Oh nama anak kasih aku, na boy maju junggo arhi. Hutao tondo marhoi hoi. Narsitami tunggoy hase aho muse. Ihale anak hasi aku tung burjuhon maamang nasi kolai sinu atu buro ni dapot nai berengau na puas paison nale abin nai ni pogosi jujung gorhi ama Junjung gorhi ama pai maso sudah gogoki sai suka okudo masih kola hoko ale ama kolo mase aho muse boy ho pangusade aki.
aku na boy maju junggor hi Utao todo marhoi hoi manggarin mananggabi pehuai asa sahat pinarsitami tumboy hase ahom buse Iale anak hasi aku tumbur juhon maamang nasik holai berenga kana hase ai tumbur juhon bunga di nai berenga na puas paison dale abinai pogosi jujung gorhi ama jujung gorhi ama sai masusu gogoki sai suka okuro pasi kola hoko ale ama olomase homuse moliho bagus ade aki Sasuda gogoki sai suka okudo ale ama molo hase homuse giat hoido pangusade aki anggiat boy ho pangusade aki Ya, kita tepuk tangan untuk Queen Saburu Hutasoin. Sebenarnya dia ada main 2 lagu hari ini, cuman 1 lagu kita simpan dulu. Kamu nanti ke sound system dulu, ya kan? Ke bagian multimedia, dicek dulu lagunya 1. Nanti lagu rohani ya? Iya, Nah, Ma. lagu rohani nanti dia. Rohani. Nah, jadi nanti coba ya ke tim multimedia dulu, dicek dulu lagunya. Oke, tepuk tangan untuk Queen Hutasoin. Non bagi perhepengon, isi do bagian no karajak-karajangon, anon aha. Baik, kita akan lanjut panortoron ronde kedua atau tuh bagian kedua. Kami panggilkan Amang Parbutian Silaban untuk memandu acara. Nuaing sahab mahitam setu na pataruhon sati-sati ima week 25 week 10 pitu week 35 dohot week 20 pitu mangara di mahita na parjolo week 25 week 10 pitu week 35 dohot week 20 pitu pinasama tu amang situa pernah da silitonga laho majalo di amang torto RC. Songo 5 di week 25 week 10 pitu week 35 do week 20 pitu mangarade may tawang inang week 25 di Jolo 10 pitu 35 20 pitu duka biso mangarade ma ASM kelas kecil lah teh asal mengarade kayak nak kota ASM kelas dia kecil week 25 tujuh lo mamang nama nomu amang padi tarisot nami dohot sude utusan sinode nama nomu tortor ni week 25 week 10 pitu week 35 dohot week 20 pitu Parhalado Resort
dohot utusan sinode. Parhalado. Parhalado Resort dohot utusan sinode. Susoma Parhalado Resort dohot utusan sinode. Nama nomu tortorni week 25, week 17, week 35 dohot 27. Ima Parhalado Resort dohot utusan sinode. Sesama mu akamang. Amang situa pukal baturuan. Do jajaran nak. Nah sodong do sono keluar horwadang begi. Tolong sound dikasih keluar biar didengar. Oh ngaruh beda sida. Sesama mu akamang laho manomu tortorni uak 25 week 17 week 35 dot week 27. Duksido nga mga rade ka anak sekolah minggu kelas kecil. Tuhamu ka guru sekolah minggu asa di parade makena kota sekolah minggu kelas kecil. Melihat ya? Jadi mulai mak buang abang rade hita wik 25 10 pitu wik 35 do wik 20 pitu. Mulai mak di tuata dia mu abang panggul pargosi. Adong do hata nama do tangga do balatuk nahot ditorun di bukulan. Di sono wik 25 10 pitu 35 20 pitu neng masuk. Bae mamang godang pada menomuan. Masuk Maita.
Jolo Mahmud 25 10 pitu dibayar mengatasnya 20 pitu 25 20 pitu mengatasnya kawan lima diamu panitia nami jalo kamu masa tidak punya minuman di win 25 win 10 pitu win 35 win 20 pitu. Tema amang pandenami nunga di babor hatamu margiti uning-uningan muna imahami nasian week 25 10 pitu week 25 doh week 20 pitu na manortor di ulota di bagas sasadarion adong doh hatan naman dok gorgani rumah ijuk binuat bahin batu hula bison hamin na manortor bahin damang magodang mula-mula laos padu matu godang sompa-sompa. Tema amang pandinami asal lihat matutu hadameon hagabeon hadumaon di hami saluhuna na yang borha mahami mga liat marsoba bayam mamang gondang liat-liati.
Cek. Asa mangarade ma tortor anak sekolah minggu kelas kecil. Amangarade bete. Oke. Panitia buat tamuin lang olo-olo asam tapasikom. Alana langsung naman non. Ola saha itor mangolobi na masarot tuson. Tapahitsa. Ambil posisi Tapahitsa. Aisyah nama kursi. Oke, langsung memardana salon. Roma Abu 27, Mangalobi Tortor 25, Doho 10 itu. Bora Mamu. Iya. Terus selesai. Pada boleh hati mamang. Soras. Jadi mulai tema di hita nau Pak Wik nung atakas naking widahami hita marsi paululuan alani disudia kapambahenata marhite ulop-ulop ta didok na tua-tua tinapul bulung situlan laos mangihut bulung salaon. Bahasa tebe matong gajita tiap bulan naik mapangkat tiap tahun natin. Jadi songon iman yang uang pada nami didok na tua-tua ladang siat termatio pangulopon di parhorasan godang si tio do ladang siat termatio
pangasian di parmahan godang si tiu-tiu do pangulupon di parkorasan. Bae mamang godang si tiu-tiu los padumu tu godang hasahatan. Horas. 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 Boleh tuh, Pak. Nggak mangarade bete anak sekolah minggu. Anggol kepake lagu tangakku na mek mate. Lagu na iro. Aduh ilang. Cek cek. Boha tutu sekolah minggu nga mangara dihamu. Iya. Gorahamu mamang. Jadi songonima tutu dihamu amang par musik nami. Naing Roma tutu anak sekolah minggu kelas kecil. Partikian ufasat tami ma tu amang situai. Mau lihat ma di tuata, mau lihat ma nang di tasalut na di son nunga jongjong anak sekolah minggu di Huriai. HKBP Tangerang Kota kelas kecil. Naing manortor di ulau tasadarion. So kani mari kita kana tua-tua teh las marwata mamerek akeh anak kota non. Marhiti ulup-ulup na gudang na lawa pasatot ta. Diamu amang parmusik nami. Nama nomu-nomu, isi nama nomu-nomu. Nama nomu-nomu, ima full timer. Dihamu damang day nang full timer nami. Asa mangarade bahamu tu so namang. Manomu-nomu anak sekolah minggu kelas kecil. Full timer. Dia muaka paditanami dohot inang Bibel Pro. Asarade mahamu manomu-nomu aka anak sekolah minggu kelas kecil. Generasi penerus. Cek cek. Tidak akan nang manomu-nomu. Jadi songonima dia mau ampan denami anak gudang dua anak sekolah mingguan. Asasa anu 17 sudah dong lagu pembuka Jalan Serta Yesus. Betle bebek kamu ate terus samang dah ate sama tu sudian non anak kota 17. Iya, Jalan Serta Yesus happy ye songonima ka iya Betle ma oke. Mana mau masorana. Hah? Manomu maso. Lausi do lagu manomu namang. Lausi ma parborat na. Ate, lausi ma laus panomu na. Jadi songonima dia mau pada namin yang masuk mana sekolah minggu kelas kecil dari tomu-tomu ni full timer. Baik mamang lagu Jalan Serta Yesus do udukna. Butima. Masuk Baita. Ya. Tu siya bola siya pira kam ang palitan. Cek cek. Ayo kita nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Lasti roa jalma Tuhan kailas maroham. Iya. Masuk. Horas, soras, sora. Mau lihat ma amang pandenami. Mundur hamu tubuh dinang. Nunga ipataruhamu akaya na kota na sikola minggu di Tikion las roha mamereng nasida noaeng pe amang pandenami ala marmula do nadenggan jala marmula do nang nauli songonima tupahon niya mata di batua tua kaya na kotaon bae mamang gondang mula-mula los padomu ma tu gondang somba-somba. Horas. Mau lihat ma amang pandenami adong dohatan ni parpesalmen nama dok puji hamu ma ibana mardongan tali sayak dohot mardongan panortoron na mga liat naung liat matutupang gabian liat para horasan di anak kota sikola minggu di Tikion alani bae mamang gondang liati alay taatur mamang inang hita man mga liat mga madapoton na sida ti para meron ta mga liat do na sida mang lapola kan jadi laos sama gondang liaton laos gondang mangulobi na sida bae mamang pandenami mangarade mawik pitu sa plopat dohot wik sa plalu 24 wik pitu Bosek bae kamu gondang liat dia mang Roma hita mangulobi kaya na kota kita mana mga liat mangulobi na kota suang-suang ni saudara yang angka guru sekolah minggu Roma hita manginang
ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Orang putih. Yesus itulah satu-satunya. Rohita Manginang, Taulobi Tontor Yanak Kota. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang kudus. Dia berbakti akan umatnya, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya. Boleh Manginang, Yanak Kota, Sekolah Minggu, kelas 6 Romahamu akan dua nami. Yanak Kota, Sekolah Minggu, Marlas Niroha, Manontor Mamuji Tuhanta, Ima di Pesta, Gotilo di Tikion. Damang Dainang, Siang Kanukuik, Romahita. Sungguh janji akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Panitia, baru lupa. Romahita Kamang, Taulugo-Lubi, may anak kota. Anak kota, Sekolah Minggu, asa Taulugo-Lubi. Romahita Kamang Inang. Angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Romahita Manginang, Mangolo-Kolobi anak kota. Romahita. Tabahitsa Manginang, Taulugo-Lubi, kaya anak kota.
Hamuna ka amanginang akadadanak sekolah minggu asaboy mataulo-ulo pinasida. Amin. Horas, horas, horas. Horas, horas. Horas. Jadi boleh hati mah dihita saludra kana tua-tua ni anak kota sekolah minggu. Dia kaulu-puluh na tapasahat. Rak mahita sisada pagi dua sisada tangi yang tua mata nomor tua debata. Didok na tua-tua dakkan di bulu godang tanggo pinangait-ngaitun. Saya sibur-sibur magodang maya anak tahun. Si toka ma dia kenapa nahi itu. Dolo ni janji mauli hatubuan ni si marhora-hora. Aka guar na uli maguarnya anak tahun rokat nagawe ma jalan mamor. Songoni nang dihata ni tua-tua nama do tidak bah autoras main somo di balian. Na burjumar na toras maya anak tahun. Asa dabot dia kena sida parsaulian. Songoni nang dia ka guru sekolah minggu ate. Ya kaya anak nami, boru nami. Pos marohamuna. Dabot na niluluan jumpang na jinalan. Lebat arong na pinay mana atau arong na niaduna. Mola arong di si huli-kuling, arong di si holi-holi. Mola arong di si nasumuli. Pasti arong nasumanguli ate. Saya terapa arong ka. Jadi non, dung mula anak tahun tu sekolah duk tajalo. Godang siti wasahatan. Dengan mamula sa pitu di pasah apen non songon si palas roha si palas roha nasida. Angka sekolah minggu. Ate. Ngadong disiap pun si palas roha. Bingkisan. Di gedung sekolah minggu. Jadi songon ima dia mo ang panggul pargotsi. Naik paujungon ni anak sekolah minggu ma tortor nasida. Di do na tua-tua tinahu mual na tiyo binain pinanuhatan. Bae mamang godang si tiyo-tiyo. Laos pedo mematu godang hasahatan. Ya turo guru sekolah minggu manona tedok seksi sekolah minggu. Horas, horas, horas. Horas, ayo adik-adik keluar dari pintu sebelah kanan berbaris satu-satu. Nanti kumpul di gedung sekolah minggu. Untuk mengambil uang si palas roha. Seksi konsumsi ya. Para dihamu kopi ini permusita. Nanti dibagi sama kakak-kakak sekolah minggu. Nanti dibagi ya. Kopi ini permusik. Udah disiapin amplopnya yang banyak. Tenang aja. Terima kasih anak-anak. Boha dihamu ruas week pitu saplopat sapulalu 24 ngamangara dihamu. Upatakas do saya ya bang. Wikpi itu asa mangarade ma Dewan Penginjilan. Saplopat. Dewan Penginjilan nama nomu imasian. Wik saplopat. Uduran wikpi itu saplopat sapulalu 24. Dewan Penginjilan. Wik saplopat ngaredi. Nama nomu Dewan Penginjilan asa mangarade mahamu. Wik saplopat. Dihamu wik saplopat. Dewan Penginjilan nama nomu asa mangarade amu. Wik 24 ngaredi ready tong. Wik saplopa idia. Susod dah matong di jolo wik pitu. Seksi Penginjilan. Dungi wik saplopat, dungi wik saplalu, dungi wik 24. Jadi habis wik pitu wik saplopat dot. Upang idohami tu amang situa tulus na pitu pula satu soma hamu amang. Dewan Seksi Penginjilan. Jadi songonima tutu dihamu ruas wik pitu saplopat sapulalu dohot 24 molon nunga mangarade hamu tutu raja nami asa partikian upasa tami tomu. Jol borhak maju sekolah minggu tak.
Oh, dia kanatoras nami. Dia kanatoras niya kaya nakon nami. Molo menjemput dohamu siya luar mahamu inang. Unang siya pito ya lana nung stock di si. Ay diurupi matong buasa wala sa halak di si. Sambil kita menunggu anak sekolah minggu keluar, kami umumkan sekali lagi, yang belum mengambil door prize, ada 5 nomor. Kami panggil sekali lagi nanti, apabila sudah diundi nomor tahap kedua, maka tahap pertama dinyatakan hangus. Sekali lagi kami panggilkan nomor-nomor yang belum mengambil hadiah. 1066. 1520, 1768, 4860, 8189. Ada 5 yang belum mengambil hadiah door prize yang tadi kita kocok. Apabila pengundian kedua telah dilaksanakan, maka ini dinyatakan hangus. Hadiah kembali ke panitia. Kami panggilkan sekali lagi, 1066. Coba dicek nomornya. 1520. 1768. 4860. 8189. Ada 5 yang belum ngambil. Kami persilahkan menghubungi panitia door prize. Melodang dibuat sampai pengundian kedua, ini dinyatakan hangus. Cek. Dihamu pada nami, disok kami yang mengajong-jong week 7, week 14, week 10, week 24. Neng bor hak mahami pasahaton, naniula nami tu panitia. Pedang ma godak panomunomu ni, pedamudamang ma tu sob godak mula-mula las pasahak ma tu godak soba-soba.
Liam main na. Liam Pak. Abang pada nami nunga hosop bahami di pasal Jehovah jalan nunga hosop bahami akan tua-tua nami na dia nalolo nang mga liyak mahami jala sahat suna mangulopo na kelas ni roha na hugotil hami bay damang ma godang liati laos padomu ma tu olopolo. Tortor Uik 10 tolu, tolu puluh itu, tolu puluh dua, doi opat. Panitia sa Pangarade Pak Buah Ulung-Ulung. Adalah langsung nama Pak Golomi sana nonton. Asetor atau selesai. Iya, diuduti Pak Golomi sana langsung. Sanon, Mas Sanon. Sanon langsung. Tahu, tak perlu wai. Tak masalah. Mangolobi. Oh, Mangolobi. Ya, langsung Pak Jolo. Tortor 10 tolu, tolu puluh itu, tortor tolu puluh dua, tortor siadui opat.
do kuda pasata mama. Kuda pasata mina. Tabaija. Soras. Jadi nung ngaliat naulilia na denggam, jalang hulo po kami sa nalas ni Rohay. Amang pati nami, asay nati webinatupan suatan, bedamang masitiyo-tiyo ilos, bayan masatu bahasatan. Horas. Mau lihat ya Pak, mula mahita di bagasan dame rolong iroha. Jadi songon ima dihamu week 10 tolu, week 37, week 32, do week 4. Molodung mangara dihamu na amang inang, asa masuk mamu na niuluhon ni amang situa juanda na iborgo. Jadi songon ima tutu dihita na sauduran. Nama nomu panitia. Ijolo ma week 10 tolu. Nama panitia. Dot week 37. Dungian no diuduti ma 32.4. Week pitu nga mga rade hamu. Amang isaksi torus panitia. Week Ketua panitia. Manomonomu. Week 10 tolu. Week 37. 32. 4. Mau lihat ma. Jadi songonima tutu dihamu amang par musik nami. Birok hatani na tua-tua. Nimbuput inna los nimbuput ria-ria los mangihut do ruasna. Horas ma tutu ruas week 10 tolu, 37, 32.4. Songoni manang horas-horas ma panitiana. Atong neng borhak mahami bay damang ma godang panomonomwani. Borhak bayda. Horas mari 10 tolu, 37, 32 dowi obat.
Mulia masa dia mangga asa boy dengan parjong-jong na unang gabi mga pwede masuk na di budi. Terus berputar wis 10 tolu. Tuksido kan no tortor niwi 10 tolu, 37, 32 ada obat. Asa mangarade wa tortor anak sekolah minggu kelas besar. Nah di tomu-tomu nih, pagula nago tiki mana full timer. Iya, di Jolo ma win 32 do wi opat. Di Somba win 10 tolu do win 37. Jadi gabe ma tutu jalo horas. Tarlu mobe ma tutu dihita nasa tortoran. Ima wik 10 tolu, 37, 32 dot wik opat. Adong do tutu hata nina tua-tua madok. Pinajongjongin na mare-mare di harbangan di huta. Molutung holas sahalak pe tutu hita. Napas haton hata si gabe-gabe. Nang sude mahita dabota tua. Jala paso-paso na siya tuhata. Dos maruhata te. Oke. Jadi songonima tutu di amu abang pada nami paridana suksuk parlopan na tabo. Didok hata nina tua-tua. Jongjong madin na diuluan manatap dapak tapahan. Molos sobahi tamar Tuhan. Jupang matutu na jinalahan dapok ma naniluluan. Matutu. Tabo main na tua takasan molo masuk ruran ito ba? Rarun ito ba? Dison jongjong do tutu hami imaruas wik 10 tolu, 37, 32 dot wik opat. Rapak dohot parhaladuna. Pabotohot tua kasih tuan na torop. Nasobado tutu hami tutu hatta pardenggan basai. Alani tutu amang paden nami. Baik damang ma godang mula-mula los padomu ma dot godang soba-soba.
Maulia tema amang pada nami takas tutunununga di gabiok kamu pangidon nami. Alani tutu amang pada nami naing marlas ni roha mahatu tutu hami di son mangaliat songoninang marsiolupulupan songod dalan nami patuduhon na marsiha holong at duhami tutu di tonga-tonga ni pesta gutilot sadarion. Alani tutu amang pada nami didok hatan ina tua-tua binuat ina tanu liat bain hotor-hotor. Baik damang magodang lihat-lihat laus padomu ma do asa disok kami tutu manortor badang. Paulia tema tutu amang pada nami nunga takas tutu hilalahami di holong di rohanami di apalatikyon marhite na marsiolo bolo pak kami jalanunga tutu hupasatami salut aka parbui holong nami asa dabok ma tutu di hami songon didok ni hatanina tua-tua uli main na pinggan putih ulian pinggan pasu tod di porbadia ma tutu na mangaramoti alai debatama yang gona maso-maso atong amang pada nami asatong sikop las ni rohanami dirok hata ni si tua-tua balige do na inganan aik na tiyo para pa do inganan ni panatapan bay damang magodang si tiyo las padomu ma tuhasatan
Horas. Namangihu tu pasatami mapartikian tu anak sekolah minggu kelas besar nama nomu nahu parsanga pihami full timer. Mangarade mahamu full timer nami. Ate upata kasami salenay amus diamu sa luhut na damang dainang full timer nami asa mangarade mahamu amanginang lau manomu anak sekolah minggu kelas besar. Jadi pinanggi doma tuhita salut na napungudison dihamu akan na tua-tua nami. Ala kaya na kota don waingon naro laho madapot ton huriay. Songon pataridahon las ni rohana sadarion. Asarade mahita salut na mangulup-ngulupi. Partikian hupasatami ma tuamang situa silaban. Dihamu panitia nami. Disok kami naing anak sekolah minggu kelas besar neng ropa sahaton adong dohu gotil hamis yan natoras nami tuksa dia pay neng ro mahay manaruhon las marohamu laho majalosa atong dihamu pade nami damang ma godang mule-mule jalas damang matus godak soba-sobay. Los romahamu manomu
Langsung namun. Tema amang pada nami nung usap bahami salu nakana tutua nami nang mga liap mahami asal liat nauliak kelas niroha di hami ka nauposo ka dana dope jala laus mangulopod di las niroha di pesta gotilio di Tikyon ati pohan nom jajak kami di luar saat waktu dia asa upang inuhami at akan atoras nami naung adong neng di son ati patung di na saja kami di jalan baik damang majo kodang liat las pada muda mang matu kodang olop biasa olop nauli doa kelas ni roh Jadi songonima Tuhanmu selalu nada tua-tua nami. Asa roba hamu mangolop-ngolop yang kaya nak koton. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan ku puji dengan tetapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku dengan tentang ku puji dengan tetapi oh ku
satu tujuan. Anak koki Doha moraon dia nang pesa dukon amyak kadongan ada pola marsa kau di sini alay anak koki dan jadi hati jalan sian dongan magurang dai ugo gope bancari hari yang mangbotari lapas sekolah hongan lagi dai kondo sekolah sa timbo-timbona sikat dinatola kogoki marhoi hoi peawi nang da tudolok tutorua magalulu ingolu-ngolu na boy parbodarian asal masahat kelekida sa satu tujuan anak koki Doha moraon dia Notariukon amyak kadongan ada pola marsa kau di sini alay anak koki dan jadi hati jalan sian dongan magurang nai ugo gope pacari arian nang botari dapat sekolah hokian lagi naik kondo sekolah sa timbo-timbona sikat dinatola kogoki marhoi hoi peawi nang da tudolok tutorua mangalulu ingolu-ngolu na boy parbodaria asal masahat kelekida saya satu tujuan Doha moraon dia tudolok tutorua mangalulu ingolu-ngolu na boy parbodaria asal masahat kelekida saya satu tujuan anak koki Doha moraon dia amyak kadongan dada pola marsa kau di sini alay anak koki do jaga dia tinggalan sian dongan magurang nai ugo pe macari arian nang botari lapas sekolah hongan lagi naik kondo sekolah sa timbo-timbona sikat dongan magurang nai Pasudesi anoha anggotugi tuk solupa doi kasih aku dari dia bosota nang beha hubungata anggotugi tiki yung pangge sutuaki tondim nama ngajaria mamban marlas liroa sonang ni tiki yung pangge sutuaki loton tiki ayang ito buse susi aku sude bege mai saya
las roha kumandohi sonang nitiki tunjukkan Yesus tuaki tondim nama ngajaria mamban marlas di roha sonang nitiki tunjukkan Yesus toniki haras mau lihat mapat dinami nung atum las roha nami lia akan nauli na dengga dok las ni roha di hami akan sekolah minggu kelas besar di Tikion jalan nung ngau jalo hami jajan nami jalan toras nami amang pada nami satu tion akan perdelanan na ningulu nami di Tikion jalan saat kami itu akan cita-cita ni roha nami gabe penerus bangsa amin gabe pasautot cita-cita ng rohani na toras na atong pada nami ay natiyo riyong binay pinasuhatan asa tiwag kapadalan namin sahat kami ng tutujuan namin sahat kami gabe generasi penerusahan ng akalas ni rohani na tutuan namin baik dabang ma sitio tilos padum matuhasatani Jadi untuk anak-anak kami silakan keluar di sisi kanan. Sini kanan menghadap. Ya, masih ada adik kami Quinsa, masih ada? Masih ada Quinsa? Apakah masih ada Quinsa? Ya, di luar aja ya. Halo. Quinsa Hutasoit masih ada? Quinsa Hutasoit masih ada? Quinsa Hutasoit masih ada? Bentar. Saya tanya sekali lagi, Quinsa Hutasoit. Week 26, mana week 26? Amang Hutasoit. Kami panggilkan. Bentar dulu Amang, bentar Amang. Biar saya yang ini aja Amang. Oh udah ada ini Ayo, udah ada dia. Amang Inang, di tangan saya sudah ada hadiah ke-10, satu buah handphone. Apakah ini sekarang kita undi? Sekali lagi kami panggilkan Amang Inang, masih ada 5 nomor yang belum ngambil. Waktu kita tadi pengundian door prize tahap pertama. Jika tidak diambil sampai pengundian kedua, maka door prize akan kembali ke panitia. Kami mohon yang 5 belum diambil sampai saat ini. Kita akan segera mengundi 30 hadiah hiburan tahap kedua. Cuman sebelumnya kita akan dengarkan satu buah lagu dari Quinsa Hutasoit. Tes. Ya, tepuk tangan untuk Quinsa Hutasoit. Tepuk tangan Johita, sada dua tolu. Manawer pemaul, martopak pemaul, jadi buat adon naingon.
For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, oh, oh. And all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Terima kasih buat adik kami Quinsa. Panitia gimana ini? Yang di tangannya mau diambil atau mau dikasih? Dikasih. Kenapa tidak datang? Bawa. Hah? Dibawa aja. Mau dikasih nggak? Bentar dulu. Nggak usah. Mau ke dia atau ke panitia? Ke dia. Mau diambil? Nggak usah. Mau ke panitia apa diambil? Diambil.
Ya udah adek, itulah buat kau ya dek ya. Iya. Saya Terima seksi kasih hiburan, banyak, saya Tuan. memutuskan itu buat dirimu aja. Mau Ya. lihat ya imangan. Terima kasih atas 2 lagu yang Amanginang disumbangin. semuanya. Bilanglah selamat Gotilon gitu. Selamat berpesta Gotilon Amanginang gitu. Selamat berpesta Gotilon Amanginang semuanya. Mau lihat teh. Ya, inilah acara yang mungkin Bapak Ibu tunggu-tunggu, pengundian door prize. Hadiah hiburan tahap kedua, yaitu 30 hadiah hiburan tahap kedua. Terdiri dari ada mixer, ada setrika, ada blender, ada kipas angin, ada magicom, ada macam-macam. Cuman yang di tangan saya ada handphone 1. Ini mau kita undi sekarang apa nanti? Sekarang? Mau sekarang? Benar ya? Apa yang 30 dulu? Teman, bisa nggak kau bikin 1 dulu? Bisa 1? Oke, saya kasih 1 buah handphone ya. Siapkan semua nomornya. Siap teman? Satu. Nggak bisa? Nggak bisa ya? Harus yang 30 dulu. Oh ya, bisa katanya. Hadiah utama, ini masuk hadiah utama. Saya lempar sekarang 1 buat kita semua, biar semangat. 1 buah handphone. Acak. Saya cari dulu yang mau bilang stop. Sebelum saya cari orang yang bilang stop, biar dinyatakan ini adil. Jangan stop dulu sebelum saya cari orang bisa bilang stop. Ini ada Pak Sihombing. Stop. 05666. 1 kali. 05666. 2 kali. Karena ini hadiah utama, saya berbalap dengan waktu. 05666. 3,1 kali. 05666. Ada? Ayo maju sini. Panitia tolong panitia dicek nomornya, seksi. Tolong panitia dicek nomornya. Ini termasuk hadiah utama. Termasuk grand prize. Kita ada 11 grand prize dan hadiah utama 1 buah sepeda motor. Coba sini ya Mang, aku cek lagi Mang. 05666. Ketua gimana, sah? Sah. Ini nggak usahlah saya sebut siapa dia. Mungkin yang menyerahkan, langsunglah ketua panitia yang menyerahkan hadiah. Tolong juru kamera, karena ini masuk grand prize. Ayo, Amang di sini Amang, Inang Holong didampingi. Ayo. Iya, musik. Ayolah lama kali. Musik. Ayo juru foto, berfoto dulu. Foto bentar, foto. Kamera, juru kamera mana? Tolong kamera Amang calon Sintua, tolong mungkin dipoto. Ayo. Amang jadi seksi foto dulu untuk hari ini Amang. Ayo Mang. Amang jadi juru foto dulu hari ini Amang ya. Untuk grand prize saja Amang. Satu hadiah grand prize telah melayang. Telah dimiliki oleh pemilik nomor 05666. Oke, kita masuk ke 30 hadiah hiburan kedua.
Saya 30 kali memberikan stop sampai 30 kali, lumayan. Siap multimedia? Acak. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, last one, 30. Silakan ditampilkan. Silakan ditampilkan. Ya, pemilik enggak 05 triple 6 dihapus saja. 02340 08230 00650 06415 11390 01021 05176 13151 028 mana tadi? Udah di mana saya? 028 02846. Next. 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 Halo. Next. Satu 3143 08914 04835 06441 02394 08166 05631 05878 01768 04629. Next. 10 terakhir. 11712 13977 06091 01066 05879 09023 10648 02844 00379 11445. Silahkan yang punya nomor itu silahkan langsung merapat ke panitia door prize. Ate, asa terlanjut acara ta unang melilikku, boy langsung dihubungi bagian door prize. Oke, kami kembalikan ke MC hiburan tortor kita. Asa bangarade ma week 33, week 10, week 34, week 12. Nama nomo-nomo ima Dewan Diakonia. Cek. Jesa halidayo kurau kami asa mangarade ma
tortor ni wik 33, wik 10, wik 32, doh wik 12. Itu laki-laki. Wik 33, wik 10, wik 34, doh wik 12. Wik 33, 10, 34, dok 12. Pinasahabat tu amang situ juanda na iborku mangguluan na Pak Wik. Nama nomu-nomu sian Dewan Koinonia do seksi-seksi. Mangarade mau amang. Dewan Koinonia amang situa Amri Purba, inang situa Jenny, amang situa Darto Pakpahan, inang situa Masri, dot amang situa Johnson Haryanja. Tusom mahita Dewan Koinonia. Dewan Koinonia. Amang situa Amri Purba dot keluarga. Amang situa Darto Purba dot keluarga. Amang situa Hasim Amora dot keluarga. Amang situa Johnson Haryanja dot keluarga. Inang situa Jenny dot keluarga. Dot inang situa Masri Lubatorua dot keluarga. Melihat Wik 10 berdasarkan urutan. Tusok kamu wik 33 ijolo hamu. Dung sidungan no tortor ni 33, 10, 34, 12. Asa mangarade ma tortor sian wik walu. Wik 10 sada, wik 20 do, wik 22. Bohato tu amang pada nami ngabang karade hamu. Gabi amang gabi. Jadi songoni ma tutu di hamu amang pada nami. Gabi amang. Asa hariara do bonana hariara nang dakana. Horas ma ruas na dohot parhaladona. Horas-horas manang dohot panitiana. Antong baik damang ma godang panomo-nomone.
Iba-ica sonang bentrok. Wit 33 do 10 may isa wala isaan. Ison wit 34 do 12. Ya, disusul barisan na dengan Tapaica, ijalo sati-sati na sida. Maulia tema di Tuhanta, maulia tema nang dihita salut na dison. Tarlumubi ma tutu dihamu wik 33, wik 10, wik 34, wik 12. Asa dapok matutu dihamu songon didok dina tua-tua. Asa boras hadak-hadang amma hadak-hadang si borutoba. Horas-horas mahamu saluhut na ruas wik 33, 10, 34, 12. Jalaris mahamu ditupahi debata Jahova. Jadilah songoni matutu dihamu amang padenami. Diso tutunung amar tatapa kami ruas ni huriai. Tinalau makalason ulau tasadarion. Didok hatanina tua-tua sianjurinna mula-mula sianjur mula topa. Mula ni huta, mula ni colma, mula ni sopa. Atong baidamang magodang mula-mula. Laos padomu madon godang sopa-sopa. Maulia tema amang pada nami nunga tutu di baik kamu godang mula-mula dan godang soba-soba. Asima tutu rohani Tuhan marhite ulau tasadarion. Silanglak urug-urug silanglang aktoba. Dan adok kita tutu nama rungut-ungut. Sude di bagasan las miroha. Asa tung lihat panggabayan lihat nang parhoraso dihita salutna. Baik damang ma godang lihat laus padomu ma dot godang olo-bolo. Baik damang ma. Usul kami ma sa mga rade ma tortor ni wi walu, wi 10 sada, wi 12, do wi 22. Salinari goro kami mga rade ma tortor sian wi walu, 10 sada, wi 12, do wi 22.
Baso menang, baso mamang. Roma Wix 37 do Wix 10 Mangolobi Wix 12 do 34. Iya, saya nama situasi apa dulu? Korhat Pahamu Abang Inang Wix 37 do Wix 10 Mangolobi Tortor Wix 12 do 34. Anom mangarade ma tongma sian dewait koi Indonesia mano munowo tortor de wik walu wik 10 sada wik 20 lalu do wik 22. Mulai hati menang. Di tangan na. Tapahitsa panitia asa mangarani papunguhon ulum-ulum. Hehe. Isodo naik kedua-dua.
Roma wik 12, dohot wik 34, Mangolobi wik 33, dohot wik 10. Borata Wina, Mangolobi Tortor wik 33 10. Asamangarade Mas ya Dewan Koinonia. Oh Dewan Diakonia. Asamangarade Ma Dewan Diakonia dos aka seksi na. Manomunowo tortor ni walu 10 sada 12 22. Baru si pusing 2 winang. Kusipon. 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 Paido hepeng ay paido. Yeah. Oke, mulak batu inganan lah. Mulak ngaboy be. Ngapuas. Mulak. Ora. Jadi songonima tutu dihamu salutna ruas dot paralada wik 33, wik 10, 34, 12. Mauliate ma tutu di pasat rohanami di sudea kadaulina denggan. Naung pinasa muna di pesta gotilota di bagasa 1 tahun. Songo sikak ni tangyang nami. Asa dabok matutu dihamu
songonidok nina tua-tua marjungjunga main na songon dolok marbanggua songon rura asa jupang mana jinalahat dapok matutun dan iluan abanta debata matutuna pasauton atong dihamu pada nami nung atung maselas rohanami maria-ria nang todi nami atong pasikop damang masa saat di solo main na satu botean saat matu tiga ras tipak tirondang di bulan nung asa tutuak kau nauli nadenggan saya sahak mati tatu panggabe sahak menang tu parhoras. Mati tu. Horas man, horas man, horas madu. Iya. Jadi songonima mau lihat ya Mak. Nunga mga radebe week 8, week 10 sada, week 20 week 22. Nari tomu-tomu ni Dewan Diakonia. Asa mga radema Dewan Diakonia, amang inang doot aka seksi-seksi. Roma tuson. Naniuluan ni amang situa Jordan na iborhu tor na Pak week. Dewan Diakonia. Setabi di ita week 8. Abang arade week 10 sada dongi week 20 dot week 22 ngate molo haming abang arade abang situa nami mau lihat ma abang masuk mau jaluhamu ma godang panunuan siak kamula jadi songoni ma tutu dia mau pada nami gabi asa tomo-tomo nauli main na tomo-tomo nadenggan asa jupang matutu nauli dapok mana denggan baik damang ma godang panomonomuan masuk Paula. Marputar telur 10 derajat. Asa boy siap masuk di budi.
somma wik walu. Wik 10 sada. Wik walu, wik 10 sada. Dungi wik 20 lalu, do 22. Terus Iba Empat, unang sama-sama sama kita. Depan belakang, man, depan belakang. Depan belakang sabuan. Di Jolo ma, di Budi Mainat. Asasian. Baru siap tu bolos sabaris, bolos siap Pak Mulyate. Nama batasna. Iya, tajalo ma, santi-santi na bidon na sida. Jalo amu mainang. Jalo amu ma. Gabe ba tu Yakub dan Horas dihita salutna na bungo dison. Tarlumo bema tutu dihamunahu haulongi hami. Ruas wikwalu 10 sada 20 lalu 22. Asa dapo matutu songon idok nina tua-tua tinapo madu di tongan ye menang marbulung rata. Horas matutu hamu salut na ruas dot parala dunia. Jalaris mahamu ditupahi debata jahuba. Matutu. Dihamu tutu amang padenami. Partaganing parunungunung parsarune paredende. Di sot tutu nunga jongjok kami di nalau makalas sunu laut tahun. Di mula-mula na ditopa debatado tutu langit do tanoon. Alamar mula do tutu nauli marmula do nadinggan. Bay damang magodang mula-mula laus padomu madot godang soba-soba. Mauliate ma dihamu amampat denami nunga takas utang yung kami do gandang mula-mula dot godang soba-soba soba matutu jahuba para siroha dot palhorong roy. Alan itu tu amampat denami asa lihat tutu dihami panggabian lihat nang parhorasan asa tinapul bulung buira di toro ni sitorop saluhut na matutu hami marlas ni roha jala marulupulum baik dama ma godang lihat las padomu madot godang ulupulum. Sujud kami ma asa mangarade. Tortor ni wik 26, wik 6, songoni wik 20 sia, dot wik 23. Ayo. Sali tayo kung kami tu wik 26, wik 6, wik 20 sia, do wik 23,
asa mangarade mamu amang inang duksidung tortor ni Taparroaw namang inang ate. Nadijolo wi 26. Baru wi onom. Baru wi 20 sia. Dungi wi 23. Ano tortor ni wi 20 or 26 wi onom 20 sia 23 nama nomu panitia.
Tawaitja, tawaitja. Horas, horas. Mauliate ma tutu di pasat rohanami. Dihamu salud na parlalado dohod ruas na pinarorok ni Tuhani. Di ulibasa ulinadinggan na pinasakmu. Nung atutu takas di da Tuhani. Sudiaka na pinatubamu. Di tonga-tonga ni ulat da sadarion. Asatu sanggar maporik tulobang masatua. Gabi matutunani ulamu sinur mana pinahan. Pengen saur matua ma akan tua-tua ulos ni pora-pora mi akan danak. Horas mahamu tutu per 3-3. Horas manang aka pengusaha. Saya toktong ma naik jabatan akan amar pangkat. Atong dia momang pada nami asa tung sikoplas ni rohanami. Asa tinahu mamual na tiyo binatu panuhatan. Baik damang magodang si tiyo-tiyo. Los padomu madohot hasatan na. Horas, horas. Horas. Boha dihamu na opak week 20 mau lihat emang week onom week 20 sia mau lihat emang week 20 tolu mau lihat pinasa ma tu amang situ perbutia silaban lau mangudurun tor napa week. Nah di tomu ni panitia Roma tu sa panitia. Dia mu amang inang panitia asa Roma umanomu tor ni wi 26 wi onom wi 20 sia do wi 20 tolu. Dihamu panitia nami. Disodo hamen maeng week 26. Week onom week 20 sia do week 20 tolu. Uhatin dako kami do gurang do jalan hami hai paso la sedor setuata. Jalan nang nila nami di pasu hata. Neng Roma hami lau pasahaton sialas ni roh nami. Pasahaton tong panitia nani udah nami do las ni roh nami. Atong pada nami. Neng borhak mahami lau pasahaton las ni roh nami tu panitia. Beda mang magodang mula-mula pada mula mang ma tu godak soba-soba.
Oras manimu amu week 26, week 6, week 20 sia. Soni nang sian week 23. Adong mon na set tarudong, adong siya dulu sanggul, adong doon na sa porse, adong na siya balige, adong museo mo sa simorong-morong, tortor na oras Maria mo oras. Oras matong dia mama. Om mada tabo ni halak batako. J seorang pa partor ding nai sama wik 26 do wik 6 isoma wik 20 sia do wik 27 ya kurma partok jokna pasahat mainang pasahat las marohamu panitia nami Mancalo. Iya di pasati satina. Pasahat mainang las marohamu pasahat tamuma manotor pahitan mo mainang manotor pasahat mainang hehe pada mau lihat Pak asahabe mau lihat apa dinami nunga dilihat hata marmula na uli marmula na rin katuhami week 26 week 6 week 20 sia do week 27 jala nung
ngaho so bahame tu hatta de bersama dok mau lihat. Jalan so bahame di son nuaing akama nami na nami. Naliat na lolo. Asalam lihat na uliliap na dengan liap las ni roha. Jalan sa takas ulo pokam tu akatikin na mangihut dia katikin on ngelian itu hatta tu hame. Baik damang majolo godang liap pada damang ma tu godang olop-olopi. Asa mangarade mano tortor ni remaja. Lawan si Soma Mang Inang. Daparade ma ulub-ulub adong do penukaran dia Pekison. Tua kaya na kota te. Adong do penukaran. Tortor remaja na ditomu-tomu ni pagulan agotiki manang full timer. Lawan sudah ma kita ruas di Huria. Mangulobi ya na kota. Tapahitsa manor tortai. Tapahitsa Manginang. Ebason. Tukenai ro mahami mangulubi hamu. Acara jan buda. Ya. Pada. Tapahitsa manor tortai. Asa semangat.
Balik arah. Balik arah. Ay, buasa ito mapapari sa kamu, wik onomi, wik sa plonom, wik onom, wik onom. Husi pema nak bola. Husi pema. Alai telas husi pema tong. Husi pema bang, husi pema. Lau husi pema si batu bamu. Usipon lamang, usipon tayo lang ba? Usipon ma. Tore, usipon ma ina, usipon mama. Usipon tayo lang ba? Usipon lamang ba? Usipon ma, usipon ma. Horas. Abang pada nami. Ya, biar mang. Tunga pala rosuro persauran nami. Wi 26, wi onom. Wi 20 sia do, wi 27. Ado rasa saha abang tu. Si tio-tio do azatani. Ado pangiduan nasida. Apa rasa tokin abang pacatain partikia tu nasida. Jalan. Alay tong ma.
Iya, jadi belum berpangiduan berarti na jonok mete. Jonok oe 20 tolu dah, tukar jonok teh. Jadi amak pargo cipartaria selamaro parindan na suksuk parlopan na tabo nani ala botari pinalau menugut. Pasak di palawat teh. Padamang majo godang na ribu-ribu re sahabat sok kami abbas nami sonda hurang ko penak pangibas nami. Godang ebas sih apa damang. Samenit dah, samenit. Tabaribur masih patu pamuna mang. Oke, Mak. Horas. Gimana? Amang pada nami nunga pada terlibur jala las ruang nami di tikyo dia kalau ku jalan pas pasu las niroha hahifason siatu hatta jala nunga hulu pok kami asal tum lam tio akaparindian nami tu akatiki namang ihut jala sahat kami tu cita-cita ni roha nami nang cita-cita nakon nami adong patu padamang ma godak si tio lo padu padamang ma tu hasatan nau Atong mga radema yanakon nami remaja nama nomu ima nauparsanga pihami full timer dia mo amang padita nami inang Bibel Pro amang inang padita nami sa mga radema mo amang inang manomu tortor remaja jalalaw somma tutuna parpudi orang adong ope. Halo jahamu amang pada nami. Tong memang ada diamu. Gabi emang, gabi. Asong na lumayan amang. Mardabutuk mak. Baik mak. Malas roha. Jam 5 ngasih dong ulat ton. Gabi emang, gabi. Jadi songon ima tutu dihamu tortor remaja dia kayak nakon nami. Didok hatanina tua-tua asa tubuh ma hari ada di tongani Mangido hami tu pendamping nami, pendamping ni remaja. Alanunga di pasah turiata totor ni remaja asara pakita ima amang berader sejabat amang Marsius semangucong amang rawat gultom dohot amang situa juara sihaan asara pakita mang dohot iara kota remaja dampingi hamu hami remajaon mau lihat iya wah nu nggak mengerti kita kan mau lihat ya mak diamu abang parmusik nami abang pandai nami arok doa tanama doa sahori dosa dahul-hulan bonang sada simpohan di sana nu nggak mengerti remaja di huriata ram sauduran baik mamang godang panomunuan nari buri-buri mamanin namang. Oke. Marah bolok do.
Iya. Anak kecil amor audio ini benda. Anak kecil amor audio. Anak kecil amor. Ala remaja dulu yang anak kota. Iya, mana beda? tema awak pandenami nunga takas di pataruhamu marhite uning-uning amuna ima remaja di huriata di tikyon takas do wotohami rawana poso naso butu bualata ako jolmana poso nape naso boto piga hata alay marpos di roha mahita tunasida na ulo manukud do nagabi panukunan na ulo marsiajar do nagabi pangajari nuayang pe amang panggol pargosi nunga jong-jong di son yan akota remaja ni huriai neng manortor asa doron nami maasokon ni na tua-tua
mula ditaruh tubuh mai muka hidup berlata, nang marsoba mahami tomat tadewata, do Yesus Kristus Raja si palua, badamang ma godang mula-mula laos padoma, pugodang somba-somba. Jadi bama meron mangaliat pala ko na dito. Jadi inaroha manginang dos marwata. Jadi bolo tayo na doon na informasi barisan niya na koton. Bahita man na mangaliat mangulupi na sida te. Jadi arong pangiduan niya mga pendamping pandita. Laguna selayang pandangin na amang panggol bargosi. Iya. Ido. Asa tung lihat mah gabi perhorasan lihat gabi panggabean. Asa sisa datangi yang mahita. Tuya na koton. Asa angkiak masa wanita indah tua-tua. Asa tibu gorniari. 42 gorni bulan. Saya lang tumawa nama angkaya na koton. Pintar-pintar mana tidak di bersikolan. Roma isa na wala dia mangina. Pandang Pariwan dari Jakarta asa sawana ribur ade asa ribur jo manor tolak ake na kotaon hitam manis kulitmu ku terpesona manis mata senyummu ku tergila-gila salahkah aku nona bila ku jatuh cinta, ha ha ha. Pandang pertama saat berjumpa di Tangerang kota. Walau ragu melanda, ku berani
Cek cek cek. Suara hati, Suara hati. tanda cinta suciku ini. Los Mandala Pak Panitia, Panitia Kacalo Lebolot Sian Yana Kota. Ku harap kau masih sendiri untuk jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarku, dengarkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lara hati lagu ini. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati. Jangan berkat cintaku ini. Lanjut. Iya, apa lagi? Lanjut. Lanjut. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo nyanyikan bersama. dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, Juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus ada cinta pada saya. Oh bilanglah. asa marhusip jo akan remajaon. Baik kamu majo godang husip-husipi. Asa marhusip na sida. Tuak kapariban na. Husipon, ayo.
Husipon, Husipon, Husipon. Ayo, Husipon. Husipon. Husipon, Husipon. Husipon. Tanya udah punya pacar belum? Itu tanya. Ayo, Papua Marga, Margaho, Boruaha. Udah punya pacar belum? Tanya. Ayo. Awas orang dia bisik-bisik. Husipon. Husipon, Husipon. Ayo, Husipon. Husipon, Husipon. Iya. Dapat ranking nggak di sekolah gitu? Yeay. Udah puas belum? Udah puas? Udah belum? Husipon, Husipon. Husipon. Bisikan. Bisikan, bisikan, ayo. Dokot cintam, ayo. Boruaho, Margaaha, Papua. Tanya. Yeay. Boru apa mama gitu? Sahalinai Husipon, stop ya. 1, 2, 3, Husipon. Bisikan. Terus, terus, Husipon. Masuk barisan. Iya. Udah ya, udahlah, udahlah. Sekali lagi ya, janji ya. Iya. Husipon. Udah ya, ayo ambil barisan, kembali ke tempat. Kita mau gondang si Tio-Tio, kembali ke tempat, baris. Iya, jadi mau lihat mah di awak Ayo. nami. Kembali ke tempat ya. Takas mangolobi tortornya anak kota. Iya, buat anak-anak kami ya. Sedikit ada pemberitahuan, nanti pulang tertib dari pintu karena kalian kan sudah haus. Nanti beli es teh manis ya, nanti dikasih di situ ya. Oke, kita minta dulu tortor apa kita situasi atas. Jadi sokoni Iya. dia mau mang panggung. Gimana, udah puas belum? Belum. Lagi. Udah puas ya, udah capek kan? Iya, oke. Iya. Nanti kita lanjut lagi tahun depan. Noaing pe paujungon ni remaja ma tortor nasida. Gabi emang. Alaya dok sa susi mang asa takas mahita sisa ada pangiduan sisa datangi yang tua mata nomor tua di mata. Asa sokon dok na tua-tua madohonon palti bulung siala lemak bulung niopopo saya lamtu malona manasi dari sekolah jala totong ma di pasupan. Mbak Tutu. Autoras ni barati dengan may pandiluan. Horas-horas makai na kota tujulanon jala takas ba toktok di ramo di Tuhan. Mbak Tutu. Si 20 bahen hotor-hotor. Sisa datangi yang matok kita. Asa nasida sudian non arong nagabe guru, arong nagabe doktor, songoni nang gabe profesor. Mbak Tutu. Naik pewak pantai nami, ilo na tua-tua, ay na tiyo riong-riong di pinggap pasu, bay damang ma gondang si tiyo-tiyo, sa tuwata ma natoktok ma masu-masu. Buti ma, padung ma, pagondang asata ni. Horas, horas, horas. Adik-adik kami nanti di gedung sekolah minggu nanti ada si Palas Roha buat beli es teh ya. Silakan dihubungi ketua remajanya.
Amang inang, nakiringat door prize tahap kedua, nagurang adang mabuat. Sehalinay hujau hami, molo na parjuloy nga hangus biate. Opat na, lima na sumabuat, dinyatakan hangus. Terus na paduahon nakiningan, ini udah dianggap hangus sudah. Hulak kami sehalinay, 10-21, ada 10-21. 3299, 4247, 4366, 6580, 9023, 13151, 13992, 14810. Ada seplopat na dibuat dope hadiah. Ate, imana ujawin nak kiningan, moladong nomori lau matu. Oke, kita lanjut pengundian 30 hadiah hiburan atau mau grand prize dulu? Hah? Grand prize dulu? Oke, siapa yang setuju grand prize dulu? Kita grand prize-nya ada 11. Nggak apa-apa, makin malam makin pulang makin sepi. Oke, saya keluarin hadiah ke-9 sekarang. Amang Toman, satu dikeluarin dulu nih ya. Satu. Ini hadiah ke-9. 1 unit air cooler. Biar di ruang tamu adem. Nanti bersih udaranya. Dingin. Apalagi kalau pakai AC ditambah ini, waduh, nggak tahu dah. Enak bener itu. Oke, baik. Kita mulai grand prize ke-9. Acak. Acak terus. Ayo sini. Stop. Dang adong be nama BGB, dang adong be. Berarti aku nama dokon. Stop. Stop. 6369. Ada satu kali. 6369. Dua kali. Tolong kalau di luar langsung teriak ya. 6369. Ada? Ada nih ada. Soalnya gini ya Mang Inang, kenapa saya kasih waktu? Karena beli kuponnya itu banyak-banyak. Ada yang 10 blok, ada yang 11 blok. Jadi mereka harus dicek dulu. 06369. Ada? Coba sini Amang, aku cek dulu. 06369. Ya. Sah ya, panitia sah. Sah. Oke, diserahkan sama Amang. Mana Amang? Mana Amang? Panggillah. Mana Amang? Yang beli kupon Amang apa Inang? Amang. Ya Amang harus ada lah, Amang lah. Amang Konrad Pakpahan. Oh, Amang Sintua Konrad Pakpahan. Amang Sintua Konrad Pakpahan dapat door prize. Naroga bi Amang Darto do tusun nih. Amang Konrad Pakpahan. Oke, dang adong Amangi.
Oke, Inang. Iya, musik. Bang Adong be musik. Gimana Mang Konrad? Dipanggil-panggil saya sampai 10 kali lo manggil Lamang. Oke, foto bersama dulu lah sama yang menyerahkan ya. Mana juru foto? Mana juru foto? Mana tadi juru foto? Fotolah dulu. Naswadong be, merfoto be. Wi Nadia wi neon, amangon. Foto maju foto, asadong kenangan atau tolong panitia agar dikasih satu orang yang buat foto. Oke, makasih ya Bang. Oke, saya keluarkan 30. Saya keluarkan hadiah hiburan terakhir. Ada 30 lagi. 30 hadiah hiburan. Multimedia ready? Ini langsung 30 Amang Inang ya. Sama seperti pengundian pertama dan kedua. Jadi langsung dilihat nomornya, langsung ke bagian door prize. Acak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, terakhir 30. Aku bacain ya. Oke. 04817 14943 00400 07287 06241 00738 00359 08388 02363 01732 11748 10506 06278 11251 13956 09575 05503 07562
12874 00146 09584 01010 04847 00330 11391 03518 07582 05943 05020 12594. Bagi yang punya nomor-nomor yang saya bacakan, silakan langsung mengambil door prize di panitia di samping gereja kita. Iya. Saya undi lagi 2 hadiah grand prize ya, biar nanti nggak kebanyakan. Ayo dibawa ke sini 2 hadiah grand prize. Ada dibawa 2 ke sini. Hadiah grand prize. Mana-mana? Hadiah grand prize dibawa ke sini 2 biji. Dengan dong nama buat sama Nortor. Hadiah grand prize. Dengan dong. Unang jadi pabuat ya kainang, setabi nang. Jangan dulu lah inang. Jangan inang. Halo. Halo inang. Acara kita belum selesai loh inang. Buat naposo aja nanti semua ini ya. Saya kasih buat naposo semua. Kalau ada yang ngambil kalian teriakin ya. Buat kalian semua saya kasih nanti. Ya, mana hadiah grand prize-nya ada nggak? Air lilin mai dibuat 2 biji. Mana yang hadiah grand prize-nya? Siapa yang ambil? Susah kali. Yang kecil-kecil dibawa aja ke sini kayak mix. Oke, saya undi hadiah ke-11. Nanti diambil barangnya. 1 buah oven advance. Ya, siap. Tadi kalau handphone nomor 10. Ini nomor 9. Suara apa itu? Hah? Apa? Ya. Siap. Ini hadiah ke-11. Nah, do gambar niyo, nak kinang, nakuboto. Kompor dol? Aha? Rice cooker? Oh, kulkas? Oh, open the door? Oke. Acak! Angkatnya semua ke sini. Kita mau, masih manortor. Di atas aja, di atas ya taruh. Di sini aja, di pinggir semua, di pinggir. Di pinggir aja, di pinggir. Stop. 9274. Ada 9274 1 kali. 9274 2 kali. 9274. Ada yang di luar?
Ah, Inang ini nih, tunggu katanya. 9274. Makanya kuponnya dipegang Inang. Panitia tolong dibantu, satu orang panitia ke sini. Panitia. Oh, ini dia yang dapat. Kenapa lama Inang datang Inang? Oh, di gedung sekolah minggu. Mana Amang? Dipanggil lah, panggil. Yang beli siapa kuponnya? Amang apa Inang? Oh, sama-sama. Panggil Amang. Amang siapa namanya? Amang Harjono Sihombing. Kami mohon untuk menerima hadiah. Coba dicek dulu panitia, ini panitia kok nggak ada yang ngecek loh. Panitia tolong dicek, Amang Ketua. Ayo do, ayo dong asa sekolahku dong, ilit tong ni huta. 09. Benar ya, 09274 tadi ya? Halo? Multimedia? 09274, coba tampilin. Yang tadi yang keluar. Bisa tampilin nggak yang tadi keluar? Ya, 09274, sah. Musik diserahkan oleh bendahara. Mana bendaharanya? Lagi repot. Diserahkan sama Amang Dewan. Amang, oh ngaruh bendahara. Oh udah datang bendahara. Mana hadiahnya? Tolong panitia dikasih ke Inang. Mana hadiahnya tadi? Hadiah ke-11. Diangkat aja semua ke sini Amang. Hadiah 11. Oke, sambil jalan saya undi lagi. Hadiah ke-7. Mana hadiah ke-7? Bentar ya. Hadiah ke-7 1 buah sepeda. Nah, taruh dulu di sini nanti saya panggil. Hadiah ke-7. Enggak, saya hadiah ke-7 dulu. Saya buka hadiah ke-7. Toman tolong ditampilin. Udah? Ya, acak. Sambil ngacak saya ngasih ini dulu. Ayo mana yang penerima hadiahnya? Jadi biar muter dulu ya, biar adil ya. Ayo tolong musik diserahin hadiahnya. Musik. Dengar dong be musik be. Ya, tukang fotonya mana tadi juru foto? Juru foto. Juru foto mana? Tadi ada calon sintua loh juru foto. Nah, Amang jangan jauh-jauh, Mang. Tolong difotoin, Amang. Ya, tadi hadiah ke-7 sepeda gunung Evergreen. Stop. 04445 satu kali. Sepeda gunung 04445 dua kali. Ada? Siapa? Mana nomornya? Nomornya harus ada. Panitia tolong. Kenapa dek? Gak boleh kayak gitu. Inang itu juga modal lo, beli lo. Kualat kita nanti jadi nggak dapet. Nggak boleh ya. Tolong panitia dicek, panitia. Inang Minar tolong dicek. Tolong dicek nomornya Inang. Aduh. Disahkan ke sana benar nggak? 0445. Ya. Satu buah sepeda buat Inang pendeta kita. Tepuk tangan. Yang menyerahkan Amang Dewan Koinonia. Amang Simamura. Pasah Matubur Rumunaun. Inang di sini lah Inang, biar diserahkan sepedanya. Mungkin di bawah lah ya. Di bawah lah kita, di bawah. Udah dapat berapa hadiah Inang?
Foto bersama. Foto dulu kita. Tolong siap-siap tortor dari week 3, 30, week 1 dan week 2 agar mempersiapkan diri. Saya akan undi satu lagi sepeda hadiah ke-8. Sambil bersiap-siap tortor dari week 3, 30, week 1 dan week 2. Satu buah sepeda gunung. Acak. Amang pendeta resort lah yang bilang stop ya Amang ya. Aduh hadiah nih oh. Sepeda saya narik. Hadiah nomor 2 lu ate. Satu, 2, stop. Kau mencuri hatiku. Terima kasih Amang. 00629 satu kali. 00629 dua kali. 00629. 3 kali Amang Horas. Mana? Panitia tolong dicek. Siapa panitia? Panitia tolong dicek. Tolong dicek. 00629. Oke. Diserahkan oleh Amang Pendeta Sardono Siburian. Amang Pendeta Sardono, boleh diserahkan Amang? Hah? Asa dilihat tuh Amang, makanya Amang kusuru. Jowi inang, dia inang. Amang Horas. Amang Horas dia inang. Oh itu, tong semua ho, musik. Ayo kita foto bersama dulu. Foto dulu Amang, foto dulu Mang. Foto dulu, foto bersama. Semua Mang. Foto dulu Mang. Langsung ada tawar menawar. Ya, melihat ya. Nggak siap Pak Tortor Amang. Nggak siap Sudena Upatuik. Wik tolu. Danga dong dope. Wik tolu. Week 3. Sambil nunggu week 3, saya keluarin lagi door prize nih. Ini hadiah keberapa? Hadiah ke-6. Sambil menunggu week 3 baris, kita keluarin lagi hadiah ke-6. Siap multimedia? Ayo, Amang Toman. Kita acak satu lagi nomor 6 sambil nunggu week 3. Ngai si week tolu nggak siap. Amang week tolu nggak dong. Acak. Nalau manor torom majo hubay mas stop. Stop. Amang Warman mai. 00371 satu kali, 00371 dua kali, 00371 3 kali. Panitia tolong dicek. Sah, langsung diserahkan Amang. Mana Inang? Panggil Inang. Panggil Inang.
Yang menyerahkan Amang aja. Kan Inang nggak bisa, Amang aja. Diserahin dulu hadiahnya sama Amang. Ayo musik, mana Inang? Diserahin hadiahnya. Udah, langsung diterima. Langsung aja diterima, Mang. Ayo kita foto bersama, yuk. Ayo kita foto dulu. Iya. Waktu saya serahin buat teman saya tim Tortor. Abe. Asa mangarade ma amang situay. Jadi songonima tutu hidahami. Takas tutu hidahami nung mangarade week 3, 30, week 1, week 2. Atau ngupang idohami ma nama nomonomi ma fungsionaris. Para tahun sekretaris bendahara. Satu somahamu damang dodaina. Bulan ko kami salinay, upang irohami tuhamus fungsionaris nami. Sekretaris bendahara, songoninang parartaon. Asa mangarade mahamu manomunomu tortor na parpudi. Week 30, week 3, week 1, week 2. Fungsionaris. Ano pa mo? Dia sekretaris. Katibu. Aicha. Tidak. Kita kan nama-nama. Oh ido ngadi panitia main na atong. Saka Dong hicca. ngadi hamuma. Opat sek, opat week. Jadi songonima tutu di hamu ruas nama week 30 sa ada 2. Mulu parjolo na partogi parpudi na pargonggom. Mulu tung parpudi pe tutu hamu damang do dainang las baru hamu. Atau partikia mau pasat tuamang situa silaban na manguluhon tortor na parpudi. Amang panitia. Disodo haman yang jong week 3, week 30, dohot week 1, 2. Gudang doh jalo hami ngolu-ngolu. Siya tuhat tanabasay. Siya ni Romahan pasahato siya nakujalo hami basa-basa tuhata. Molutuk song ni pe upasahata milas maru hamu nate. Di pasu-pasu tuhata mahami tujulan nerion. Radhe Muhammad Jalo. Pada nami. Gabi mang. Nang borha mahami week 30, week 3, week 1, 2. Gabi mang. Naing pataruhon. Pasu-pasu na kujalo hami sa tuhata. Bedamang magudang mula-mula. Laos padumu damang ma. Tu godang soba-soba. Gabi mang. Bedamang ma. Takas bedang. Gabe kamu
mamang pada nami. Nung mau sabahami tu hatta nomor 2, nomor sangat debasa. Jala neng mangaliak mahami. Kali mang. Mga kaliat tu nak kelas ni roha pasu-pasu hangur nak jalo hamen. Jala asalas hulo pok kami. Akahe pason kelas ni roha. Do managam dia kasih orang itu hatta tujulan dia rion. Bedawang mak. Godang lihat tilas pada gunawang mak. Tu lupi. Tortor pemuda Sabang Aradi. Laos putar beri pahamu yang. Kalau biamu mak, betul tak? Yuto na hotsuri hamu yuto kamu mak.
Panitia. Magura pulo cuci kunana kamang kan? Oh, ah. Saudara, dalam Yesus kita bersaudara. Aduh, memang saat do usi inago go dewek kamu. Alelas doroha, mulai hati mah pada nami nunga berlihat las niroha di kami do akka pasu-pasu nong jalan siatu hata. Gabi mang. Jalan ngau lopok kami. Amang asalam tio perdi dalam tujuan narion. Kita baju hata pasu-pasu di kami. Sahat akka cita-cita niroha nami do akka cita-cita nakon nami. Atau mau damang ma. Itu. Baju naman tapi, ate. Naman tapi mabain. Lagi. Sedanai hurang. Sedanai indah hurang. Ongak sabi. Jadi amang pada nami. Baik damang mak si tiu tilos pada damang matu hasatan. Ayah lebih. Gatini Eden yamangon neng maredihat do amangon. Jadi panggil gati. Husik pembaselle itu emak damang mak. Usi pedang masa tok ini. Salah surahana. Usi pedang mah apa cuma lo. Maju.
Salinay, huwag pa ma, salay. Asa komos. Ang guala ni tapi-tapi ini hurang gor ya nate amang. Alilas maruha malihat ma amang teh. So ni mamang padenami. Gabi amang. Sian namanya non amang. Padenami. Congon aku pangidami laking asa tangyang ngami tutuhata. Asa sa na uli sa na denggan. Beda mang masih tutuy selaus. Masa ba mo tuhata. Oras! 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 Mula mamu di bagasat dami do olong giroha. Pinasahat mama tu MC. Ada kode neng motor. Amang naiborhu. Amang naiborhu. Amang Pernada. Amang Pernada. Tortor Naposo Seju. Amang Nabarpudi na muna te. Oke, sambil menunggu yang kita tunggu-tunggu, hadiah utama. Alay jolo tajal maju. Gimana udah siap Naposo? Dokter Bebuda. Jadi songonima. Calo Dokter Bebuda. Isi mana nomu. Tim multimedia. Halo. Tim multimedia, berhubung karena masih maghrib, tolong semua sound yang di luar agar dimatiin. Sound yang di luar agar dimatiin, cukup yang di dalam aja. Waduh ngai yang ini. Sound yang di luar semua dimatiin dulu sementara. Dang saya dope acara ta, aka damang dok dainang. Sound yang di luar boleh dimatiin dulu. Jadi songonima. Jadi songonima tutu dihamu mang padenami. Nama no motor dihamu amang pultemer nami. Sudah ma pultemer nami lao manomu tortor pemuda. Amat tok kamu maju asa masuk Naposo. Full timer. Mangido hami. Di sude amanami na nami ruas ni Huriata Hagawe Tangerang Kota. Parpuni nama Tortor Pemudatta. Generasi penerus. Asaroma hita lau mabailas rohani akan apa sota. Panitia saya digeser maju ke sini. Nama nguluhon ima amang situa. Lebor. Kena sama pertikia. Jadi songonima tutu dihamu mang padenami. Gabi mang. Parsuara natados di tano parura. Nagok di rura. Jadi om matutu tortor na berbudi honate. Tidok hatani na tua-tua. Dibuputin na ria-ria. Laos mangihuk do ruasna. Horas matutu akayana konna. Horas-horas manangakan atau rasna. Atong neng borha ma rema Naposo. Naposo ni huriat tahun. Lapasahaton perbue ni holong di rohana. Baik damang ma godang padomo-domo. Masuk mak, maju mana Poso.
Kalau nggak bisa baris 2 juga boleh. Horas sama horas. Mau lihat tema tutu di tuhatta nak toktong mga leonari na tiur di tonga-tonga ni ulat sadarion. Dihamu tutu amang padde nami paridan na suksuk parlopan na tabu. Gabi emang. Na pinahudul na tatuan na siat barpangido at tuamata na martua de bata. Diso tutudung jongjong ima hamoraw ni huriay. Asa dapok matutusong ni dok ni na tua-tua. Tubuh main na hari-hara di tongan ni huta. Say tubuh matutu di huriaon. Anak na marsahala jala boru namora jala martua. Atong di lasmi rohani nasida. Naing pagalegoting ma nasida marhite na manortor. Atong raja nami abang pande nami. Asa binuat inna tanuliat bain hotor-hotor. Matutu. Bain damang ma langsung mati. Asa binua mata nuliat bain hotor-hotor. Bain damang ma godang mula-mula godang soba-soba las padomu madot godang liat-liat. Bain damang ma. Mau lihat tema nang perupani mangaliat tami di hinganan Nabi B nang mangaliat mahami tutu raja nami atong dihita saluhut na tarlumumi matutu dihamu akan na tua-tua nami takas tutu nunga di dahamu di jolon nunga jongjong akaya na kota asa tinapul men na bulung bira di tornia hautorop asa tok-tok kita tutu di bagasan las niroha jala tok-tok kita marulup-ulup atong Roma hamulau mangulup-ngulup ya kaya nakot taon. Baik damang ma godang ulup-ulup. Roma hamina.
roha, maringan nolong di Tuhan dia. Mauliade, goklas di roha, maringan nolong di Tuhan dia. Mardame jelas wow dingolukon, 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 mardame jelas wow dingolukon. Tok di roha kon, mauliade, goklas di roha, maringan nolong di Tuhan dia. Mauliade, goklas di roha, maringan nolong di Tuhan dia. Everybody singing. Goklas di roha doa dingolukon, 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 goklas di roha doa dingolukon. Tok di roha kon, mauliate, goklas di roha, maringan holong di Tuhan dia. Mauliate, goklas di roha, maringan holong di Tuhan dia. Kami jelas wow dingolukon, 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 kami jelas dingolukon. Tong di roha kon, mauliate, goklas di roha, maringan nolong di Tuhan dia. Mauliate, goklas di roha, maringan nolong di Tuhan dia. Kasihnya. Sungguh ku bangga-bangga. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, Kasihnya seperti sungai di hatiku.
cek. Halo? Dengar gak? Tes. Nauli. Oh. Dame mari jolma, ramoni rohani dibata, dohita jolma on. Halalas di roha godam, nahu bari taunon, dunga tugu si palua, dohita jolma on. Semua asang ramoni dibata, las dame mari jolma. Dohita Jorma. Hey! Husipon. Husipon. Belum. Terus. Hey! Ayo. Ya. Husipon. Bisikan. Ayo. Terus. Belum. Terus. Dengarkanlah lagu ini, dengarkanlah lagu ini, dengarkanlah suara hati, dengarkanlah suara ini. Hey! Hitam manis kulitmu, ku terpesona. Manis mata senyummu, tergila-gila. Salahkah aku nona, bila kau jatuh cinta? Kamu nona, baru berjumpa di Danau Toba. Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Halo Pariban. Ku coba tanya nama, tinggal di mana? Goyang. Kau balas dengan tawa, senyum dan tawa. Namamu nona, Pariban dari kota
harap kau masih sendiri untuk menjadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini dan aku dengarkan lagu ini. Ku harap satu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini. Jangan pergi dari sini. Dengarkanlah lagu ini. Horas! Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru kami yang mengajarkan. Kembali ke barisannya. Kembali ke barisan. Tes. Cek. Jadi mau lihat tema dihamu amang pada nami ate. Lasrohani kaya nakon nami Maria nak to dinasida. Atong marmuti main na tabuta mo mardepak ko mata niari. Sayhok matutup paso-paso niya siya Tuhan tu salut yan akot taon jalan tong diramoti. Atong dihamu amang parmusit nami. Pasiko pamang ma bandamang ma godang si tio-tio las pado ma tuhasatan na. 1, 2, 3, horas! 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 Cek. Gimana? Masih semangat? Apa udah loyo? Masih. Masih semangat? Masih. Sepeda motor. Oke, acara tortor sudah selesai semua. Cuman tadi ada permintaan katanya bapak-bapak yang di luar mereka mau menortor. Enggak, mereka itu mau sawer-saweran loh. Lumayan buat pemasukan buat panitia. Coba ditanya bapak-bapak yang di luar jadi nggak menortornya? Buat pemusik juga. Bapak yang di luar jadi nggak? Amang Ateng, Amang Gindo, Amang Abidin. Nggak jadi diundi sekarang, besok aja. Jadi apa enggak? Tolong konfirmasinya ya. Sambil menunggu tim bapak-bapak, kita coba door prize. Nomor berapa yang belum? Tolong Amang, nomornya aja. Nomor berapa itu Amang? Ini dibuang aja ini semua ke bawah. Hah? Nomor 5. Saya coba ngundi nomor 5. 1 unit mesin cuci 1 tabung. 1 unit mesin cuci 1 tabung. Tolong Amang tertib dulu kita. Terus bapak-bapak yang di luar, tim bapak, jadi nggak menortor. Tapi sawerannya harus minimal 10 juta dapat. Bapak-bapak yang di luar jadi nggak? Amang Abidin, jadi menortor. Minimal ya, siap-siap ya habis ini ya. Masuklah Mang ke sini, masuk. Oke, siap multimedia. Saya undi nomor 5. Acak.
Ayo tim multimedia kami. Hadiah kelima. 1 unit mesin cuci merek Sharp. Acak. Ya, acak. Waduh. 1, 2, waduh. Berarti yang jadi diundiai heng. Tolong adik-adik tertib kita di bangku masing-masing. Iya. Tiga, 2, 1. Tapasip, tapahohom. Tapahohom mate ya, sah habis acara ta. Nomor sedang berjalan. Ayo, saya undang sebelah sini semua. Pegang nomornya. Sama-sama bilang stop ya. 3, 2, 1. Lah. Stop. 4711. Satu kali. 4711 2 kali. Angus. 4711. Apa tak dang di bawah bahasa Indonesia? 47 Opak pitu sada sada. 4711 1 kali. 4711 2 kali. 4711 3 kali. Hangus. Ya, acak. Tolong teman didengarin ya. Aku sebelah kanan bilang stop. Siapa ini ya? Tolong musiknya dikecilin dulu. Saya minta sebelah kanan yang bilang stop ya. 3, 2, 1. 12622. 12622. 12622. 50 dia udah Angus ada. 12622. 12622. Ada Mang? Guru Balugu. Amang Siregar atau Amang Balugu, dua-duanya maju nih. Guru Balugu enak. Guru dah. Ai 20 blok kami di mana? Ngasih. Ngabuah amai ngasiap, ama. 20 blok di mana? Ada dong. Amang guru. Ada. Ai 20 blok di mana? 12622. Oh, 62 dulu. Mas. Ada. 12622. Tolong ditampilin dulu, jangan dihapus. Tolong ditampilin dulu, 12622. Coba aku cek. 12622. Ya, sah. Sah ya, yang dapat ya. Amang Balugu. Ini kayaknya Amang ini tiap tahun dapat ini. Tiap tahun pasti dapat ini Amang Balugu. Mana Inang, dipanggil lah. Oh Ido. Oh katanya titipan, jadi hanya perwakilan aja. Nanti mau diserahin sama yang punya kupon. Somma Mang. Amang full timer, Pak. Yang menyerahkan Amang Selamat Simangunsong. Serahon Amang jo hadiahon. Menyerahkan hadiah Mang. Iya. Anope andon full timer Amang. Neng baca lu ya. Serahom Mamang. Musik.
Ya, kita foto bersama, Mang. Foto bersama, Mang. Foto. Ya, kita masuk ke tiga hadiah utama. 1 buah televisi Polytron 43 in, 1 buah sepeda listrik, dan 1 kunci motor. Hola kucina dua teh. Iya. Orang udah kulkas. Oh, masih ada kulkas ternyata. Diambil Hadiah dong. keberapa itu, Amang? Diambil orang. Hadiah keberapa itu? Hadiah keempat, kulkas 2 pintu merek Sharp. Hadiah keempat. Multimedia siap? Kita kulkas dulu ya. Acak. Aku minum dulu ya. Minum dulu sebentar biar agak lama. Iya. Sini, Mang. Amang bilang stop ya. Yang kencang, Amang. Stop. 1488. Kenapa bukan saya yang manggil? Biar jangan ada anggapannya ini rekayasa, ya. Jadi kita adil, kita jujur, kita gereja loh. Nggak ada rekayasa. Langsung ke panitia. Benar, benar, sah. Yang menyerahkan Inang Bibel Pro Bertauli Hutauruk. Holam marpoto pe Inang ilebung nina poson. Ayo, ayo, musik. Ini yang kulkas. Peganglah, pegang sebelah situ. Ah, ya. Oke. Ya, tepuk tangan buat Naposo kita. Ya, adek bentar dek. Kamu ada kenal panitia nggak di antara panitia ini? Yang di belakang. Mang Mutiha PPP, kenal. ya. Tapi Nunggu. nggak ada saya titip nomor kan? Enggak dong, ini punya titipan mama ya guys. Nggak usah pakai guys lah. Iya. Jadi memang murni ya. Kita udah semaksimal mungkin panitia bagaimana biar adil, jujur, tidak ada rekayasa. Tolong dibantu biar digeser. Kita masuk ke hadiah ketiga, 1 unit TV, Smart TV, Polytron. Siap multimedia? Acak. Inang Lasmaida ke sini dong Inang, bilang stop. Inang Lasmaida. Siapa tahu Inangnya hoki, kan aku nggak tahu. Stop. 14560 satu kali. 14560 2 kali. Amang ini ada bergeser. Apakah Amang dapat?
Halo, apakah Amang dapat? Oh enggak. 14560. Oh, ini dia nih. Ada. Tolong panitia dicek. 14560 benar. Sah. Yang menyerahkan, siapa lagi yang menyerahkan nih? Hah? Dang, juara 2 do Amang Nenon. Siapa lah ya? Inang Pendeta Resort lah. Ayo, menyerahkan. Inang Pendeta Resort atau semua bertiga menyerahkan, ayo. Toy Inang, pasahat tamu jo hadiah Inang, toy. Ayo Inang nyonya pendeta. Iya semua, ayo ibu-ibu semua jadi serahkan hadiahnya biar ada fotonya. Ayo. Musik. Ayo foto, 1, 2, mana Inang? Gak ada. 1, 2, ini bereku ini. 1, 2, 3. Iya. Kita masuk ke hadiah kedua. 1 unit sepeda listrik. Bisa diangkut ke sini sepedanya enggak? Bisa enggak sepedanya dibawa sini? Kan sepeda enteng. Coba dibawa ke sini sepedanya. Sepeda listrik. Iya, acak. Boy do dibawa sepeda itu son. Sepeda boy dibawa. Kan enteng do sepeda ini. Sepeda listrik boy dibuat tuh son. Sepeda listrik dibuat mah tuh son. Enteng do yang ketemu mah. Joshua, sini kau Jos. Sini. Kira-kira kamu sebelah kiri, sebelah kanan, atas, di luar yang dapat? Kanan katanya. Bisa diangkat Amang? Sini dulu Jos. Jangan kemana-mana kau. Jadi sebelah mana yang dapat tadi kamu bilang? Kanan. Kenapa kanan? Gak tahu. Ya udah, kamu bilang stop ya. Kencang. Stop. 3178. Mau adong na dapotan, lihat kamu non jajan neona teh si Joshua on. Isi nada potak, kamu lihat kamu jajan ni si Joshua. Rezekimu di tangan ni mana? Tulus ada pitualu. 1 kali. 3178 2 kali. 3178. Batal orang. Aduh, dapat uang jajan kau Jos dari Inang ini Jos. Duduk dek, maaf ya dek ya, duduk adik-adik, tolong dek main ya. Adik-adik duduk ayo. Tuson mainang, tuson. Jinak kiningan. Sah. Jadi isot joy nang Joyson. Nak kini kudokon, ido kan kudokon Jos. Dapat uang jajan dohon non sian dapat non niku. Alana ido koni mana nak kining sebelah dia do Jos niku.
kanan ini mana? Toho do inang di kanan. Benar do. Tahu kanan nami do tong. Hami do. Pas desak kanan jos. Ido. Jadi jalo menurut jajan mudah minta uang jajan sama Bu Winnie ya. Dapat uang jajan kau ya. Oke. Ala dang boy diangkuk motor sepeda tu son. Jadi secara simbolisme hudak kami amang pendeta Marido Purba. Om aku cuma tong dibain amang 2 hari menurut dibain non. Alai pabalik amang madan nabot tarom mabain amang. Alana na ijonan not tu motor. Nabot mate. 1 unit sepeda listrik didapatkan oleh Inang Boru Simamora. Musik. Ayo amang, cepat amang, lari mang, lari mang. Dauk senor doa mu manortor senan. Manortor. Ya, manortor ya. 1 2 3. Nyo kucina teh. Nyo ma kucini sekalian mailean. Kucini pasahat, iya. Oke. Kita foto bersama yo. Kita foto bersama. Ayo foto bersama. Nabot tari patuduhon. Ya. Ikut sini mobil nih, Mas. Kita foto bersama. Tio pujung na yamang. Nah. Kita foto bersama ya. 1 2 3. Unang lupa tuh si amang unang lupa dah. Unang lupa tuh si Joshua ida. Kita damu do si Joshua kan. Otong lupa kamu. Oke, inilah saat yang ditunggu-tunggu. 1 buah sepeda motor. 1 buah sepeda motor. Setelah tortor dari Ama dulu. Mana Ama itu? Ama masuk semua. Ama. Masuk. Nggak dia sudah. Ama naneng manortori ama ngateng. Masuk. Dan jadi be. Idea doh. Alamak. Dang jadi ini namang alang madele halaki. Itu orin na kupon 10 blok dang dapot. Jadi madele nanang manotori. Dang olo be halaki. Jadi tapait temate. Jadi omma penghujung ni acara ta 1 buah sepeda motor. Sebelumnya kita lipat tangan, kita berdoa penutup dulu. Setuju? Oke. Amang hoga, tapi gay maju hasil nata dapot di bagasan sadarion. Amang hoga, terus 2 penutup dari siapa 2 penutup? Hah? Sebentar, gereja kita dapat berkat nih. Dari Amang calon Situa Sinaga dan Amang Beni Sinaga, kita dengerin dulu ya. Jadi Amang tadi mulai tema di panitia. Kebetulan kami dapat TV tadi 43 in. Sebenarnya ini kupon ini tadi ada kiriman juga kupon tadi dari keluarga Beni Sinaga, Borugul Tom, Parmoderland. Jadi kebetulan itu satu penguan dengan kami juga. Jadi kami sudah diskusi tadi, perintahnya tadi bahwa TV itu kami sumbangkan ke gereja nanti untuk kebutuhan di gedung remaja di lantai 2. Mulai Terima kasih Amang, sampaikan salam ya. Sehat selalu, banyak rezekinya.
Ya, mau lihat tema dia mang calon situasi naga. Jadi tipi nadapo nak keningan ima hadiah ketiga, door prize, hadiah utama disumbangkan ke gereja buat anak gedung remaja yang kantor baru. Tepuk tangan remaja. Ah, biar ada TV-nya di sana ya. Amang Hoga mana Amang Hoga? Molia tema di Tuata, molia tema di Hita Saludna Amanginang. Total rekapitulasi Gotilon. Cek. Total rekapitulasi Gotilon 1.170.725.000 rupiah. Martopak Maita. Moleate. Hampir 1,2. 1.170.000.000. Oke. Kita duduk semua. Kita akan berdoa penutup. Baru nanti kita undi hadiah terakhir. Isi Amang doa penutup Amang. Dihamuk. Tolong mic-nya dinaikin semua ini, volumenya, mic, naikin. Iya. Tu sudi dongan pangulan agok tiki dohot panitia. Na di son noeng amang ketua ngadia nasida. Amang ketua. Amang Ketua Ishak Sitorus, mohon ke gereja. Amang Ketua Ishak Sitorus. Amang Ketua. Hah? Oh lagi pindahin mobil Amang, lanjut aja Mang. Oh lagi diparkir. Dihamuak kamanginang hitana pengudison. Hamima na mewakili sudi panitia. Parhalado dohot sude taheruas ni huriatta sian wik sada sahatu wik tulpulalu patulupulu sia jayanti madok mauliate tuhita saluhu nak kamanginang pinuji madebata di sude denggap basana lumobi sadarion sian nama muka sahat rodina tapaujuk sonari dame sonang dengan ari labok tiur jala dang adong widahami nama rungut-ungut alani tabahem majolo topak selas ni rohata mamuji tuhata mauliate madihamu saluhu nak kadamang dainang naukap rohana manupahi pestata sadarion tarida doi sian pardo paham munabi pangalehom muna laho mangulupulupi saluhut akan manotor sian ukap niroha sian las niroha dohamu pasahaton tangyang nami tuhatama mamalosi sikak niha burjuam muna saya di pasu-pasu tuhatama akaulau tabi diinganan nama ragami manupak tulas niroha jala hipas hita saluhutna laho marhana lopon akka pasu-pasu ni debata natajalo alani akka manginang tangyang nami saya tuhatta mamadungani hita saluhutna HKBP Tangerang Kota khususna na tinggal do penuaing di son tuhatta mapataruhok kita tu bagas tabi didongani hipas pajupang dohot sude keluarga suak songonima nang di hamu akadamang dainang panitia naso marnaluja hamu ariad dohok borngin jalatarida do halujau muna denggam mardalan ulota sadarion
tuhatama mamasu-masu hamu ulau muna sikka ni halu jauh muna dilehom madi hamu dihita saluhutna marlopi gadda akka pasu-pasuna dohot hahi pason suak songonima nang didongan sudi parhalado secara khusus situa wik sian ganup wik nasomarnalu jahamu laho mamakulingi ruas ni huriata asa dileho B sian parbue ni nani ulana gabe komitmen tupakta dohot akasiluata na argai margogo makadamang dainang situa uik rap dohot situa jetro manguluhon aka uik tabe tu joluanon saroha sapikiran ruas dohot parhalado patupa akan adenggan ditongani uik nang ditongani huria. Hupaujuk kami pampadohan nami tuhamunaka maginang, saya di pasu-pasu tuhatta maha KWP Tangerang Kota, ruasna parhaladona, namek rori nama godang, saya ibana naburju roha seleho pasu-pasuima, nama ngaramoti hita, noaeng sahat tuakatiki nanengro. Tapasada marohatta kamanginang, tapa ujung maulota marhite na martangiang hita, martangiang mahita. Pinuji pinasanga mahode bata amanami marhite Jesus Kristus. Huilalhami do denggan nibasam naso hadodoan. Ditupak asine rohamdo, dipasu-pasu hohami, sonak soharibo-ribuan. Sian nama muka ibadah, pesta gotilon sadarion, saha rodi obason, dak kuranga kami disude denggab basam. Sonang pakilalan nami, hipas hami, dengan ari dipati urho, suak songonima nang parmingguon nami, tung tabu hami, taruli dihatam, sayang gia ma lopok turohan nami be asa margogo hami laho manaluhon nasa tahi ni sibolis nama kita hita namangela hami asa manoktok hami satia mamuji pasangapo lumobi ma mangula marhuria di tonga-tonga ni huriam HKWP Tangerang Kotaon. Ale Tuhan pasu-pasu ma saluhut ruas ni huriam na met rori na magodang parhalado panitia suak songonita he akka pangula na goktiki na makobasi ulaon di bagasan sadarion suak songoni akka silehon-lehon sian parbue ni naniula ni saluhut huriami na hupasahat tami tuho gabe pilihan nami tuho pasu-pasu may sikka ni mamalosi maho marlopi gadda di hami akka pasu-pasu sian nahuula hami me diganup inganan diganup tiki manang di dia pe hami mangula ale Tuhan naing mulak mahami tokin nari tu bagas nami be dongani hami pataru marhite todim hipas di dalan sahat tu ganup inganan nami be suak songonima Tuhan nang namanguluhok kami napasahaton barita nauli di hami sadarion padita mangatur manurung dohok keluarga naung mulak nasida di dalan nuaeng dongani nasida hipasa hatu inganan pakkobasion nasida di Cirebon sai tod di mima pasisihon nasa ragam ni mara nang parsahiton sian nasida. Ale Tuhan huhilalahami do saya dong do akan nahurang lubi di pakatayon di pikiran di sude pabahenan nami naso ubuk turoham asima roham marpamuati maho sai pasikko ma gabe marhapatean tulomo ni roham akka pabahenan nami
urasi mahami, sian hagalion nami, sian nasa dosa nami, asa talup hami taruli dia kapasupasum, nuaeng nang sogot. Calomat tahep Tuhan tangiang nami, nahu pasahat kami, tu bagasan asini roham, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot persauran ni tod di parbadia mama dongani, mamasu-masu hamu saluhukna. Amin. Horas mahita saluhukna. Horas. Upasahat tayo mamuse tu panitia. Oke. Naho paujukon sauti nari. Iya. Ima undian motor. Iya. Sepeda motor listrik. Jadi dihita amang dohota kainang kami sian MC sadarion ausad diri situa Mutia Huta Barat amang situa Parbutian Silaban amang situa Parnada si Hobi Parnada Silitonga amang Pahala Pajaitan dohot amang Naiborhu molodonga ka hatanami nahurang lobi maradopok kamu jumulo hami minta maaf atia kamangate. Oke, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Multimedia ready. Tolong semua dikeluarkan kuponnya. Kita akan mengundi hadiah utama. 1 unit motor listrik. Acak. Ayo keluarkan semua kuponnya. Semua keluarkan kuponnya, dilihat kuponnya semua. Kalau ini pasti saya sebagai closingnya, saya akan bilang stop. Ayo, semua kupon keluarkan. Sudah bisa kita bilang stop? Sudah bisa belum? Sudah belum? Sudah bila di atas sudah boleh kita bilang stop? Udah, di sebelah kiri sudah, di sebelah kanan sudah, di luar sudah. Ayo kita sama-sama semua bilang stop ya. 3, 2, 1. Kosong 1445 satu kali. 01 445 2 kali. Ada. Awang si Barani. Wah dia dong, nolong budak kok. Ada di atas. Ada di atas. Ayo cepat turun. 01445 satu kali. Ah ini dia nih. Ah enggak juga. Saya hitung sampai 10 ya. 01445 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hangus. Iya, batal. Iya. Aduh, ayo, diacak lagi. Iya, bikin jantung berdebar-debar. Lagi acak lagi. Oke. Sah ya. Iya. Acak. Sekali lagi 01. Mungkin nggak rezeki, nggak, kita positif aja berpikir, mungkin yang punya nomor itu, dia mau memberikan ke yang lain. Kita harus berpikir positif ya, jangan selalu negatif. Ya. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, jangan.
Yang jelas, kadang-kadang seperti khotbah tadi, rezeki kita itu tidak semuanya buat kita. Kadang buat orang lain, sesuai dengan khotbah tadi. Songon nama lo awat Wih, busi sao kalau kau doa wida, sebelah kirion, sebelah kanan itu wida jo. Wah, nggak semangat biala kope. Semangat sudah. Berbaris jamu panitia madoko stop dah. Kudoko dah, rapak kamu sudah. Sudah naik jangon. Madoko dah. 3, 2, 1. Stop. 05199. Ada 05199. 05199. Ayo Inang, siapa Inang? Adakah? Coba dicek ke absahannya dulu. Wah, keasliannya dicek ini dulu. ini beri aku tih. Mana Panjaitan mana Panjaitan? Mana Panjaitan? Mana Panjaitan? Aduh. Kosong 5199 sah. Iya sah, mainkan musiknya. We are the champion. We are the champion multimedia. Yang menyerahkan nama Pendeta Resort. HKBP Tangerang Kota. Horas.